Ma le fua mai ai whanunga le lei le tātou atinu o le nei tai a fau. Tātou le mai o le aso lulu, le aso se fulu o le masino novema, lua afe, lua se fulu tasi. Ma lo le soifua manuia, ma lo fo le langi ma. Le siufonga le nei o le amue Wellington e le fo oto amtaria lana tautua. Ai alo mai ai le tātou sauninga lotu, o le a taita i lea, e le sunga i le whaafengainga, sunga le whewhautua ina, Reverend Malaki Moiava, le Kalesia, whaapoptonga Kersiano Amerika Samoa, i wainui mata. Usi mai a le whaafonga. Tae manuia Samoa, na leifua mai whanunga manuia i le nei tae au. O maia se o tātou tāpo i atu i le tua. Le lalolangi o mai, i autou alalanga atu i le tua, i autou pepese atu i lona suafa mamalu. I mamalu i a te autou lona viinga, i autou fai atu i le tua, e metua me tautia oe i au ngā luen. O lo malo si tele e whātanga vivi e tua i a te oe uaita i a te oe. E i fo atu lava i a te oe le lalolangi uma, la tau ke whai pēsenga i a te oe, la tau ke whai pēsenga i lo suafa. Tātou pese lo se lau i vavara. Lona mata au petolu. Na au whaitawina mai sipuluono e whangata mai toi whai upu. Whafunga maia ia whionga pa ia alu tātou tua. Na au whalongo ai ono sapotu vale ai lea o la manawa. Sa keke o la ngutu i le leo. O mai ai le pala i o iwi. O au te mu ai. Ai file mu wau i le aso o le poponga. E alua e o ia i le nuu e si i mai le taua i a te tato. E ui lava ina le funga mai le mati. Le ai fo ini fua i vine.
e uvale le fua o le olive. E le tupu mai fo'i ni mea e ai i le whanua. E whaumatia le lafu mamoe le lotoa. E le ai fo'i ni povi le whalepovu. Ai peitai au. O te oli lava i le ali. O te fia lava i le atua o lo whaolatanga. O le atua le ali. O lo malosi ia. Na te whaia o vai e pei o vai o aila. O ia foi o te savali ai. Ia o mea maulung. Ma le usu pese i ne kina. Pamanuia mai le atua ia na fiongo pa ia. Papafonga ma tātou longo iai. Ile nei foi tai au. E ia te ia pea lona vi inga. E whawawau. Amen. La unga le suafu mamalu o le atua, tolu tasi pa ia. Le te maa, le alo, ma le angang pa ia. Amen. O le fai upu sufitu, ma le sifu walu. Sa pakuka le tolu sa fai ke wina. Ka pea lona fai ke wina. E ui lava ina le funga mai le mati. E le ai foi ni fua i vini. E uvale le fua o le olive. E le tupu mai foi ni mea ai i le whanua. E whaumatia le lafu mamoe le lotoa. E le ai foi ni povi i le whalepovu. Ai peitaia. O te oli lava i le ali. O te fia lava i le atua lo whaolata. E mai le au tua le neitai au. Pe ona o mai e le tusi pa te wasi. Fi le mu. Mai le fale va ai. Fi le mu. Mai le fale va ai. O le mta upu le to. O lo fa uta le ina. O le tatalo pa sapakuka. O le toe mata upu foi lea o le tusi. O le perfetta. Po le tangata va ai. Pe ona pa mamafa ina ile nei vai aso. Ta upu mua o lo tangi ai le perfetta. Ona o le anga sala le nuu wa ia va aia. Mamoli mawina. Na mafua ai ona sai le perfetta. I le tua. Ai sea. Ua whātua iai le whamsinonga. Molo na nuu. Ina ua anga sala ma whaalong tika. Tali lea o le tua e ala i le nuu o kalitaia. O le nuu sa wā. Tino ina le whamsinonga lea le tua i lo na nuu. O le mtaupu ana nafi o le maalaia o kalitaia. Le nuu lea na tōwhia e. Tino ina le whamsinonga. Ona ua whaafefete ina. Ua wha maurulunga ma ua leai fo i sea mio o tongu. Ta upula le tōru, o lea ua te talo le perfeta. O le ata atoa o te talo lea. E a tātou whaitau iei mai le whai upu mua. E au o a ilona whaiu. Pōlinga mai o le tautinonga whaatu kua. Tele fesili na tu fesili ai tapakuka. Tele le whaasea. Kei tai na tali le tua. Lea la ua mautino nei e sapakuka. Wau lea o le ala e malie ai le tu fesili. Wau lea o le ala e malie ai le mautonu, matonu ai le ia manatu malangona. Wau foi lea o le ala e malie ai le fia. O le tua. O le atua e totasi. A matanga la o le titalo, o tau tino ai e spakuka. O le atua pule au. O le atua o le mana, o le atua o le malos. O le atua fai va venga. E fa longo ya ti el fofo. O le atua fo. Ke tele ngese lo na tosa.
ai tele na walo na alofa. Le alofa lea o le tua, lea o tau tino ai le solo le tamaloa, ma whapea ne ai le profeta. E ui lava ina le funga mai le mati. E ui lava ina le ai ni pua o le vini. E ui lava ina i uvale fua o le olive. E ui lava ina le tupu mai ni mea ai le whanua. E ui lava fo ina le ai ni maboe le lotoa. E ui lava fo ina le ai ni povi le whale povi. E ui lava ina i mea uma. Kei kai. O au nei. O te ori lava i le ali. O te fia lava i le atua lou whaolata. O ia o lou malosi na ia whaia o vai e pei o vai o aila. Le tele vavave o na tau fituki. Na o savali ai foi i mea maurunga. Ma o usu pese ai le ne kina. Ne kina o le mea whaifa ili. Usu ai pese ma vivi i ele tangata i le tua. Samoa. O lea wa longona ina le file mu mai le fale va ai. E pei ona winga i ai le au tu o le nita ao. Le fale va ai na fai loa mai ai le fale tomo nu. Le fale va ai na langona ina ai le tu fisili marsai. Ai mai se o le faa masinonga tonu a le tua mole nu. Na o lea ua momori mai a le file mu. Le ala i le titalo le perfecta. Le titalo ina ua faa tua matali tonu. O na o le tua la. E maua ai le faa o le tama. Samoa. Tātou te whitaia i pēa ma whaingi tā o le tātou wala wina wha tangata wā ai. I to tonu a inga, i to tonu o nuu, mā lo ai maise o le kālesio. Le a foi se tali mai a le atua i le teimi ma le teimi. E i titi pe tele. Ma mafa pe mama, fia pe whanonoa. Awane i ngalo Samoa. Nivi inga e wha fo i le tu. Awa o ia lava o le pule awa. O ia lava na whaia mea uma. E le wha tau matitao le mea na whaia i le na whaia. Ma mai le whai salamo e tolu sipuru i lona whai upo e whae o le limo. O tau na o na tangata mi o tua. Yo tau pe pese atu i leli. Ma yo tau ki vii pe a manetua lona pa ia. O wā o lona toa sā, e pei o le emo le mata, a o lona alofa tūnoa, o le ola lea. E awhi ane le tangi i le afi, a o le alanga fia i le tae au. Ioi. A ma vai a whā, o le tātou wala wina whaatangata wa ai. O na tātou mauti noa lea, ma sa soo ma mani noa. O le file mu mai le tua. E ta oto i le tua le au pe au o whaingita o le tā fōlaunga ma le whainga malanga. E tai. O le te talo o le whaftua tua ma le talitonu, tātou te langona i nai le file mu. O le tua ma ona manuia e le umu. O le file mu mai le fale va ai. Amen. Se tātou te tātou. Whaftai ka mā, lo walofa malawang le lei, ala whai manuia mai ai le nei tae au, e whangu mai whai ngā malolonga, o la ngona le fia, le aso wa whao popo, le malosi wa whao popo. Whawhitai ia wanoa e te tāpena, whai tāpua i ngai lau whanau whātutua i lunga o ala leo. E pei ona i aile nei tae au. Au whamanianga i so se awala.
O le tino le mafaufau ma le anga. O lau pule lea te maa. Ma tau te langona le anga o le fia ma le anga o le whaakitai. E au o fionga pa ia. Sulu e mātu vai. Le malama lama i o mātu wala. O le pelu fo e whaatau ma ai o nei tū. Ai a lava fo i. Fili ma whainga tā o le ola wha le whaatu tū. Whaakitai anga pa ia. I lau ngā ruenga whai pēr. Whaasit sili le whaakitai. Ona o le whaolatanga na e tāpena ina. E ala ia Yesu Keriso lo mātou whaola. Whamangalo lo o tunu. Whamangalo o mātou se e ala i le ngangana. Whamangalo whale tonu e ala i le amio. Whamangalo foi so mātou whale tonu e ala i le au omlanga. Ma le soi fua whai tāulanga o utangata. Mātou tala. Whamangalo le lalolangi atoa. E ola so ona whai, ma le manatu whapito. Lea o sāti ai, le whawhanga pa ia na e whaia. Ai a le ola fia o le tangata. Ui mangalo mātou se, e le toto le sala o Keriso. I lingi mai o manuia i le nei asu. I le watu, ma le fo. Ke le whainta i lungo le alo. Tembia e mātou te wheo sofi ai ka vale, ma so se ala lava o pe malanga ina. O tū sia foi o mātou i moa i le oti, ma whala me lave tukupa. Le ala leo le mātou tā pāu tū ria le tukata mā, i lo walofa, ma lo wanga le leitausi, ne ia sao mauli le so. Mātou talo te whamanuia, e le ofisa whasa la lau, mangal wenga fo i o le nei aso. Uina atu pēr i o luma le whamai. O mātou ai pēr. E le tele fo i o i la tau o lo whapōi sa ina pēr ma te e pēr le li ie. I le whaalinga o lo walofa e pēr o na e whaalia i au na sainis. Mātou te talo na o lo mana, mātou te whātutua iai. Alo fangia le nei whamai na ia whaasawina o tangata. Mātou talo fo i nai fo mai. Ma e o lo ngālu gue ai. Ia pui lo lātou soi fo maleola. So se au au nanga ta mā, ia ngai mau tangata. Whamangia. Le ngalo ia mātou talo, na ia mātou ta mā, matina mātou. Pai a pēr wāwenga i lo lātou soi fo maleola. Fua loina e oina ua iai i la tau tau sanga matua e mātou te telitonu o e lava o le tua alofa mātou tuina atu foi Samoa pa manuia i a Samoa mai se foi o le whainga malo ma ona tangata anu le li ielo mātou utua ia o le nala mātou tikalo tasi ai ma tikalo lilo ala whanau o foi natu i le nganga whātutua e whaafongai. O no Yesu o mātou wole mavala au. Amen. O whaafonga le tātou atunuu i le tātou sauninga lotu o le nei tai au. Nā teita i le sunga i whewhi auto ina. Reverend Malaki Moi Avo le Kalesia whaapoptonga Kerisiano Amerika Samoa i wainu e mata. Ia mole atua i le whaaftaitele, sunga i le whaafengainga tu sai ma le tātou sauninga lotu. Ia le whauatatala lo ai ai le tautua a le siufonga o le laumua o le nei aso. Whaaftai mo le upu fola, ia mana fo i le upu, le alu le upu le nei aso le tātou atinu. Whaaftai fo i mo le whaamalosi, ia e ala mai a fionga whaawina le atua, ia wana fo i le taita i o le tātou atinu i whiau ma ngā ruenga o le nei aso. Mātou whaamni atu le atua i fuafuanga, whaaftai tele lava, whaaftai atu fo le tātou o whaipese, ia movi inga mātango fia le atua o le tātou sauninga lotu, whaamnia le atua le nei aso. Wa luas fulu ma le 2 minute o te ene le tulai fitu, vi ingo le atua, ia on whanga solo i leo le tātou polokalame, tā alofa lava. Elele
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ya, Samoa. Ko vaina nei fa. Ola ule la ni loloto. Sa ini ga malo le tinu. Nei yo se. Ai va penei, pa wala nga ngai tasi na mai se vai. Ola tinu ne Samoa. E pa inga ta lava. Mai tau le mfai fo. Ona tasi se malo. Amata mai ona pona mua. Ia o mai la mai no mai malo ali palangi. Pale tonu lava. Ole nei. Pato a tasi yang yo Samoa malo nei. Ela wat. La tatu amata mai ona pona mua. Ha! Isale ma faiona. Oto mai ai lea. Dau le tasi valu riba. Ela wat.
Tasi balu-balu iba. Tasi. Ha! Tasi balu-balu iba le apa kele ya pia. Siapa di kali apa kema Amerika. Kailo lo Samoa, sasa Amerika. Sisi pa, o Samoa, siapa di lea. Eto si ai lava, sisi pa Samoa. Kalau Korea ini tupu, kai mai na le kaisa. Ule ai mai le kai, tama upatu matano. Avaloa, Mariana. Up! Tasi balu-balu iba. Tasi. Ha! Tasi balu-balu iba le apa kele ya pia. Siapa di kali apa kema Amerika. Kailo lo Samoa, sasa Amerika. Sisi pa, o Samoa, siapa di lea. Eto si ai lava, sisi pa Samoa. Kalau Korea ini tupu, kai mai na le kaisa. Ule ai mai le kai, tama upatu matano. Avaloa, Mariana. Ono mai lea. Tasi iba tasi pa. Ia pa mangia. Pai ngatala wana tasi Samoa. Yala lea. Malu wal vai. Off! Tasi iba tasi pa. Tasi. Ha! Tasi iba tasi pa. Tanu mai la New Zealand. Siapa ni utura Samoa upule New Zealand. Mana ya le puleanga. Ama tamai le ama tamai le luai ba. Ota sama. Tu pole mala. Tu pota mutu se le lopi. Tamali pai la uma. Tu malo ya la. Le malia Samoa. Le pai lo malena. Le tasia toto. Le pa mantete. A New Zealand. Ya Samoa. Tasi iba tasi pa. Tasi. Ha! Tasi iba tasi pa. Tanu mai la New Zealand. Siapa ni utura Samoa upule New Zealand. Mana ya le puleanga. Ama tamai le luai ba. Ota sama. Tu pole mala. Tu pota mutu se le lopi. Tamali pai la uma. Tu malo ya la. Le malia Samoa. Le pai lo malena. Le tasia toto. Le pa mantete. A New Zealand. Ya Samoa. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ata, 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 fifia. Por calame ole ata.
ia ata mai le tai ao ia mafamana ia lau ata ia e tatou pokalame le ata le tai ao le sifonga le moi Wellington e toe faatalofa atu le paia le tatou atunu ma le au faafoga ua lausu foʻi le toʻatele i feʻau magaluega o lenei tai ao ia le foʻi ua mataria le tatou tautua ma le tatou mafutaga e taula mai lea le ala leo le sifonga le laumua Wellington le tasi ono tesi ma le tasi famo ia le foʻi ua i le tatou ofisa ia le tatou ovaa o lenei tai ao ia e toʻatolu le tatou ovaa le tai ao lenei ia o le o lo faasino ia le auala le vaa ia o le foʻi o loo sifi insinia e tumau pea le sifi insinia o le tatou vaa ia ma le foʻi o loo faatautaia le tatou vaa lenei taeao faatalofa atu i le tatou avaa malo le soifua tasi faatalofa atu lenei foʻi taeao faatalofa foʻi suga ia malo ia o tatou tautua foʻi faifai pea pe ona iai foʻi ia lenei foʻi atu malo tauataʻi malo le usu malo le usu ua au lei ma lenei taeao sila ai faafetai se ai ona ua e maua ma le tatou sauniga lotu tau ia lau taunuu ma le tonu le tatou ofisa ai amata lo ma le tatou faiga lotu le taeao ua foi lele pe ua ta iloa le tāua mo le falevaai ia ua tasaulola ia le o tatui i le falevaai o le falevaai o le tagata e vaai ia e iai le o le falevaai pei foi ona ua e te fia avea ma tagata vaai ia o te fia vea ma tagata vaai na tauna e masani e ua le sailuga o vaai tele nei tagata vaai mamao e latou te vaaia le foi le mamao le mea alu i le vaa ai le o lavea o le upu o le taeao ma le upu o lenei taeao malaia o le faamalosi mo tatou ioi le tatou atunu ma le augalulue ia e ua vavaai atu le maʻomaga le tasau fai mai tu ia e foi lele taʻu mai ai le toʻaiga soifuaga sa e soifua le tatou atunu ioi mo le mea falele mo le uma le aʻoga iʻu lelei le aʻoga alu atu i le aiga alu i tole maʻomaga fai le maʻomaga ia o le faiva o le tamatani na e ia ni tatou mai e le i taumafa ni matua i maʻomaga ia ae o le nalafa e faatalofa le atunu ia malaia ma se tatou faatalofa le tatou atunu ia e faatalofa le paia ma le mamalu o le tatou atunu ia paia le ausalevi o le au o se taulaga ia ua le nono manui le atua ua se manuia o le tatou atunuu i nei foʻi atunuu ese o loo tatou aumau manopia i ai malo le soifua manuia lenei taeao matagofie faatalofa foʻi i tamā ma tinā matutua ia o latou foʻi o le ua lafaʻi mai fanuga lelei nei taeao ia malo le faatoatoa malo le lagi matafi ia le mamalu o le tatou atunuu o le foʻi ua fuē fai atu i feʻau magaluega masani nisi foʻi o loo nafa ma le tulaga o le tautuaina o aiga ia me se foʻi tapenaina o fanau ia ooga ia matou te faatalofa atu le siufofoga o le laumua ia le tasi o ono tesi ma le tasi famo ia faapea foʻi ia luga o lau Facebook ma le YouTube le Samoa Capital Radio ia i tafaifia le laulagi umafaina o tuai le tatou faasalalauga ia malo le soifua manuia lenei taeao matagofie taeao o le asolulu ia o le aso sefulu lenei Novema lua afe lua tasi talofa lava malo matai ia tatou faatalofa lana ia e manatua foʻi le faatalofa atu i le fioga po le susuga le palii Tommy Scanlon ia o le komisina mauluga o Samoa i New Zealand nei ia o loo ia Wellington ma le ofisa ia faatalofa atu lenei taeao alausi foʻi feʻau magaluega ia e lē mafai foʻi ona faagaloina nai aiga afia foʻi faanoanoaga lenei taeao ia no mafutaga mo tisia ia le malaga malimo le oti ia faapea o i lava se aiga i lenei taeao ofitia le aopogisa ia faamafanafana atu le atua iā toutou ia o le tatou pokalame le ata le taeao tatou fiafia ma olioli amata fiafia galuega talanoa fiafia feoaʻi fiafia manatua na tatou lua i luga le auala le taimi lenei ia e alu le tono lau taavale ma ave se tamasavaʻi le igoia ona saʻi o le uiga o le atala te ofisi faapea sisi oi la tagata e faamai tasi e o ma ave le taavale ia o le ona saʻi ia e ono saʻi mea o loo tupu luga le auala mea na le fai atu ai ia e alu ma ave le tamasavaʻi na i suafa ia ono saʻi tono lau taavale te ua alu foʻi faapea ia se tamā le ai oi le faatelu ma le liga ona saʻi alu ona teu faapea le tamā le ai te ua vili faatopetope le telefoni le tinao le ai faapea mai lai no le lei mai tasi ia tagata ino ia ono saʻi nei tono lau taavale oi na tamāloa te lua o le taavale leai mo le faamamana mai no le vaega ia mo le ono saʻi ia e ono saʻi le taimi i luga le auala i le pisi ona faʻi poloka ia ave ese la le fiafia ae tuu ai ona saʻi te lua feoaʻi faatasi lenei aso mana ia tele le faamalosi nei tai
Ele vai ter o se su on sai le pas. Se foi mai tasi sauta o tati o ke o inta vali. Ya na mali ona sa ita to nunga wala le tai mi ta ya ya isi fo inga wenga. E taua lau fa malosi le tas. Wal tulanga fo ile o le nei ole fer o tanga te nunga wala. Tele yo fa so ngama. Ele tulanga fo ile me ita ilo roto. Ya. Fa le tonu la ta vale les. Ya. Ya. E o tele o ta vale. Ele tu sa mo lo ma fa. Ya. E o le kiway e o le foi le roundabout e la tul motorway e va to le mu tu le sta vale e to le tu le sa o to nga mina e foi le tu polita ya na te le al malo mo le on sa ya to foi fa fi na kif mai se kif le jota se on tes mandasi ya tu na vai lo telefon tu le app ku le app na ya ati e ki tu la le YouTube for mai so le mo fat ki e tango subscribe le YouTube ya na mau lo le ta wan kwa sa lo le ato na ya vai na amantua o i vai nga le i lu bato ta to le Wellington ya le na wa mata na so ol fa ngol motorway le transmission kali male state highway 1 ya tau sisi tu langa o pe ona i fa ilo le wala fa mo ta to no na afa tu mesta mo on sa ila ta vale lunga wala se piki on sa ite mo afa tu mesta ma le le fa di au le au piki fa di piki on sa wai au so nai no fa di mo on sa ya piki la on sa au piki fa di wa ta fa di e tono ta vale te mi te wai afa pe lo o fa di ya wati ya fa ta otolo ya mai fa di ya to ya ma o lunga wala te mi ves pis na malo fa tai ole wa to luas fultas minuti on ta le ole valu o le la batu tato pese le mana ya ona so ile matalo tau asa fa nau ya me se fo talo mena tupu le tarfa so pito lo langi se fonga la mo Wellington ta programa atto ta ya Fuala, I'm sad, tell,
wātai o le tala tau o le nei aso ma tātou Wellington e langi le nei aso sulu mātango fia le la e whapena fo i le aso atai au sulu mātango fia le la le aso atai au o Kapiti, Manuatu, Whanganui, Taranaki, Wairarapa, Hawke's Bay mataupo e whapea fo i Marlborough e tusarawa fo i le tau ma tātou Wellington e sulu mātango fia le la le nei aso tau i lei mau fuafuanga nai whata atitia i fuafuanga le nei aso ma whiau le awhenga iai. O le motu i saute langi le lei i a Nelsone whaatala whatu, i a whapea fo i Kalai Estete, Queenstown, Invercargill, i a whapea fo i Dunedin. O le malulu le tai o nei, i le motu i saute i a le vāo le se fulu ma le tasi ma le se fulu ma le wha, a le mawhanwhana, i le vāo le se fulu ma le valu, i a ma le lua se fulu ma le tolu le mawhanwhana o tolu le motu i saute i le aso. O le tulango le tau le tātou atunuu i Samoa le nei aso, e langi le lei ma suru mātango fia le la o le mawhanwhana e whaamawina i lua se fulu lima, lua se fulu ma le valu le le vevela. O suwa i fiti, ia e pāpāwha i tiri le nei aso, lua se fulu ma le whale mawhanwhana o le vevela le whaamawina i tolu se fulu, ia mauraro tonga lea e langi le lei fo i le nei aso, lua se fulu wha, le mawhanwhana ma le lua se fulu lima le vevela. O le hautelenga o le tulanga le ili tau i New Zealand le nei aso, le motu i mātū nei, ma le motu i saute, ia e lang le lei le tele lava vaenga o le nei atunu, ia o Savili, ia o le angi mai lea i mātū i sasae, a whaasolo atu ai i Sisifo. O le ngoto i whalale fiafia nei, se 45 minute te ai le tu lai valu, o na toi oso ele leo la le tai au, i le toi ono minute i le tu lai ono i le tai au. O le manu lungo tātou i porurua le tai au nei se fulu ma le wha, le mawhanawhana le whaamawina se fulu ma le iwa. Ia e whapena fo i paraprau mo se fulu iwa le mawhanawhana, ia e se fulu ma le lua le le malulu. Whapena fo i a Upper Heart, e se fulu lua le malulu le mawhanawhana e whaamawina i lua se fulu ma le tasi. O Lower Heart, ma wainuia mata, ia whapea fo i Wellington e se fulu ma le lua le malulu le tai au nei. Mo le au whangota, ia manuia la foi whainga whaiva le nei aso, ia pia whape saofia se whaiva, o le taro le tai mo i tātou Wellington, se fulu ma le 5 minute e te ai se fulu le tai au nei, e sua ai le tai. O na pele o le tai le fiafia na nei, i le toe se fulu ma le 7 minute i le tūlai 5, toe whafonga, e pe le tai Wellington le fiafia na nei, i le toe se fulu ma le 7 minute i le tūlai 5 i le fiafi. Ia i le vini, ia ma Foxton, ia e sua le tai, te whasau atu, pe le tai le tai au nei, le te o le valu, se fulu 2 minute te e le valu, na toi sua leo le tai i le awauri ana nei, i le lua se fulu minute, e te ai le tūlai lua, le sua i le tai. O le tala na le tai, ia ma le tala le tau, fua i au fuafuanga le nei aso o le mana ia le tūlanga o le tau ia i tātou, ia i New Zealand atoa i le nei aso ia e langi le lei. Ia mo le au laf tupe. O le tātou tupe le nei, ua iei fo le swinga le nei tai au, wa fo i loa rofa tūla i nei tātou ainga Samoa. Tasi tala New Zealand mo le tupe Australia, iwa sfulfa sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe fiti e tala fast fu ma le fa sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe Amerika e fitus ful sene. Ma le tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa, tala fitus fu ma le ono sene. Tala fitu ono sene. Ya, manuia la foi no lo se leni. Tai masani foi nei a whaamlianga wa soifua masa whanau, le aso se fulu nei o masina o Novema, ia whapea lo wa soifua nei, ia mātou te whaamuni atu o tō wa soifua, ia ma ia whaamunia pia le atua, ma whaapopo nisi tau sanga stele mo tau, whaamunatu atu pia le tātou imeli, ia tau au mai ai, pe whaasee mai ai o tō wa whanau, as whanau at samoacapitalradio.co.nz, ia tātou imeli na, ia mo tātou wa whanau. O le tusi whai tau le nei whaamaro si au foi a ua foi lo wal whai manita au lo wa soifua. Maua mai lea i le Isaia e tolus fun malevalu a lona whai upe lima. Aluia, i na e whai atu ia Ezekia,
o lo whaapea ona whai mai o Iova le atua o Tavita lou tamā. Ua ou whaalongo i lauta talo. Ua ou i loa o loi mata whaauta foi o te whaopopo i aso o lou ola o tausanga e se fulu malilima. Ia, o le tātou tus whaitau le nā, tā ua talo. Ia, tā ua talo i whaopopo i pēr i anisia stele ro to soifua. Ia, manui o to soifua a le pese nei tai nā tuma o tau. Tai, rava tarvatu o tala mena tupu le tala whaasolpita lo langi tausanga o mawai. O le aso le nei, e whaamana tuinai le aso whaasai nisi le lalolangi mo le file mu matinae. O lo whaamawhainai le tāua tele o le sai nisi, te tonu o so saiete ma le mana onga e au fiai tangata lau tele e whelaflafoa i mta upu whaasai nisi ua tula i mai. Ai le ngata i lea o le tāua o le whaasai nisi tonu o tātou o langa i aso uma. O le tausanga e tasi valu lima, ma mao lawa i tua le tausanga nei, i le aso, na whaalau ai
e se ali insinia se amani e swafa ya Gottlieb Daimler le wila afi mua i le lalolangi. Tausanga e tasi valuiva wila afi ia po pasika fo ie. Ia o le sola na whalau iloa le tangata se amani nei o Gottlieb Daimler ia le wila afi mua lava i le lalolangi. O le tausanga e tasi iwa valu tasi o na wha matuu atu ai e Commander William Michael Grosset, le kapteni ia John F. Parker, ina ia vea mako vana lona fitu a Amerika Samoa se ia o i le aso se fulma le whao mati le tausanga tasi iwa, tasi tolu. O le tausanga tasi iwa, tasi valu na solai le Amberoa se amani o William le lua i Netherlands. Ma le tausanga e tasi iwa lima na malanga atuai tangata toke lau i lunga o le waa o le tioita. O le waa na tuua pia i le aso tolu o kitopa malana pa se toa lua se fulu lima. Ia na wha mawina sa ngoto lea waa e tusa ma le iwa se fulu maila o le tu o mātu o fiti. Ma na tele le uta le waa na leili loa mai le i maua fo inisi o le pasese. O se tasi ne o whaalawelave whaamawina i le tala whaasolopito i le Pasifika. O se miste e lio e le i mawhai lava o na maua se tali. E o malataimi nei e le i toi maua lava i le pasesel nei lua se fulu ma le lima. Ia ma le tala muli New Zealand tasi valu o sa sue ai e Donald Sutherland ma i Europa se awala tala whea ngai i le va o Milford Sound ma mai tu loto o le Wakatipu i te tonu o New Zealand ina ua ia i loa atu se afu i le vā o la au. O ia o le urua i Europa na vaai i le afu lea o whaingone nei i lona lava ingoa o Sutherland Falls i le motu i saute. Ia na vai ngā le motu i saute la tu te i loa le ia ma i la tu fui ma sanino e ta whau i la lo i le motu i saute. Ia le afu lea tasi valu se fulu mao te le tua. Ia o nisi nao tala mena tupu le tala whaasolpito la langi tau sanga o mai, maua le seisi whaapuponga i le taimi masani. Lea o toi 5 minute, o na tā leo le tu la valu.
toi whaatalo whātulu tātua tunu ule aso se fulu ni al masino November, ai o se whaopoponga o hau telefou mai Samoa. O le tolu ili ni o vai aso o whaata milo le vaenga e to iwa, mai le matanga ruenga o whaatu angam whainga whaiva, whaata si ei ma ofisa o le malu le malo e to tolu, e mata i tu wina vaenga o lo au mai e reporti, e le whaata wina whaasoli tu la fono pe le au whaiva, o ia ma fi ngote la loi fo le fua whaata tau le whaata ngaina. O le aso to na ina te nei, na tau fia mai e le matanga ruenga ila na asi singa whaafua sei, se au whaiva se to tolu mai se tasi o supermarket il taulanga, o se vaenga e masani o lato whaatau i nā tuwai le paa. Peitai, e tolu se fulma le whapa ana tau fia whaatasi mai lato i e to tolu, wa le tala whea ngai ma le mai tau le au whainga ruenga, i lano i fo le fua e te tau ona se fulma le 5 centimeter ngai lunga. O paa i e tolu se fulma le wha, na toi tu i nā tu le au whainga ruenga o le whainga whaiva, e whaaso so lātu le sami mono lātu saunga le mū, e na ia whaatu mawina le naunau ta inga o le matanga ruenga, e na ia pui ai a laiti ma whingota laiti, e whaafofoa mai ei le tele o isi whingota mai ia, mo le whaatupula ia pea ma lava tau mawha mai le ngātai whaleo le atu nuu. Wha lia suisi nia lo fiso whainga whaiva tolunga tālei lua, o se whaanonoanga tele i le nei tolu vai aso talu na whaanga solo le lato wasi singa ta amilu le atu nuu, o mai tau ina i pele solia il malu le au whaiva, le tūla whono lo whaata atia mai le awhiva se la wivas fuma 5 pui ono, o lo whaatula whono i nai, le te tau na whaatau i nātu o se i ama whingota i lalo o se fulma le 5 i nisi. E se pepo whaamtalanga mai le ofisa o mtanga ruenga, wa whaalia e le sui ofisa sili le awhionga mangele e tuati ropeti. O ta amilusanga nei le ofisa whaata se mtanga ruenga o ofisa malu le malo. E wha malu sia matoea o au inai le au whaiva le atu nuu ma wha manatu pe iai. Le tā ua tele o le whaasau i nau i a laiti, ma whingota laiti. Mo se lumanai o tau mawha maua pe le ngātai whaleo le atu nuu. Sau nolsui ofisa sili, a whai o le aso lia pe le au whaiva ia tū la whono ua wha ma malu nei, e leilalo mai o le se fulwa whetā la le whaasalanga tupe, o le atu i nātu ia i la tau. Wa tāpā fo i le matanga ruenga le fsoswani mai o le atu nuu, e na ia vala au le numero telefone le lua o tolu o noiva, po le lua o 5, e ripoti ane pe a whai ai mai ta wina, o lo whaata wina whaasol tu la fono hi ai pe ona ta ua, e so se vaenga o le atu nuu. O le masina nei o le ua whaata unuina e le whainga malo fau nisi o ana folanga, na whaata amilo i ana whaalau i loa i le whainga palo ta tele le aso iwo a pe rilo le tau sanga le nei. O le umawhai o na whaapa o nei le 20% o le tau le unite o le elitise, whaapea fo isi vaenga i ana mata i tu wina, e le ngata i le pili o le suavai, whaapea fo isi au o nanga o le valu tā la ua whaapa u i ai le vaenga o le fo mai mai le se fulu tā la sa i ai, whaapa u fo i le tau o le tu se folau fau, whaapea fo i le tu se folau toe wha fau, whaapea fo i ma le resta le ino ta avale le tau sanga, le fo i wa iei se wha maa avenga, whaapea fo i pase se o vaai fe malanga inga le vao motu e lua i sa vai ma upolu, wha maunia mai le whionga le tamaitai pāle mia le whiloa inga ma le autu stala le vai ason tea, o nisi o wha maa avenga le whainga maa lo, o pisi nisi ma kompani tu ma oti, ona o a fianga le langi wha pe ai ma Samoa, ona o le wha mai o le COVID-19 wiva. As mai wha fonga se isi wha opoponga tātu telefon mai Samoa, mai le tofa le lua a me senetan yelu. Wa mawai nei le sua vai wha mamai le fiu anga o manunu. O le wha mua mua o le manuia lau tele o tangata e au fiai man soifua malo loina. O le sini au tū le valeo ngā ruenga wha atino, a le whai ngā malo fau o le whaas, pe fo i na mōli mawina i le fiu anga o manunu i le vai aso nei. I le tala alo i o le lato masini wha mamai le sua vai tā mawha. O le bloketi le nei po le atina e se fulu i ai masini wha mamai vai wha pea, pea ma le lua se la wafe tā la le tau. O leisi lea manga o le soso ani wha a wau mai e malo le Union Europa, ma le asosi sua vaitu ma oti Samoa,
O le malo Samoa, mo le CSSP le Civil Society Support Program 2. O le fionga minister soifua maloloina, Valasi lua pitu whanua to nga manga ta fito sele sele, na whai masui o le malo le samina o le vai paipa wha mamai manunu. Mai a whaaftai ai le Unio malo Europa, i mea lo whatupe, ua mawhai ai o na whausia lea wha manuianga mo le nuu. Ai o se la sanga i luma tau soifua maloloina i le fianga, ai mai se o whanau e pe on sauno a Valasi. O le au whainga aluenga a le United Nations po o malo au whaatasi i Samoa e ana le whautuanga i whaalea o ngā. Pe ava e selva e ngol tula fono soli ngā tula fono o lo whaasai ulu ngā li tusa po whainga whaaso toma. O le isi lea vaenga na linga e le lipo tele official high comsina o malo au whaatasi moa i a tau. Ma whaulua i le fono le vai asalua i lumo le Human Rights Council a malo au whaatasi. O le lipoti lava lea mo na whaamaunga. Na mai tawina e le mana onga o malo au whaatasi whaatalanoanga o le mata upu. Mai tawina e Samoa e ono whautuanga whaasanga e le whaasinomia. Ma le pui o sawanga tau whiusua inga. Ma le tu ainga o tangata e au fiai mal mana onga i whaalea o ngā le vaianga o tula fono. Soli ngā tula fono lua o tasi tolu le whaasotoma. O lona whaasalanga o le whalpui o atu i le fitu masina. O le whai unga leo tātou telefou mai sa mōmoreni aso lunu, manuia tere ngā luenga o le nei aso, whaasoi fōia. Tala flava le whaapopunga mo mua tala fō malesi o fonga le lau mua i Wellington e mo le nei tai au. Se fulo Novema lua a whelua tasi. Ua tau fia maloka ina leo le isi tau le lea le umoli ina nei le malio le tamatala vau kalai estete o Connor Whitehead. E se fulu onu tau sanga lea tamatala vau na Hawaii se fia i casebook. I lea sofa railio le vai aso talawai. Masatu tu i fafo mana wo ina ua vea i se pulofana. Mana maleu wai lava, na whaalia leo i le pō ana pō. E fastfood tolu tau sanga le matu o le tau le lea. Lea ua mōlia le faseo tangata whaamoemoina ona o le maleu o kona. O le lona li maile o tangata o tau fia malokaina i lea lava mata upu. Mō moatu na mōlia i se tau le e tolu lua tau sanga le matua ona o le faseo tangata whaamoemoina po le murder. Ma o ana nafi lea na fōfua tula ai le whaamsnonga peitai. O lo iei pele whale mai ina o tau fia malokaina i leo i lea sosaa. Mai tuitu la i whaamsnonga mawalunga i kalai estete i lea solua sfuluono Novema. Sa whaalia se tamaitai au kilani lea sānu whawha e se i tutono se caravan i tuane lava o lona whale. Lona langona whewhia male popole i tūlanga lona soifua maloloina. Masai ei fo ilona tali tononga. Sātu la fo ina o ia le pūlenga o le soifua maloloina. E tu samal to lua awhe tangata wa fia le vairusi o lo whaanono fo isea i ainga. Whaatasi mai o lo fsosoni ia i lātou. Masao lātou tā ua e whaapea. E le o whaingofia mo le pol kalamir soifua maloloina lautele. Ona mata i tuwina, o le tūlanga o le soifua maloloina o i lātou wia, na tā ua le tamaita i lea na le imana o i whailolo na swafa le leitio ni usila. O le asolo na se fuluono lea na afia i aunga, masafa maonia lo na suenga le vairusi, pe ua atoa nei le vaiaso, na ia tau lima ina se pusa tau mafa masa telefonia tufo i le pūlenga. O le soifua maloloina peitai, sa le mawhaiona ia mawaina ni whautua ngau ili, mai le soifua maloloina o ni tonga fitinga e whaate eliti ngā, po se au nanga fo o telefonia siaki ai, pe o a mai lona ainga. Mai lea taimina whaate teleina le tūlanga tinga ina mai aunga o le wha mai, e muso lea tamaitai e whailona tui pui, mai nofo i au kilani sifo. Malana whanau e te olua maona mātua, na fesili ele pūlenga o le soifua maloloina, pe mana o alu no fuanga whaapito e whaanono fo se ai tangata mo le whaama i peitai, sa le imana o iai, ona e le malamalama tele le tūlanga, mai musu fo i alu, ai tu ualo na ainga, e au no masifiso soani, o le ua afialo na tamaya o ngā le whaamai, o le whaamatalanga le matanga luenga o le soifua maloloina, o tangata umalawa e afia le COVID-19 fluiva, ma lo o whaanono fo se ai o lātou ainga. E te tauna mawatu ni a lātou pepa o whautuanga, ma se awhiwhio mea umalawa e wa aia le leia i le tūlanga, o lo lātou soifua maloloina, na saunwale men style soifua maloloina Andrew Lito,
I lona whaanono le whaalongo ato e iei tangata i leo iei se lango mo i lātou, pei fo i o le tamale ana nofo i lana ta avale, mo le vai aso atoa, ona i le saunga le mulo na nofo whaesea, i lona lava a inga. E to se laulu sfulu lima tangata fōna whaamani al COVID sfulu i vai le aso ana nafi, e au fiel to se lau sfulu fitu i au Kilani, to oluai wai kato mal to ono i Northland, e to fitu sfulu iwa i lātou o lo tau fia i whale mai, wa whaititia mal to valu sfulu tasi sa whaamawina le asonga fua, to oiwa i potu mo ngā se te ngā ina. E to olua sfulu lima le whale mai North Shore, to tasi wai takere, to olua sfulu lima i Middlemore, ma le to olua sfulu valu i le Auckland City. E o mai ana nafi, ua o atu le valu iwa pasene tangata ni usila, ua mai au lātou tui mua, ma le fitu iwa pasene, ua mai a umatu i pui. E to o lima afi se lau ma le tolu tangata na whaio lātou tui mua i le asonga fua, a e to o sfulu ono afe ma le valu sfulu iwa, na whaio lātou tui lona lua, a to i el to o lua sfulu tasi afe se lau iwa lua na whaia tui pui le asonga fua. E to o lua sfulu tangata mātutua ma lau whainga alwenga to o whaa, i le Edmonton Meadows Care Home i Henderson, ua whaamaonia ma afia i le vairusi, e to o fitu o lo o tau fia i whale mai i au Kilani. Ona nafina whaiese solo tite e mai le Civic Square anga i atu le Parliamene Wellington na lipotia le Leitio New Zealand, e whaapea na whaie nisi ngā yoinga le tālawhianga i whaasanga lau whaasala lau ma leo. Ia sa leo ina le Parliamene, tau ai polotea nisi mwhaapasi i eini vai, au whaangiangia ia lātou fua ma whaailo i tite e, i le tāpuni ngole atunuu, tite e tui pui, tite e fo i le au whaasala lau ma le whainga malo. Na tā ua le whonga whatalai o le Parliamene Trevor Mallard, e le i o se pui ngā malu whaapea o le Parliamene, i le silia ma le tolu sifulu tau sanga o tautua, i te tono o le Parliamene o New Zealand. O nisi na whailolo lātou mana o ngai na i ola New Zealand whaatasi ma le vairusi, ai awa le toi popole i tūlanga lamatia, mai le whaamai, o nisi sa le fia, o na ua le toi maua lātou ngā alwenga, o nei le mana na o whainio lātou toi pui, a o nisi foi, e fia mafuta ma o lātou ai ngai au Kilani, pe o na tā oi ripoti ale le i teo New Zealand. E ele tali tonunga le minista mo le tali atu COVID-19 fluiva Chris Hipkins, o le ama whaiona maua tangata o lātou tusi whaamaonia, o le tui pui i se teimi o le vai sonei, e mo mia tangata o whai tui pui le atusi, ina ia mawhaiona ulufa le atu le tele o pisinisi, ma whaata singa i le atunu, pea o ina nga i le atunu o le polokalami fuafuaina o traffic lights. Po le whaanganga o suinga mo le whaatulanganga o tuutuunga, le o whaatustusai mo li whaasino ala. O lo whaanga solo vaianga muli lava o whaata ita inga, i atu si whaamaonia le vai sonei, pe ona sauno le minsta, ma le a whaiasana folosanga i se tūlanga waiai i le aso. Ua toi te tala ina atu o toa whemalanga inga le United States i le to o tele o tangata mai whafo, ua mai a ona whaiola atu tui pui, pe ona vai e le aso ana nafi. Masafa atangai a inga mauoi toi whaatasia mo le taimi mua, talu o nālia mai le vairusi ala corona i le luas fulmasina o toa nai. Ma o sewa noa fo iwa toi whaatao lau lai pisinisi mo feo inga na matua whaina o nao le whaamai na tāpunia le United States il whaitau miliona o tangata mo le luas fulmasina sa whaatangai na lava tangata citizeni o Amerika ma ila tau e nonofo mau. E ulu whale atu i le atunoo, pei ta isale i te talaina le avanoa mō tangata tawhawhao mai whafo. Na toi te talaina tua oi o le United States ma Mexico whaapea kānata. Le sa masani ai a ole i tupu le whaamai. Sa whaafiefie ina i bisinisi e a ai e tua oi. Ia sa matua whaena ina ua le ini tangata siasiatu mai Mexico. Taalonga o le masina yoni lua filolue toi fo i mai ele Warriors mo na taalonga i whaia i totono New Zealand, ma o le taimi mua mwale o le a whaia i ana taalonga i le atunu o, talo mai le tausanga i lua fisfuluiva, e ui e wha moe moe le polkalame o ana taalonga, i le toi te tala o whemalanga inga New Zealand mo Australia i le taimi. O le a wha awau taalonga le Warriors, po ana home games i Redcliffe, ma le Sunshine Coast se ia o atu ia Iuni, ma o lana taalonga amata e whai le vā ma le Dragons i le Sunshine Coast, i le aso se fulu ma le lua o mati. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le tae au. Kamalo whaftai, wa 15 minute wa te nei le tū lai valu,
o le whaopong mo mua nao tātou telefo po tātou tala amata nao le nei aso ma le nei tai au e mai se tātou tala mai Samoa te whaafonga iai le whaapoponga i le tulaiva i le tau nei ia e toi whaamalo atu le ngā lulue whaamalo fo i nei mātua na ua atu fo i moli nei whanau a onga le nei tai au ia le saonga le mui whaamanatu pe teimi whaape nei o le pisi o le awala ia o anga ia tuai tātou e moli nei whanau a onga ia awa fo i le mane ane o le saonga le mua le molina o nei whanau o le tu o le taavane paka le taavane ia e alu moli se o alo o le aonga ia na se fa manatu a ai manatu ia ona ua sile fia le tatu tunu ia i tulanga i pe ona i fo ia le taimi o le o e moli fa na wa onga le kolosi ma tulanga mu fa pena e fa manatu taua wa fo le pisi le tai au i fe amunga luenga ia a me se fo i o le tulanga le molino fa na ona ingalo tauto lua ma on sa i tono tavali te biuma ia e fi fo i lo wasol nei fo ia so mana ia e vai tu le la tasi mana ia tele le tau o tulanga mai tatou toma fanfana i se tulanga mana ia fo le whaingo whi au me se fo o ta whaunga le atunu yo le ata whaua le tai au li teite mana ia o tatou tau te tawa whaua le tai au i sa mo ia so la tatou laiti e fa melo malto ino te ta whaua e se moa fa tu sa tatou i moa fo ia pe tatou ta whaua le tai au ia nei la ta fa pe na wa e usu te fa fa no le sia inga pe fa mo mo se o le o tofu mai la le fia fa ngal fa mai e ba kai ai te ta o se mo te ta o se mo amla ma le ta le amla ma fa tu ta mana simona ma na fa le a na fi na fo le to a nei na fa lunga na simona ni le a na le a o me na va ya so ni de ya e pe asu ye se te mai te o ke o tena ta ma tu e mo ya le wa ne va ya so fa ngulunga simona le a ya fa ta ila Whangurunga si mana la, wala wale wana usu tasi lea onga ai wata unu tasi o le whalea onga rai moe si mana, turunga ta ele nanu le onga. Ai umela ngā toge whamela matua. Vai, sea o si mana ai. Pera lefa wasili tasi. Pa, mana ia. Ao e tasi e umalo ai uli lomo. Wala o le ala la watu ya te se mai la matongi. Ia wa o te aia ta te whaalongo ia pe a lata e moe foi lau mai e tūlanga le masina foi uri vaa se wa le vaa ai uri vaa Onai mawhauwhaunga i teimi o aso la o e soli te tango ali wha uri vaa ua te toa ngana Mama i si tangata ala e ili si tangata ala whiwhia lau ngole au tai whiwhia au tai malu foi la ele te fa leo ya o lista ngata e to anga fe au tai au e se o tu ngata e lo tu ping ya su ngasi al mele ila uma le ni masina o to fa ngasi mo ya le e se foi le tu langa ina va ai tu ile so tele nafi o no fo ana po e malingi mo to malingi o lo matelo so walo fa le palmia ana po io ko au tele lo on fa so te a o te lo va ai tu fo le fa pe ya o te fa mal mata ngari me fa to a mo lo to nei palmia le wa mo mai tamai tai palmia tu lango so te nei le ngol tal ona e tau no mam lama tagata nei e le se fa fitau ni na New Zealand o le whawhitau le laulangi atua. E le se coronavirus fo ia New Zealand coronavirus mai atunu mama. A se whawhongara i le tātua atunu le na mai nei tātua tarafo. Whaau i le mesa velina vaengana. E le na se tasi se tūlanga nā le on sol te tangata ia nafi i Wellington. O isi e mana o ia mau se maftanga maa inga i Aukilani. Ia o i Aukilani. O isi fo i lele mana o lele walusi rato ngā luenga mana o fo lele le faiani la tau tui o le faia tui ia o isi na e mai tau atu mana na o e ola whaatasi ma le whaama ia te whaadonga tu ana fi isi o wari mai ia le freedom o le tawari upure le freedom whape ana lata tu i le freedom le au o fai ai ia o au freedom o le fo mo te fia freedom mato
ia tarsia wai e sa o e wa pe na le fa no fo I tala tau so ai pe falling mai ia wa me fo le si vai ngale le la te va tu pepa o le tele fo I o fua ia o tu so wa fo le wa ta o le ngai nai wa abuse le fa pala ia ana wa tu me fua ta tu no na fila fi me le si pito ia ai lo po le unos fo pasene o la tu ni le nga lu ngale benefit ia ana o pane mia ken so uma benefit so ana o pane mia ken so uma benefit ma o vai ngana na na fi so sa o le po Awa le si sol te tele le na. Ia. Ole fa le nga fo benefit. Ia. Ia ai e o mai ni mea ele ni o meu sol te fo le ele tu sa o fa tu saina. Ele ni mea fo le mau se to file mo stanga tama. Mai o me le pe le fa vai ani to nga sol te. Pinan tu ai lunga mai. E vai. Tu sai e piki mai le vini si o wanga nui si o mai sono fa pena. E no mai lo le fa nga foi pasika a kengi o mai tai mua. Ya le vai tu nei o le no vai fo po ata mai ni so tato o va fo. Ya ma mai live lunga. Ya ma vai tu le poloka a wala I tono. A le fio I nei tanga finga lunga. Ya ai me se fo o le ta mo fai mai tai pale mi e fa por kalame le leina ia ma fai ona o accuse masiwa. Ia le lava e saputu atu nei mau whawhitau. Ia wa ana o ele pale mia, lau lua e whamawai. Whamawai ai? Ioi, mane tofi. Ia me lau whamawai, a tia ino asa to inga solti te ena. Ia. Ana o pale mia ki sau tu mai luma mo tali mai anaf. O le sau tali. Hei! Ra mea o tu mai lumai. Ta pe fini feu. Ta fau mai solti te. Alo kai lau. Pai po na vanga umai benefit po o ai vini o le fo le tau mai swa fo vanga ne. Ja. Mana tape. Tape fini feu. Ja, moti no ali si fenga palota. Le so ngo sa fenga palota. Ja, ma. Tarsi au ne in tatu tangata o tonu I so tele. So le ya le ina no vai tu le fu tatu no o la fi mai tu o isi fu ana. Okay, ja, le. Le me tu vai tu. O le fi mai ma fu al tatu o tunu. Ja. Ai le o tatu umana e wa. Ja, le na. Le va pe yo sa mo umane a mai ana. Ja, ai ma lo wa. Tu la loli le malo. Ngai fai nei le tunu o on. Nei o le fata I tai lo le. Ora fata I tai lo le. O te ono pare mia. Ya no te vai tu le tari e ma si vai nga le fa mai e tawan pare mia tamana. Ja. Te loli si fautuanga le o mau atu nei tala le telefone sa tai. O le o le vai tau e ta fa ia tato fa na u vai nga mo meu pati. Ia o atu fale o le fa poto o atu fale le ainga fa poto. A o sa foi le mele te ia o maliu le tamiti te o sfulu tau sa. Matua ele o ni mena fofoina. Lai o ta fa mo motino. Ia are e matua tele tangata le molia la tu e fast food toto sa. Pe fa a ma sfulu tau sa o la tite. Eu vou le na le fa fotuanga e tato matua. Tu vai le tato fa na me se ale le sfulu lima sfulu ono anga I lunga le dos sfulu. Ia e fo e mo ia la wo ye lo la toto mai o I tafa. Ai le itai te no to inga tafa mata poto le tafa tato. Ia pe ona vai nga na vai po sanga le mu fesili o sanga le mu le fale nai te alu ye tafa ngana. Ia o la te mit sawai. Ia fa fenga piki oi. Ia vai nga umana. Ia e vai e foi male lofa. Ia wale tasi tele to miti wa afia neto sanga o tu langa sanga le mu mai tonu. Le sanga le mu me la o tafa. Fo tuanga na. Mana ia, ne fa manatu ia le wa mai fo ia fa ingo pasene o tangata o mana fai tu tonu New Zealand ma tangata o mai ala tu tui ma tangata o mai ala tu tu tasi mana ia le vai atu le I pasene ia mai a. Ma le sfuru ia pasene ia ila tu mo mola tu mo ia ma le fitu sfuru ia pasene la tu mai o mala tu tui ia stu langa le lei me lea ele o ta fia pe o lo fa nga solo pe tu pui te min nei fela foi sa unanga o lo e fa fonga mai ai so se vai ngo New Zealand ia anga I fai lo tui ia we ia e mo la tu ia o lo te pe ia o la o ia na ia tau ia e le fa pe o se si ma fu anga le na no ma lo New Zealand ia fai tui
o le pui ngo tātou mo tātou ainga ia me se fo nei atunu Tos futas pasene le mana mia. ia na Le lawe mana o asinta ia futas pasene le fa atoa le ivas fuset. Ia luinga o le no foi tono so te le. ia o le to tele o le si pasene le no foi tono sol tele Sol tele, ia ma le se mea a fia sol te o te anu mani fu al tātou atunu sol te ia anu mani fu al to ainga fai le to ainga fai se fu wa afa pe wa nga fo sol te ia le la u fai se fu al ma to ainga Papia si le fai se fu al ma to ainga a fai sol te no walu la ia e fo le vata o et sole o le ainga la le sol te le a wai fa mo le ai o fa pe o te la tu mani fu asa mo sol te ia fai fa pe sole la tu no sa mo le la no lango I va nga Fa na e alu mal fu anu sila. Awa anu sila le nei. la sa lu va ai mamari le fu al ma to ainga no sa ma fa te Fia. Dei fa. Ma nei e tel. Ma nei tel. Le feto na e to ainga lo tu I le fu atu ai. Te alu la ma to na e fa E pau de vai ngala e te o fia la au le fi le to ai. La tu si le ato le fu al po muriti. O bia, na le hui ngala tal po muri. Ia te le lopo ai le tu. O vai atu tangata la tu oli e vai e foi le e u oli po muri li pe fe au no va tu. Ia, tatu lango tatu parmia. Ia, tatu parmia o New Zealand. Ia, na. O foi le wa o le mau tonu as parmia le tai no le tele tu langa pe ona I fo ia sol te mo na to lo. Ia e o tatu wa ia e fia pui o tatu ainga mai fa mai. Ia. Ngai tatu e fai tatu tui. O le tulanga le na. Pau o le vaenga foi lele ia. Na te fa manatu tua. Ia le tatu Samoa Capital Radio. Ia e o pau lava leo lau so swani mo matou. Le tatu le tio. Ia o le subscribe o le tatu YouTube. Ia o lau so swani te lena. Fa pela o fa ya Simona o le ana upu. O le ana o le subscribe. O le failonga. O e awai mai. I le tatu. Ia, amo la tu mo te mo mo mafuta mai le tatu tu e lunga tatu YouTube. Ia ala so so ani fo na subscribe la vol tatu YouTube. Ia ona ve lole o e pa anga si fonga la mo. Ia tatu nga luenga fa fatasi. Ia e wa fo te tu ino lo tu. Ia mo tu mal fatalo fatu. E la tu mafuta mai le tai milunga tatu Facebook. So ya so ala sa naya mafuta mai o kilani. Ia fa pe fo ia pepe tia seunga patafilo. O I pe al tu ale o la tama o patafilo ta le tatou ia e Wellingtone ia manuia fo le nei taiao fa pe fo ia faupusa reti manu ia me se filina maua ia mal to tele nai le tatou lisi sila ai ona o vave tele la lunga tatou vai ngale ia o le se va ia fa ma fili o ngata o le sunga ia se wala sa vai naya le nai mafuta mai ia fa pe fo ia le sunga ia o kala no lango mai o I mastone ia o mane o na o mana e fata lofa ia o palepa ia song ia lofa si lango tamaru rua tu ai swafa ia tata ia lofa tai tai lava lofa mani fo nga luenga le tai ao ia fa pe fo Erika Maoe ia o fa mafili o tangata Johanna Senituli Slade ia ma le sunga le kopo ia i tono le pasi le kopo ia senava ia ni tai ao fa pe fo te mata ia le lani ane ia mani lava ia fa pe fo ia le fatua ia Faith Petau ia mani fo ia aluenga le tai ao Faith ia te mata ia Telese Samuelu pe ia o ifia sini Australia ia mani fo le aso Telese lo fatu fa pe fo i kalameli kuaone ia ma falea ali popoli ia e fatalo fatu fo ia ngalu malemana Angelina le mafuta mai ia fa pe fo I Antonia Chenis Toyaso ia o Chenis fa pe fo ia le sunga ia toa fala matai soangia fa pe fo ia taulanga fu ia vai lili le me sta ia mal sunga ia noi ia paiena soli ese merkau kio swafo la ko ia mal sunga ia tasiliasi sol kakangi o tasiliasi lo kifu su
Ia whatalofa tufo isia uo whapele ia laventa mamako lo mafuta mai. Ia Imirama, masunga ia funta ta solo. Alo, ia tata to pese lea. Ia in mo le taimi le wa afatonu na le tona valu ko ngol la mua. Ia mai. O fia whaali so fina ngalo i le lumana i o le tātou a ai. Ua mai ona whaalawi loa i le pule ngā nua Wellingtone, whaapele whaala putuputonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha losi lo tātou a ai. Ma whau sia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e wha ai titi ai kasa o ona e maua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o Polokalame se fulu i no fuanga o Saunia. Pe e te awai mai foi i lunga o le upenga te whailangi e te sila fiai. Au mai ni au fesili mawhaali so finangalo. Mō nisi whaamtalanga. Tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. O le ata oto pe ia whaangalu e le whati au pa ia masa Samoa. E le mawhaiona ngā whatau lima ina i sa mātou upu. Pe au talatala ina i so mātou leo whaatau waa. A wā o pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o sea lao. Ai o le a whangatonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatuloa tu foi. A walo we e whaafonga i le ava ma le whaalolo tele lava. Ina ne isala senga ngana o na whai lea mō mātou lape mamasei. E mātou te whaaleole nei whaasila silanga. Ma le anganga whaalolo tele ma le mi ngao e te tau wai e whaape nei. E talu wai o na e langolangoina malosi,
E le nei e kalesia, Katoliko Roma i le lalulangi atoa, e amata mai i lona taitai pope falane sisi, whapeona uso e pikopo umai le lalulangi, e mai se le taitai ol pule anga wha aki pikopo i Wellington e nei. Le afionga kātina le John Dew, o le wala awa tuai mal whaalol tele i tangata Katoliko umai le Heart Valley, whaapea fo iso o se tafa Wellington e atoa, o le a whaataunu wina la tātou tui o le COVID-19 i lalol whaamalu Samoan Catholic Vaccine Clinic e wa alua ma le Pacific Health Service Heart Valley. O le nei whaamoemoe o le a whaia lea so sa luas fultasi o Novema lua fe lua tasi. No fuangai whaiai Lower Heart COVID Vaccination Center, lua tasi Valu High Street i Lower Heart, amata mai le lua i le awauli e o atu i le ono i le afiafi. O le nei whaamoemoe e langolango ina malosi whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le Kalesia Katoliko i Wellington e nei le fionga kātina le John Dew. E wala ulia fo iso o se tasi e fia maua le tui o le COVID-19, mo so o se tangata Samoa whaapia fo iso o se atunu o le Pasifika, e talia ma le anganga fia e whaelo atu foi, e maua lau se leni o lau penisini pe a umona whailo tui i le nā aso. Whaamoemoe o le a tātou whelo ia i le nā aso e beo na ato whaina, whaafetai tele lava o lo sainia e le fionga pa tele ma le kotufunga ma le komiti whaafoe COVID-19 Katoliko Heart Valley. Malova aftai wa toe luas fulfa minute ia ona tale o le tu la iva e mana fo ina i fasilanga na fa mnatu pe mo ila to le fa tui ia le pitunu ule o lo hat pa hat ia po Wellington ato fa pe ona le fa ila valu tui e mo na va no wa na tale so sesi ia te vidi la fa so taima asulu fultasi o le masina nei le fa tani nai tui na le Kalesia Katoliko o va ia pe lava le o mai luma nei o Kalesia o taitai o Kalesia ia e la tau te tau la mua i tūlanga o le wha tau wha savaringa pe o le whainga o tātou tui ia au te ofo fo ia ui e se Samoa tala noa tātou i Samoa te ofo ia ui e Samoa i le fo i le langona ina o le tau alanga ma le tau warwala awatua ale ele ngata ia awale manatu fo palimia ia va ai atu ia manatu i fo ile au finga luenga pa ia le atu ale fo wa o mai tau la mua ile finga nga luenga ia e manaia ese e ipoto le tunu e o so ai e o so fo ia le o le fa e fo le tom fai e po le alu ngona le tu mau ai ia time suia ia ona lo le fatu ono le ono no te inga ina to se o matato ia ile tulanga pe ona ia ile pui ngol fama ia na ole leva vai atu le tulanga foi le ai nei porua tala fia foi il tato pole nu le sa so nei ma fatal no atu sunga le pole ia le fa na po klam le wa tala tato ia ato no le fa lo te tala tato te pole le tato fale le i fanu tap ia awa ia to sauningo i la to e maliliu tono ainga ia me se foi o ina le o pesa po loasa sul valu elena na tapunia mai e ma fai po kalame le ia le o ma temini ia le o ia le tau ia lo to mana wa o nisinda na avela to maliu i papraumu ia o i te lo hat fa nga ia ia fali ia le la o to tala tato ia ele se tamai ngalwa pe ama 2 miliona tupele na lu faluina ia wa foi la fa leingo o foi tato pitonu nei o polua to polua le la mo o ventone a ventone la monusila Hola. La mette il tiro mai. Malo, ya maltato wala leo lo i polua. Lima sfu maltasi man kevin polua. Fa mnato pelta tu atusi na. Ya ai ole on na filen failo ai le compagnie vale le Enisila. Ya to fo mo malanga fo ya ole domestic flight. Ya po malanga fo John lava lo to fale Nusila. Ya. Ya mo ila to fo ia umatui ia fatanga ina ila to na no va mo malanga le la nga ile masina o tesema ya ole a fatanga ina ia na ila to fo ia wo umana fai tu ia lua ia ma ila to fo ia wo umana fai la to test e negative ile isi fitus furulua i tu la o mai
fa pe o uma lau fa tainga o uma nei lau fo le lau ia mai lau test negative ia pe te alu tai au tau lo lai o le si fitus fu lo tu la foto e malanga a sia ki te tu la lau test fo le negative e mfaina ya lu malanga le lo inga lai fo linga mai a fa pe te alu tai au le so stof por les foreli ia a fa pe te alu les foreli lo no vinga la na fisa tau fai lo test lo inga tolu aso fitu fa fai fitu lo tu la lo no vinga la tau no fai lo test tolu aso au mai lo la e negative au mo foi na fai o tu e lua o saole ia tu ia lua mo tanga foi wa foi le fa alia ia le certificate foi le no mai au tu e lua e mo na tanga foi le fato a fai tu ia e tau ona negative la test ia fato am fai ona e le New Zealand tonu lava i o New Zealand kilani ia maso se vai ngo Clay State ia a fa pea ele ia pea tala saina ale ai tui le ai lele ia le na awa le no fato foi tau vai tu le pepa le i pipi mai i fa mai e pen le vex passport ia o kasinga vai nga le nga o vai nga le lo no winga o le lava i tata i tu la fono ia mal tu langa o le fainga o i le foi le tu ese ai o tangata o man fai tu tangata ia le la o so mai foi le New Zealand ia le tam fai family o mai tu uma ia a tono ia foi se pase se va pena tangata e le foi tu ia no foi le valenta tal no na file ile foi le vale le foi le America le na i wana ave fa fole tina sa final ia fa pena se o le olanga le nei o le olanga ta se o le a foi le o le sa tongo tangata ia ona o le tausinga te masalo le tausinga la foi le file mu ia le company vale le New Zealand ta tele fiva ai le melen tupui le temi foi le o foi palo ta America mantua foi le temi le na i uana matua ia fa ina fa pa fainga atangata na foi na langolango ia tuang e ta telefia ola e la telefia ai anu sila e to nga vaenga lena ia le te vai tu fo i tangata nei mala tu fo e fa pena ola tu wi tu mai mal foi le fu male ta Donald Trump na fisolte se vai io fa tu sai ia hiti la ia o fa tu sai le nasi ia foi le si palemia ma le fenga malo ia o mawa e tele le ia matua o fo aso io e peo le o fo ia me na vai na ia ona le ia tawaia a tau foi ona fai ma se fu foi le ia fu i luma fu i tua ona ai ole tulanga na pe ona ia fo ia solte ia wa tala no nei tasi o la faue wa tatu va ai nei tu la mai o mai tai palemia na tu la i mea o tau ia ma tau ia ma solte te ia to saulan pa ingalo na lua le ai tau i ma fa ma o fa pe sole em tau ti ale le tu langa o lo ia lo no winga ai se palemia na filfilia e tu mai te minei fa fitau wala lo ai no tamai afta umatu tamai au pute tele o atu nei o mele te langolango ia wa mo me li tu pautina ta ia ni falaptonga mani ia le tu la imeltina le taimi fainga ta manu o le fama ia lai la vatia ia tau ave ia vai fa ia langa pe ona ifo ile le taimi mana ia le ale le foi le faitio ia mo fel tui faitio mal fel tui wai o le lava e tato talu a mai le malo se ele malo se se vai nga to titi e se me tau fai e malo se le tu ola ia fuala ia le o valu iva pasen i valu pasen le wo ia tanga tau mo fai tu ilo no winga to titi a uma ele tunu vale o tasi le fesile tau no fesile tanga te ele tui a to a fia la ma to a fia le fa mai o ia vai o to feo ye feo to ye le to to ha fa mai ma vi fo ia volele masini fa mana vai oi na ia na pula ne le fa pe fa pe o jale to so to pula ne fa pe fa me a te o tilo ato o le fo mai to no ale le tau ana wina e fa lo tu le tu yo o tafa wa fo mai ale te to pula tasio le
o la e alo mana va termina va o fa e te pula me tele lo Awa fa pe o so mai e tu le tu si la e le fa yo tu. ya No na pula me fa pe. ya ta si ta fiola Ya na te fiola va. Wa fi poto. Wa fi poto. Fa ta dia tu iso o le mai le masini. La na te fa pe lo tu le mai le masini. E te ia no so mal pe lo vai mali. Asu tu ya ya afuare o ele te le tu. te ia le so mai inu ne au po vai se valu po vai o falo lo to i vai ali me foi na te una tu na ile ya fishing ia po ai e pe mai ia vai sa awa a o ina mai e o fale mai ia malu fo il tele o tupe le tunu ya sa ale fetang isi vai mai wa fa ina nga luenga o le au te va ai ya mo mai ta wina tangata ia wala te ro le le ia tangata ia le fa tu ile o yo laite sol o te ro le le ia o le ala te mai ta wina mo va ava chusa la te pia se reita fo le fa pia la o mai ta wina la tangata ia se fa ia la po fe fa to o ngana la pe mo wa fa ma pe fa ngo te lo fa ma sa tatio ala yas tatio yas o te alo e asi o te ratu a faisa o tala i au tafalo na moenga ia e malo atala watu lua falo le kome ia vai longo fia tangata e tali e mai no man faina tu falo le kome ia o luai va foa le lani oane ia o restream o le mawatu ia fai ulea na umitele fa manulu atu ia la tamo antele aliva tasile tangata o leva na man faina tu ana le fel to luele le fel tu o ante le liva ya fatala fat foi le faltua ya susi taiwan peto ya faltua le pito au le ai por rua ta o susi ya fa be foi erika maoe ma no fa tai na ma fa mai fa pusa reti manu ya ma le tene le o le al papa o I fale senga fato lima mai Amerika ya ma lo va fenga le Amerika ya ma angelu le o angelu tausi le Mikaele Ioe. Tamo Mike, maro Mike. Ya, no vatu manu foi ngadu ngol neaso, fa pe foi le sunga Ioelu Peteru. Ya ma faltua ya lupe ya mai o i Sanipeng. Sanipeng. Ya, le la. Ya fa talo fatu ya silauta nuwasa. Ya fa pe foi ia le niu pa ia awa o lo mafuta mai Christchurch. Ya lo fatu ya te to fine mal fanau. Ya o silau, ai longo finga lu ngari o lai finga lu ngamba mata mai. Ya, silau. Sila uia Facebook mai tono nga lu tono tatensi. Ya, subscribe ane tato YouTube le na. Ya, e whaingo fia ia te ona e mai mua mai mamo me tato whasalonga ia. So uma whanore. Whapete fia ni tau tua si whonga lau mua. Subscribe le tato YouTube le na. Ia, ma tato we vai ia. Avea lola e mo empa anga si whonga lau mua. Ia, lofa te ratu ma tato watu nua. Alfa foi le sunga ia Antonio Tenris, Toyaso Ta'avili. Fa tele lava a be foi to mata Edmu ya la tana pese dia mas pese tasi o mai o man fai tui ya tui lo na lua o mo ta tu pese vai ngale fai tui malea Malai pono, oi tu e fasa.
Mika sista marpese ia tofia le tua Samoa ina ia pule matai. Ina ua toi 5 minuti ona tale o leiva. Ole aso sante nei. Le sani na umatu, le aso fitu. Ia ole ana na foile ne famana tuaile vai nga foile le ole matadia fo fa ma ile na tonu Samoa le Spanish flu. Tasiva. Tasiva. Ia, ole aso salante nei le aso fitu. Ia, le aso tonu na le na fiai, entonu na fiai Samoa le fa ma ina le Spanish flu. Le fa fo le ta lune e pole ta lune ta Ole fa ma itele na tasiva. Ia, ole winga foi le tala. Wa tano fo ne matto fai tau ye. Ia. E wa pe inale na mafu ayo na wa pe vai tau o te mile le wo ini usila. Ia tatu Samoa. Le fa pe. Ia ata fa longo la itala fa matala mai lo matu. Ia e matautia wa o tala fa to tala lo kwen mada wa te mile le o le la ititi o ia. O le la ititi. E tala no fa matala mai. Ia vai an nel fa fonga le tunu umale. Ia wale lava ia avai o ta eli ia lua ta eli lua na le watu ama tau ai tanga tau mariliu to tele pe a fua ia le tatou tua fa ingo tatou tanga Samoa na te ia i rongo wa to se la wa Filipe na se ono full fitu wa fe tami foi tau fa o tangata Ioi, talo fai na vai taimi o le ai o ni tui le ai ni fuala ia ata fa longo le le fulu le pe al fulu fo le ia pe al fulu le le o tatou ola fa tasi mal fuluna ai fa pena umala to fa tu sai fo itsa wole al fa ma ile le ni temini le tartale ia le o tele na wa mali di wa fo ia le tala le na fa rongo le pokala me sunga la wano le asun tene ia le se fulu milion o wat se fulu milion na tanga to mari lu la lang ya to ia fo la ia fo ile temin to no mai ia fa pena fo la le na mo lo le vai la au male tui il temina ia pe ia la ele o nga do matua a hotel ta ta mali ia fo fa pena fo fa lo no winga o le silima tau sanga lu manai o tato le to e ke fo ile ta variants le wa foi le voi fo la au ia le foi mal tui ia na pe ia le o tato le to e mana tua ai la fa mau tal fa sol pito lo no vingo le si se la to sanga lo mana fa mai le fa mai tele le na o le na mau la langi ato ai fa fonga le fa mai o le COVID-19 ia le tato ia fa mai ia o le tamao tasi mai ia va sa ia termina io le tala no fa na wala fa mai ia o kwen fada termina tasi mai ia termina le fato a luas funto lon tau sa ia o pe a foi il fa mai io vai tala tu sia tamai ti fa ai ma fa ma wina I mo me o tal fa so pito ia ne fa ma ia e alu aso sa waso pe ona tau sile lai ia to tal no ia unga tu pulango le a fai mai ia o tato vai tato ia ma na neo langa wa sa oi le lope o atu lesi fa se futa usanga lo mana e to tala no nai fa na wa se fa na ma fa na fa peso fa mai tonu ana ma sani la tu lo to ia tamao le tamao fa matala o mato ainga o le titi na o nai tala na tu ma tu tato ia wa tele fa to a fa to a tu lesi a mani tu si mai tala ai tele tu mutu mai tala ia le la o tu isi nei te mita sui fe o tala ala fa mai Malaysia fole le tele o tele te mine fa mai sa ma san ia nan watu ia lo grandfather na o sile la ia sola ti nga matalina le fale I no ale ni nai fa nga tui ma ai tala no la ia le si tamiti fa mai soli e te lola e o te alo tamale e fai tamalo tamale e fai se tui
Alau fai mai se le se o tari fai mai. O le mali ia, o te ia se o kan fala le se aso o le na luatu e se na ingola e mo mai office o le soifo ma e se le ingola na fai le tu e se le ingola passport e manatua i tala lona winga o lena fa manatu le aso sante nei la so fitu wa ia baba o le fitu numera laki anana fitu ai fa le laki tatou sa mo na tai ia ai le tai na le opo to sfuru lua na to le sfuru lua na tau sanga to o tu talali ia ona i vai fa pena ia ngai ma fa lo to manatu ye lo tale iva ia a uma loa i tatou telefon tala mai sa mo talo le pese ron fa ma mana ia ona o leva aso lea le sa ia o to o sta tala ona o men tupu le aso i tau sanga mai mana ia Toi whātalo whātulu tātua tunu ule aso se fulu ni almasino November, ai o se whaopoponga o telefou mai Samoa. O le tolu ili ni o vai aso o whaata milo le vaenga e to iwa, mai le matanga ruenga o whaatu angam whainga whaiva, whaatasi ei ma ofisa o le malu le malo e to tolu. E mata i tu wina vaenga o lo au mai e reporti, e le whaata wina whaasoli tu la fono pe le au whaiva, o ia ma fi ngote la loi fo le fua wha te tau le whaatanga ina. O le aso to na ina te nei, na tau fia mai e le matanga ruenga ila na si singa wha fua sei, se au whaiva se to tolu mai se tasi o supermarket il taulanga, o se vaenga e masani o lato whaatau ina tuwai le paa. Peitai, e tolu se fulma le wha paa na tau fia whaatasi mai lato i e to tolu, wa le tala whea ngai ma le mai tau le au whainga ruenga, e lano i fo le fua e te tau ona se fulma le 5 cm nga i lunga. O paa i e tolu se fulma le wha, na toe tu ina atu le au whainga ruenga o le whainga whaiva, e wha so latu le sambi mono latu saonga le mu, e na ia wha atu mawina le naunau ta inga o le matanga ruenga, e na ia pui ai ala iti ma fingota la iti, e wha fufua mai e le tele o isi fingota mai a, mo le whaatupula ia pea ma lava tau ma wha mai ngā tai whaleo le atu nuu. Wha lia suisi ni o lo fiso whai ngā whaiva tolunga tāle lua. O se whaano noanga tele i le nei tolu vai aso talu na wha ngā solo le lato wasi singa ta amilu le atu nuu. Wa mai tau ina i pele so lia il malu le au whaiva. Le tūla whono lo whaata atia mai le awhiva se la wivas fuma 5 pui ono. O lo whaatula whono inai, le le te tau na whaatau inatu o se i ama whingo tei lalo o se fulma le 5 i nisi. E se pepo whaamtalanga mai le ofisa o mtanga ruenga, wa whaalia e le sui ofisa sili le whionga mangele e tuati ropeti. O ta amilusanga nei e le ofisa whaata se ma mtanga ruenga o ofisa malo le malo. E wha malu sia matoea o au inai le au whaiva le atu nuu ma wha manatu pe iai. Le tā ua tele o le whaasau i nau i ala iti, ma whingota la iti, mo se lumana i o tau mawha maua pele ngā tai whale o le atu nuu. Sau nolsui ofisa seli, a whai o le aso lia pele au whaiva ia tū la whono ua wha ma malu nei, e leilalo mai o le se furua whetā la le whaasalanga tupe, o le atu i nātu ia i la tau. Wa tāpā fo i le matanga ruenga le fsoswani mai o le atu nuu, e na ia wala au le numero telefone le lua o tolu o noiva, po le lua o lima, e ripoti ane pe a whai ai mai ta wina, o lo whaata wina whaasol tu la fono hi ai pe ona ta ua, e so se vaenga o le atu nuu. O le masina nei o le ua whaata unuina i le whainga malo fo nisi o ana folanga, na whaata amilo i ana whaalau i loa i le whainga palo ta tele le aso iwo a perilo le tau sanga le nei. O lea umawhai o na whaapa o nei le 20% o le tau li unite o le elitise, whaapea fo isi vaenga ia na mata i tu wina, e le ngata i le pili o le suavai, whaapea fo isi au onanga o le valu tā la ua whaapa u iai le vaenga o le fo mai le se fulu tā la sa iai, whaapa u fo i le tau o le tusi fo lau fau, whaapea fo i le tusi fo lau toe wha fau, whaapea fo i ma le resta le ino ta avale le tausanga, le foi wa yeise fa mama avenga fa pe foi pase se va ai fe malanga inga le va moto e lua i se vai ma upolo
Whamaunia mai le whionga le tamaitai pāle mia le whailua inga male au tu stala le vai ason tea. O nisi o whaamama a venga le whainga malo. O pisi nisi ma company tu maoti. Ona o a fianga le langi whapeai ma Samoa. Ona o le whaamai o le COVID-19 fuiva. As mai le whafonga se isi whaopoponga o tātu telefon mai Samoa. Mai le tofa le lua a me senetani elu. Ua mawai nei le sua vai whaamamai le fiu anga o manunu. O le whaamua le manuia lau tele o tangata e au fiai man soifua maloloina. O le sini au tū le valeo ngā ruenga whaatino. A le whainga malo fau o le fas. Pe fo na moli mawina i le fiu anga o manunu le vai aso nei. I le tala alo i o le lato masini whaamamai le sua vai tā mafa. O le ploketi le nei po le atina e se fulu iai masini whaamamai vai whaapea. Pe ama le lua se la wafe tala le tau. O leisi lea manga o le soso ani wha wau mai e malo le Union Europa, ma le asosir swa vaitu ma oti Samoa, o le malo Samoa, ma le CSSP le Civil Society Support Program 2. O le fionga minister so i fua malo loina, va lasi lua pitu whanua to onga manga ta fito sele sele, na whai masui o le malo le samina o le vai paipa wha mai manunu, ma ia wha aftai ai le Union Malo Europa, I mea lo fatupe, ua mawhai ai ona fausia lea wha manuianga mo le nuu. Ai o se la sanga I luma tau suifua malolo ina le fiuanga, ai mai se o whanau e pe on saunoa valasi. O le au whainga luenga a le United Nations po o malo au whaatasi I Samoa e ana le whau tuanga I wha lea o ngā. Pe ava e selva e ngol tulafono soli ngā tulafono o lo whaasai ulu ngā li tusa po whainga whaaso toma. O le isi lea vaenga, na linga ele li potel official high commissioner malo au fatasi moa ya tau ma faulu ai le fono le vai stalwai lumo le Human Rights Council a malo au fatasi o li poti lava lea mo na fa momonga na mai tawina ai le mana onga malo au fatasi fatal noanga le mata upu mai tawina ai Samoa e ono fautuanga faasanga ele faasinomia ma le puipui o sawanga tau feuso inga ma le tu ainga o tangata e au fiai malmana onga fa lea ngā le vai ngol tulafono soli ngā tulafono lua o tasitolu le faasotoma o lona faasalanga o le falpuipui o atu ele fitu masina. O le whai unga leo tātou telefou mai sa momo le ni aso lunu manuia tere ngā luenga o le ni aso faasoifoia. Ua tatalaina nei le Pasifika mai lato whaia whiutanga inga mo le swinga o le tau I le lalangi I le Union Europa, le Blue Green Alliance I le fono po le konferenisi le COP26 I Glasgow. Na taua le ame pasa le Union Europa le Pasifika su Giro Sim. Na una ina malo si malo. Tui whaatalo whātu mo le whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Ua pāsia lo na whaitaunga whaatolu le tautunga o le pili e tu oai le fluoride I le sapalai o sawa vaitau mawhai le atunu o. Talo mai le 5 tau sanga saulua I folasia I le amata upo. Na ta ua le minsta langolango le soifo maloloina Dr. Aisha Verrill. O le awha I titi e le atu la fono le afianga ma mawhatianga o le atunu o mai le pala o oloa po o nifo. Sa mafuli le langolango fai puli o vaenga whaupwhai umai le palemene I le pili lo na whaitaunga mulimuli le asoana nafi. O le tupe whaavae valu tesima le 3 miliona tā la whaape Malaysia ta I 3 miliona tā la I tausanga ta I tasi.
O le a whaanganga e sau whangai I pōlenga I tō mālo mō ngā luenga tau le whaonganga le fluoride mo le soa vai. O le taimi nei, o lo I pōlenga wha territory le matawhaioi e whaiai a lātou lava whai unga le whaavaila aunga o lātou sapalai o vai tau mawha. Mai tu sama le awhalwhai tau au whai o le atunu o lo a lala I no whanga mawaenga o le atunu o lo o whaonga I le whainga. O le fluoridation o le whaanga solonga o le fitu na inga o le mawalunga o le fluoride wha le natura I le sapalai o vai tau mawhai pui pui ai nifo mai le pala. Na whaalia Dr. Aisha, e le talitonunga o le malo o le a o atu le valu se fulu pasene le whaitau o whai o le atunu e anga wa a mole sua vai wha vai la awan o le to la fono lea ua pasia nei. O le soia sia sia le pale mia Jacinda Ardern I Aukilani I le aso momo wanga I ele ai le lapata inga tolu si te pulo na lua. Sauna ina malo spel pale mia ina I asia si Aukilani. Peita isa ia ta ua, le whainga ta ono tuunga mai ai ngana whaatulanga ina le whonga whatalai o le pale mine Trevor Mallard. Na tautu umamai na ia inga le vaya stalwai, ma ua ta ue whaapea ono whelo I atu Ardern I tangata whainga alwenga, au whai pisi nisi mala au whainga alwenga, I e pita ilu malsoifua maloloina peitai, I ono lewa ai ele no whonga whai tele, I se saunonga le teitai al vayanga whaapwhaiala act David Seymour. Na ia ta ua ia te tau ia Ardern, o nā siasile au te ulu o pisi nisi tali malo, pe a whaifia malamalama moni le tūlanga o lo o whengai nei ma au ke lane. Ua tau fia maloka ina leo leo le isi tau le lea le umoli ina nei le malio le tamatala vau kalai estete o Connor Whitehead. E se fulu onu tau sanga lea tamatala vau na Hawaii se fia casebook I lea sofa raile o le vai aso talawai. Ma sa tutu I whafo mana woi na ua vea I se polofana, mana maleo wai lava. Na whaalia leo leo le po ana po. E fast food tolu tau sanga le matu o le tau le lea. Lea ua moli le faseo tangata wha moemoina ona o le maleo o kona. O le lona lima I leo tangata o tau fia malokaina I lea lava mata upo. Mo atu na moli se tau le e tolu lua tau sanga le matua ona o le faseo tangata wha moemoina po le murder. Ma o ana nafi lea na fofo e tula ai le wha amsnonga peitai. O lo iei pele fale mai ina o tau fia malokaina leo leo I lea so saa. Mai tula I wha amsnonga mawalunga I kalai estete I lea so luas fulu ono November. E to se laulus fulu lima tangata fōna wha maani al COVID-19 fulu I vai lea soana nafi. E au fiel to se laus fulu fitu I Aukilani, to olua I Waikato mal to ono I Northland. E to fitus fulu I vai la to olo tau fia I fale mai, wa wha ititia mal to valus fulu tasi sa wha mawina lea songa fua, to o I vai potu mo ngā se te ngā ina. E to oluas fulu lima le fale mai North Shore, to tasi Waitakere, to oluas fulu lima I Middlemore, ma le to oluas fulu valu I le Auckland City. E o mai ana nafi, ua o atu le valu iwa pasene tangata ni usila, ua mai au lato tui mua, ma le fitu iwa pasene, ua mai a umatu I pui pui. E to o lima afi se lau ma le tolu tangata na whaio lato tui mua I le asongfua, ai to asfulu ono afe ma le valu sfulu iwa, na whaio lato tui lona lua, a to I el to olua sfulu tasi afe se lau iwa lua na whaia tui pui pui le asongfua. E to olua sfulu tangata mātutua ma lau whainga alwenga to whaa, I le Edmonton Meadows Care Home I Henderson, ua whaamaonia ma afia le virusi, e to ofitu o lo o tau fia I fale mai I Aukilani. Ona nafina whaiese solo te e mai le Civic Square anga I atu le Parliamene Wellingtone, na li potia le Leitio New Zealand, e whaapea na whaie nisi nga yoinga le tālawhianga I whaasanga lau whaasala lau ma leo leo. Ia sa leo ina le Parliamene, tau ai polo te nisi mwhaapasi I eini vai, au whaangiangia ia la tau fua ma whaailo I loe te e, I le tāpuni ngole atunuu, te e tui pui pui, te e fo I le au whaasala lau ma le whainga malo. Na tā ua le whonga whatalai o le Parliamene Trevor Mallard, ele I o se pui pui ngā malu whaapea o le Parliamene, I le silia ma le tolus fultau sanga o tautua, I te tono o le Parliamene o New Zealand. O nisi na whailolo lato mana onga ina I ola New Zealand whaatasi ma le virusi, ai awale toi popole I tūlanga lamatia, mai le whaamai, o nisi sa le fia, o na ua le toi maua lato ngā lwenga, o nei le mana na e whainio lato toi pui pui, a o nisi foi, e fia mafuta ma lato ai ngai Aukilani, pe o na ta oi ripoti ale le teo New Zealand. E ele tali tonunga le minista mo le tali atu COVID-19 fluiva Chris Hipkins, o le ama whaiuna maua tangata o lātou tusi whaamaonia o le tui pui pui I se teimi o le vai sonei, e mo mia tangata o whai tui pui pui le tusi,
ina ia mawhai ona ulu whale atu le tele o pisinisi, ma whaatasinga i le atunu, pea o ina nga i le atunu ulu polo kalami fuafuaina o traffic lights. Po ulu whaonganga o suinga mo le whaatulanganga o tuutuunga, le o whaatustusai moli whaasino ala. O lo whaanga solo vaianga muli lava o whaataita inga, i etu si whaamaoni le vai aso nei, pe ona sauno le minsta, ma le a whaiasana folosanga i se tūlanga waiai i le aso. Ua toi te talaina ato o tofe malanga inga le United States i le to o tele o tangata mai fafo, ua mai a ona whaiola atu tui pui, pe ona va ai le aso ana nafi. Masafa atangai a inga mauoi toi whaatasia mo le taimi mua, talu o nālia mai le virus el corona i le luas fulmasina o toa nai. Ma o sewa noa fo iwa toi whaataola o lai pisinisi mo feo inga na matua whaina o nole wha mai na tāpunia le United States el whaitau miliona o tangata mo le luas fulmasina sa whaatangai na lava tangata citizen o Amerika ma ila tau e nonofo mau e ulu whale atu i le atunoo pei ta isale i te talaina le avanoa mo tangata tawhawhao mai fafo. Na toi te talaina tua oi o le United States ma Mexico whapea kānata le sa masani ai a ole i tupule wha mai. Sa whaafiefie ina i bisinisi e a ai e tua oi ia sa matua whaina ina ule ini tangata siasiatu mai Mexico. Taalonga o le masina yoni lua filolua e toi fo i mai ele Warriors mo na taalonga i whaiei totono New Zealand. Ma o le taimi mua leo le a whaiei ana taalonga i le atunu o talo mai le tausanga i lua fisifuluiva. E ui e wha le pol kalame o ana taalonga i le toi te tala o whemalanga inga New Zealand mo Australia i le taimi. O le a whaawau taalonga le Warriors po ana home games i Redcliffe ma le Sunshine Coast se ia o atu ia Iuni. Ma o lana taalonga amata e whai le vama le Dragons i le Sunshine Coast i le aso se fulu ma le lua o mati. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le tae au.
ua tai fo i le tula. Ua pei o le mala e se fulu i le pasina o no matua. E le ai se te te e i le wala au mai i luna. E le ai se te te e i le wala au mai i luna. Ia ngalo la vale o tausanga. Paata pea i se nuku ele o ainga na e tanata. Ia ngalo la vale o tausanga. Paata pea i se nuku ele o ainga na e tanata. O fia whaali sofi na ngalo i le lumana i o le tātou a ai. Ua mai ona whaalawi loa i le pule ngā nu a Wellington e, whaapele whaala putupotonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha ma losi lo tātou a ai. Ma whau siani awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e wha ai TTA kasa o ona e maua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o polkalame se fulu i no fuanga o saunia. Be e te awai mai foi i lunga o le upenga ta whailangi e te sila fiai. Au mai ni au whesili ma whaali so fina ngalo. Mō nisi whaamtalanga. Tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. Whamalofa awhitai, ua luas fulu 2 minute, ua te enei leiva, e whaponga lona lua nao tātou telefou o le nitai au, ia mai se tala mai Samoa, ia le whaponga ia i le tūlai se fulu mo le lua i le au rinei. O le whatatianga o tātou pokalame, o le tūlai se fulu, o le pokalame o le atu whiwha i hai. Sa o nia fo i matapenina le fionga ala wano ati i lawa, ia i teimi pe mwhai fo i o tala le tātou leina, i ni mta upu fo i o le tapenaina le fionga ala wano, e tātou whaasoa ia i le tūlai se fulu. Tās fulu tasi, pokalame le mori o le awa, sa o nia fo i le auna le tua, ia po le sunga le whaafengainga, tās fulu malua, le whaaponga o talafou matala mai Samoa, ia musika o le auli se pa ia le tasi, ia mawhamai e le tautua i lungo le tātou ala leo, tasi o le tesi ma le tasi whamo, ia e whaawau pia i lungo le tātou Facebook, ma le YouTube se i pa ia le tūla e lua i leo nei, ia ma le tua whaamanatu pia, ia a whaapeo le tei mua leo, e mai mua mai le YouTube, po le sifonga le lau mua, ia nao le omi lava toi ifu lava i lunga lau pepana le, mo le, ia o le na, to mai mo mai le upuna subscribe ia male longo lana e au tafa ia na e omi au subscribe ia lanu pa eloa ia on ese lanu mumu wa e fa pesia ki atu na lanu mumu lona winga e tele i subscribe ia na ele asa nga yo nga fa ina le tu ia lo lima ia e la velo tonu po wa e awai fo le tatu pa anga ia mal tatu poklame ia ile aso mal tatu ti fonga lo mua avia o matatu pa anga ia e ala le tautua. Ia ole foi le fatalo fa foi male. Ia le tatu matua le tonu tatu mota malawa. Ia. Ia malo isi le fato al fa male ta auto tu na mai la tu ro il fale ia dai fuala au vai fuala au. Ia e no fuala au tamama tina ia mala ta maftama ta au au mafteli. Ia. Foi le na fa ia sina toast masina vai foi mas a boca tu le maletas mas papena e você foi le awali falaia e saka me fam no meu matasina e pe ata le letas be foringa tere masani letas a tapena ile le se me ai foi le wale holi ya le fo fa lo le foi mo meu pepa esi foi le wa mai ia kilani la na sia ia fa mole ia o kilani sent mai se si container nei ia o tato pepa esi na le io me tato ta va tu koko esi ya ngale mo fele o iputia nei lo matua to ina o taiao ela to mustang o taiao ia man tu fo ia fa na fo ila to appointment pe ese appointment sto ina masilo matua te ngalo nei aso ia te utoro o na fa mole vaenga
ai lai se watu lava le whaasilanga lea. Ia, se mai. O le whaasilanga nei ale au kirikiti, o le a whaia ta alonga kirikiti na nei le fiafi i le paka Cannon Creek ia i Porirua, i le Julai 5 i le fiafi. Wala watu alo Samoa uma e fia ta alo ia fio mai, ta pena ai statou au pe a tau nuu le liki kirikiti o le nei tau sanga whaaftai. Ia, na, kirikiti, leva tele na fai fasala mo le aulia. Ia, wa leva tele fai fasala mo le aulia. Au tele va. Sorry. Wo fiu te asia silpak. O le tau alu i le tau ta alo le aulia. A te lo o lua o pate la o man fatu tu le fai toa. To full pito ma le fai toa o lo fale ma le pate. Ia, o te la tu a wano u fa pe la walu ye i. O walu lole o te fua a fa pe o la tu fa pe se te anga vale. Ia no to foi me le va tu pete na e ta te anga vale. Tau ia la u ta ma le fa te atu foi. Ia. E anga vale. E foi tu foi le mai tu e lua. Anga vale mal tama tau. Ai te fa te ala la ngai te mi al watu le sumu o te al tamane te le na sumu. O na leila. Leva pe fa ia ko le ninga na kirikiti. Ai te le tu lima. O na nei foi la e lo ai pe te a ia pe la vea foi le kirikiti. A fai la te awani e le la tunani. E te la tu te moli mau. Ai se o tala te ale ulale. O le la fato o watu ape a mauti no e te lua la vea ile au wai ia sta ta foi e watu a so le ko le ke mo Charles me e fai yoi ai mauti no a mata alo le au yoi foi le winga lo tala fato o watu ape a mauti no me fa mauti no mai o le te lua la vea tono le au a fa pe le te lua tu le po pe to ina foi le pe a ta po ia au po fa pe vai mata ia vai mau no te mi te watu ile ona te lo o le te alta male sa o ia si tamari ilawa o fai langi folo ia o le zau de te a me fa mai soli io le te ali e umano ta ai soli ta no ta ele to a saulo ul pate saulo ta o mal te vai le te fa ta vile tamale vai le slow fa pere lima pe fa pe slow polo tamale le ai foto nga si lo fo le lo le timing o le lima le e tu sale algo sa male si lo polo tamane fa ngale lima tama lima fa ngale tama lima ma lima tua e pe e lua tama lima e u fa pel pol ia e pe na pele vili fa pena na tama lima ma lima tua ia ai lo ana nei pela vele au pele ia o te loa e la alana le la vea o no te loa pe a fa pe e fa pe fo le longo ia mene o tina e longo lo se fa tu pe e se ta le la va ma ia al mera o te watu pe fa pe piki o le au ia a fa pe koleni ele pikia ia o ina se fa sallo o le sengi e le ima sisi o sengi e pasa longo le lono wingo le foi tau so ese komiti o le e au kai la o lua a le pikia la o lua e te tau na lua faya onga o te fia lua tuela i te mine te lua faya onga ina ina ula molo silfia ele o ma un komiti o ma uo tangata alu on to ta longa le e fai ele upu foi le to ina e to ina al pusi mesian fela na o lua ai lua ta te lua le tai ni pate ia kirikiti o pate a mo fu sorry ia mai le ta longa le fa ma popo ia le foi le likia na i fai au ia e se taua o ila le foi le fa to nu o ili si vai nga o le foi le pokalame lenta to mai la mtanga tau sanga ia o le soifu maloloina le la e alu i fa foi o le wa sama le la e alu fa fote koleni ma fa marosi lo tino ia ma e alu sa mantua a fai ta alu la ia wa ai le te loa o e tasi a to ma fa ta mai ta alu sa mo liki ta tomatu e soia ta te va tu fusi al solo pa elu ia ai ne fa sul solo pa fusi o no la ia ma vai se pulo Ioi. Ai pulo e. La tau ma fana. Ia mara ia foi le o i vaenga ia fa malostino i le fiafi. E se automaita. E lo foi ana nei. E lo foi nane. Ia. Ia ai ole le wa afariva. Ia. Ole sunga le fa fenga Reverend a missionary tu cha mai.
Ia o le kalesia le tisa moa mai pito nei taua. i taua O ia nā le Fia ngai matatu. ngai matatu krame mori o le ava. Ia le wa afareiva. Ia ese i tatu pese ia. Vai foi. Ia mfa mai tatu tinu. Vinga mai o le fianga fale la tai na ua toi luas fulona minuti na tale o le tu la se fulu. Ya pe on fai lo atu o tale se fulu po kalame o le atu fe vai ia. Sila io tala mena tupul tala fasol pito la langi la son nei la so se fulu. Ya o le so le ana o le man tua fo le va fo le na malanga mai pia. Sau I to elau. Le joita. Lena le iloa ina le tusama le iwa se fulu maila le mamau I si pito le tunu ofiti, ima tu ofiti. Ia eo o man taimi nei, le aima se sina mau le vaana, eo o le vaa ele I mau le vaa. Ia o le tala fasol pito, o le Pasifika. Talo fai lo no winga I le mwhaina ngalo ne o tato uso. Tasiva lima. Tato uso mtua fine toke lau. Nei ta mam nei tina. O te tonu le soifua mai nisi, o matutua. Ia o ieino lato matua na le loloa I le vaa. Pea, mtau tia fo I le tala. Se tala le whanongorong. Ia ai ona o le, ia ai o le, ona o le sa ei, le ngaruenga lea. O le asa, o le ale umie
il to inga va alla awala le mai le va atele ai o to inga va alla o le umi sa le va alla inei e wala o loa wana o maua mai le va ale ta o le hamtana ia tatou ia umara hamtana ia o se va fa penalty le ia o tele ilo le va ale le joita tele ilo le va ale le joita por el tele ia ia wa tele lo la lo pole tolu fa so e sa wele va alu tokelau tokelau dia ia pe a fo il salamasina le na va tol va tele ale luaso ia ia lo no winga ia o se tulango penala o lo la ayo le ma ngoto le li tai le va wa o le si vai na fo le tauna o le mole le ayo se maua pe ta fea pe awa sa tawana i se ta fea e o le va ia o le tasiva lima ia o te iroa o le ia inisi o soifua ma le taimi nei sa latou faalongo foʻi lenā foʻi vaitaimi a latou iloa ma ia talaaga o le na foʻi faiga malaga le vaa na tuua ia pia mo tokelau ia ua lo po ia foi se sa mo o ia totonu o le vaa ia pea na o faalongo ia na taimi ua vaitaimi na o te iloa le ua ia ia ni i sa mo le ua o mai le tala le lei tokelau le na taimi ia ua tasiva lima ia ua lata lava i le tulaga o toe fitu ia ni tausaga tu ro tasi samo i le taimi lea ia ua lou te vaeto tasiva lima a o lou tausaga fanau le tasiva lima tolu ua liga e tupu faalave le ua lua o tausaga ia vai le taimi lena e leʻi faua atamai ia o se talafanonoa faamai se foʻi nei o tatou so tokelau ia na ua umi le faamalave ia ae ona o le aso lenei na tupu ai ia o te o me e tahua o le tatalanoa foʻi i tala e mai se foʻi le faamaʻi le tasivalu tasivalu ia vai ai o le lava e ola lava mo me o tala ia saʻohale upu foʻi le toʻina e pala le maa e le pala le tala le lau ave mea le tala ia lau o mantus e tafia vaai foʻi foliga o le vaa lena o le joita ia po le a foʻi mea o faaigoa ai le joita ia le ua faaletonu le faiga malaga ia talosia au nei toe iai nisi soifua e fano le valea ia ma o tau foʻi nei se vaalele foʻi le fitolu fitu foʻi le alu tokelau ae faaaogā le toʻiga metotia foʻi le land sami o le land sami ia ona alu e lola ia lea fatoa ia ua o tokelau ia e nume le tasi le tala ave mai au ina peltai o le matua tele o le figota foʻi lea ia o le faisua o le alili o le aliao ia e o loa ia tokelau ia pe ona mai le tala i latou o lena o i tokelau ia le aso nafi lena vaai ai foʻi le malo tele o amerika le toe tatala i o faiga malaga ia ma talia foʻi tagata e malaga tono o amerika ia i tagata ua mahai au latou tui puipui tuso lau tatala ele lau tatala i tonu Amerika tangata o citizeni tangata uma na faitui tangata uma na faitui pe ona mai nei tatou telefou ala tau fiofi alta le tulanga o tangata turisi ia o lisi vaenga ia pe ua fia foi le au fai pisinisi nai tua o Amerika ma Mexico ia wa pe o atunu ia o le pora e so o lau ele ia lo na winga la ua fia ia ua mawhainto e tatala le whio inga lea o Mexico ma Amerika. Ia ora no inga lao le au whai pisinisi, le la amatanto e whaale leia tunanga pisinisi. Ia leo se tala, ia o tai ata fwoi whapena le ata le nau ia te mai tai palemia nei New Zealand, o le tatala o whio inga fwoi ia e tau whiofia leo mai tūrisi. I se vanga nā tatou tangata Samoa ma tangata Pasifika leo tatala pe on tatala noe nafi. Leo o mai au saolo e lato ainga. E au noa ma le avil vaenga le ia le whano whasea. Ia le tūlanga fwoi le mo le lei mo le meo le ai o se wha mai le atunu. Ia nā pe ona whaino wha nafi tātou telefou. Ia te tala lewa no i isi atunu Pasifika i ma Samoa Vanuatu ma tuke lau. Malanga mai ai na ia inga. O le lei o le ai me se ata to tu ia fiti tonga le o wo iai. Ai o le tūlanga fwoi le lei o tātou Samoa. Lana na tupu lo le wha mai. Tapuni lo. Ele ise faina pe o se fa mai pe ai nan tapuni lo ina ia au lava nei o no o atu siama ia il tulanga pe nei finga malo ta sa len tula i metimi le na tapuni o le fufonga leitele ia le la wo me altemi le lo ave ai ia le matua fiu ta to i fa fo tangi si fio
ia la o matua ta mau ase I longa matua I ki lia e se sia ma New Zealand ma Australia ma America fta lo fo le tato te tulo ele I lo tato tonu un tato fanau ya vai nga lele ta si a uni jo ini sol te o lo sa uni mai o lo sa uni mai ye lumna sol te ele na fa na fi o ya tato o le me fa te sol te I tai ele o le tato ele vai nga lo tato e mo ya le e tal te le o vai ya a wa te lo le no mai tangata mai au kilani no mai ya wa fo atu pe o le fo ye e mal tangata le fa fi au le loko le tesni tes o tamakti il pe o le fo ye lona o ye le na fa mai te va nga le solte solte la na le sa fa I lunga sa o se va nga o le la o pe o e va nga fa pena le o ina le fa mai te mai solte le o mai ele te lo tangata ni ia wa vai tu fu ali e te le fu a maori ma fu a ia ma fu o to nga tribe e maori le mai ni ia e sa oi ta lo si a woni to ye ni si solte ia na ni solo o faftai a te sinta ono tu langa wa ia il tato fa nga malo mal mana ia fa solo ngotui vars fu I pasene le wa ia na to fa tu ia mare ia tanta to bese to es furu ni ton tale o se fulu I polo kiki faate mo kalasi tofa e mamau Samoa moa taiao Taita ia o Samoa Liu liu o se tofa Walai loa o le atunu Pei o se va awale a sela Laupa au tana poto Tu ule upena ile loloto Samoa mo Samoa Fa anoa noa ile loto Samoa mo Samoa Fa anoa noa ile loto Samoa no malo na fa atali ile langi Se manui
le toto na masa atalua I le alofa ia sa mo maona tangata talua I le alofa ia sa mo maona tangata Pamalo waftai uto e 45 minuti ana tale o se fulu ne vaenga o le tautua ma le pukalame le ata o le tai au ia a fa pe ona te fa no le taimi ia o te fa no la so nga fa no ia ele ata ia le taimi a fa pe ona te fa ali I se ai ngal ni ta si o la fa fa ali la so na fa ali a fa mai le tala man tu fa le tala ma fa e fa ali ona o e tango atu le card le na e si akil tai au ia wala I titi te le tupere le card ona e fesili le na me wala I titi ai lo pa le ni tai au na to ma fa le pena ato ia wasa fa nga luenga ia pena e sau fo I nga luenga wa sau le fale le I mana nga luenga wa tele tatu e so mai nga luenga le fulua ia polisi va nga o le fo le tingana va tu le se kada o le se tupel kada ai aluafa fa nga la ile oti ia sau lo tu ia ia mo le oti so na pide fali ia ai pe fa pena mena le mo me o ngali e fa ngata ma ala sia ki tu le fale le tina ia e mo uma ia la me na e tamai mai le fa mai o le te polidu ala fa americani lo wa le voi na fa te tato wa mo fa ai ngo ka wa ta le mai le masini le le to nu le ia o le fa tala I o le tecnologia le we ni na te fa pe o le tamara I boltina le ai fa ai ka ia na te fa ia che o I le masini le I pol buono ana mo le mai o lo wa ala na le o le masini le ta fa na ile metono ia fai mani le tai au a fa vesia mo fia tatou le ngata tono ainga ia fa pe foi tono nga luenga ia fa pe foi o mama fa nga luenga tono fa nga luenga ia o le pole foi ia o fa ma fa no loto ai tal no I lo uso fa nga luenga le to fa nga luenga ia ai le fia uso sa pese ia na uso sa pese a le mo vota to va salonga ala yo lo masini pole ale o le ala pese to no uso pe ale fia tono fa nga o le fia ma o le uso o le fatna tavili o e a ti le fa no tanga te pese na ai te lo o le pese to no uso o le pese ata mai pe a fia le atua ele já passava ai te lo no ai atua tono fa nga lunga fa o matanga ta uso ro pese na siva mai pe a fia le atua fa pelo le fa sol tau ti ana e sa a fa pe televisia o so pese o fa no fa atua o pese no na te so malo fantavit ia ngor fantavit le fa na si vai na wa sa pese fa lenga ia o sili la lo pese o pese fa lenga no na si lo fantavit ia e wi al tato fia e a tato vai tu ni tala me tupu mai I le soifonga nei ia ona langona foi le fa no ai o tu ato le na tala fa no o lai ta auto mai sa o ngata o mas fa manatu mo tato le soifo pe ma fiola ai se vatu la le va ngale si lai o la stona nei ia le ole a fai ai ia le tui pui ia I wai tangi rua mall ia toni foi va ngale sai le masina fai le flea market wai tangi rua ia ia o ina le la fai ai tui pui la stona nei le mele sa fai flea market le mele sa fai flea market ia manaia ia matala le tu la iva ile tai au se pa ia lava le lima ile fiafi no inga umi le aso ia mo la to uma le ngata I poli rua nei fa pe fo so se va nga Wellington ia leo le ato e fai tato tui pui le ia I waitangi rua mall o to titi le se vai panoa o to tono ai ele ngata poli rua Wellington lo hat o mastone lo watu I le vin ma to orfanua
Oi te le se vai panua e le tu u ye po kala me fai tu. Ina ia fa fai ngo fie la talata I tangata. Lo no winga la. A fa pe e le fa pe fa tu a me o lo fai mai I ona o to tele tangata I waitangi lo le fai tu le ai. O no foanga fai ngo fie na fe tangata. La tu e fai fa tau le mo. Ya fe fai tu. Ya wale ai fili marketi nei tai. Ya o la fe fili marketi stona. Wale ai. Ya ai o tu rangal na. A fe le fai lo tui. Umana ia le o tu Krismasi. Ya o matua o ke ia tatou uma. Stona nei la. Stona ei. Ya ina amata le ival taiao. Ya se vai te le ale tai. Ival taiao. Ni male fiaf. Ya ole mana ia fo fa natul na. Ya pe ole winga fo le tala ni tau fai atu. Na ia ta vale na la vivea mai Levin. Ya na to fa la to mali li wai. Ya ile stala fo le tau te fia fa. Fonga ia fa longo ia. Ya ona o fa na vilave tupu. Ya tai male tai. Ya mai se io I fe horfenua. Le tulanga State Highway 1 Levini. Ya Levin. Le audian nafi. Ya. Ya le na venture vale ina ile horfenua. La tulea State Highway 1 ina Levini. Ya to fa ya so ifu na ma wai. Fe to ita vale. Ya. Ya. Ele o fai su enga taimi nei pola mafuanga. Ole fa manatu wa pe ole lori fo ile o te fa tu tala le mai ole fo ia afi ai. Ole fa manatu fa pe fo tato te ole wala e va tu I lori. Ya I lo le sefe na ele sefe tu ranga la tala te lori tau fai pele o le avta vale ia pui mai oi mal pase se tu langa pe ona ia. Ai o tau fai fa tau tu le lori. Ya wa to nga va nga la le I te wala ve ya ele lopo fe il sa al fa manatu mo tato le tato walo anga tu langa wa sofia ma tama van fan ya tato mo se te sema ma se novema fia ma ainga ai le anga tato a mata tu langa fa la ve fa pe nei ya ona le fo la ele la tanga ma fa un ne tau sanga ya FC ya I to nga fa la fa pe wa le sa le si ma fu anga le ona fe to ai fa pe ta vale ma mo so ifua ya isi vaenga ya wa le sta vale po wa so po ia fo le sta vale le tu ala le sa le sta vale ia ma fa ngai na fo la fa saina le fo I ma sani antal no to le sunga asua pe o le si ma fo anga numero tasia le lai ona tele fa la ta vale lunga wala mo fa ngai na fo la fa saina tangata ia wai le lo tato ia to le la vai mama tu tato ia ai on me ole le o la va ai lunga la wala ia na e fu ira ia le tu langa tau nei mo sa le mu o ila vai wala ngai sa o lo fe wa I lunga la wala ila to ia onisi ia ele fa so va ai fa ngal fa la fa saina ia e sia fo I lo rangi le fio ia nei le fa pe fio fa va le lunga o ai le o ta vale me fio ia ia manuia tele lava ia le fio ingal tato no me so lava single nei ya so mon fo fo ia o me o tupu I lunga o wala ia ma fia I so ifua o se fa manatu fo ina mo ta tau le o ta vale ia I lunga o wala o fia ngai fo I nga luenga ia me se fo fio inga I fa nga fa tau ma fo fa ai ngai lunga le wala ia sa ngale mula va le ainga ia ma o mai na tau o tono ta vale ia o ele na te fa fo ina ta vale ale ia le o to e ono minuti na ta le o se fulu o e fo manatu ia o le te fa mai na fo ta to kala me atal ta ia me le mo le to le fa te tele ia no fa to fo I si va nga le ia lo to ma te lava lo to ma ma fa mai ia o le ati va o sala fai le ati va o sala fai a to pa tu ia o la ulu pangi apach ia alo fatiai ia mo to umlava ia alo mafto mai ia to ela lo watu to sua festemi ia pe amaya ia ni sio proclame le o sauni mai pe ona ile atu fa iai mal morio lava ile tu las fumantasi ia ala silai ia alo fat fo ile faltua ia fo kokolesi le fa fo mai ia manuia fo ia o rua mal fai ia mo le taimi ia fa so fo ina le malo tato no atal taio ni taio Sa un tato le atto fe va ia Yesu o te tata Mauti
Yesu o te tatalo, whaato e senei, awa ua mautino, o au, sanga masesei, o leo te langona, o lau, whaata, au maa, ai o te fiata, o le paia, o lo suafa. Tula fono, sao te wina isi au loto, le filina ia faoso, malole ti Apollo. Langona i le ma, he tau anga sala, malama te sila fia o mea uma Yesu o te tatalo whaato e senei awa ua mautinoa o au sanga masesei o leo te langona o lau whaata au maa ai o te fiata o le paia o lo suafa Yesu o te tatalo, whaato e senei, aua ua mautinoa, o au, sanga masesei, o leo te langona, o lau whaata, ai o te fiata o le paia o lo suafa ai o te fiata o le paia o lo suafa Teme poi li va
Ia, fifia le nei vai ngau le tai au, ma tau te whaafei loa i ma, tau e whaata lofa atu i le, po ia ma le malu o le tātou tino, ia a maise lau whaafonga i le ngata i Wellington nei ma o te roa, ia a whapefo i o isi ta whae fio le kelope, o lo e tāpua ai, ia ma e sisila mai mo mai ai le o nanga le nei, a le si ufonga le lo mua, o le o mai le taimi o le tātou Paul Kalame whaatulanga ina, mo le nei fo i tūlaa, o le ato e whewā i ai. O se awa noa tātou te tala noa, ma whewha soa i ai, i ni mata upu e iai se au ngā mō loutou soifua, ia malo mātou wolofo i le nei e tunu ia o tātou o nofo ai, o melea, ia whaatalofa ma whaafeilo, ia tu malo le langi ma le soifua la le nei. Fia fo i whaelo atu o le sunga le wao i atasi, ia le o loo ma ngā lue fo i, ia wā ia le taun whainga o le tātou ngā luenga le nei tai au, me lea o te whaatalo ma le whaaloalo i lau sunga tasi, ma lo lava le tau atai. Ia, le nganga whaaloalo fo i whaatalo i lau fionga la wano, te fo i wa mua fo i lea manua wa fo i tātou poklaimu nei yaso, i mat fo i nei wa yaso. Tai. Alo. Ia, o le nganga lava o le ato e whewā i ai, e pei ona o tā ua, ia o le tātou whetu whai, i ni mata upua ngā. So sani fo i, ia wā le a ngā i luma le tau soifua mo lo mātou wola i le nei e tino. Sa mā whila i ma le fionga i le lipule, ia mai whautua mai i le lei, on tala noa i le tātou Paul Kalame le nei i le so, ia le mata upu le sa tā ua fo i le la tala noa ngai le asfroi le umo vai ma Savelina, me tupu i le vai aso. E winga lea i le mata upu fo i le nei o feso soani wha le tū la fono ia mo mo lia i luma o le tū la fono po o le wha masinonga i le tono New Zealand nei. Ia ta te lea le upu tātou te wha fonga ma mātou wha alongo iai o le legal aid ia pe o lona winga o se Paul Kalame feso soani ale mā no i mata upu wha le tū la fono e a fia ai so stasi. Ia mai a tonu pe o nei mata upu whaafonga mai le tātua tunu. Ia e se a ona a malamalama i isi. Se ia vanga nā ua iai sau mata upu e te tū la iai luma le whaamisnonga. Ia pe ua whape fo i ona whaia ni mōri anga i leo e whaasanga ia te oe ona o le tū la fono. Ia po nisi lava ma ta upu e a fiai i ai ta lafu le te tongia ia o meo o fale ho i nei ua tu ua le tongi ia ma ta upu a whapena e peila o le winga la wha mtalanga tasi e pei o le teimi lea whaato a langona ai e le totele o tātou le upu le nei o le legal aid ia pe o se fesoswani wha ale tula fono ai mo sina fa mtalanga wale si lufia ia a tonu mo foi una tu fo mai nisi wa o yai mo lato mo lea so sani ale malo ia il tato Paul Kalame wa e pe ona uta wa sia ele o tangata uma e fa pe e o yai ia pe fa nga ina le Paul Kalame po le so sani se ia vanga na lava i lato e yai ni lato mta upu fa misnonga fa tu la fono e ona ma fai le ona talo sanga mo le feso sani le Paul Kalame le ale malo e pe ole nga na tanto Paul Kalame tala foi la va no fa so mai so finangalo e pe a mo so wa va no te feso sani mai ai fa so atul tato Paul Kalame le nei taia ole Paul Kalame po le feso sani le nei fa tu la fono le malo legal aid o se vai ngā tupe lea ale malo e to tongi ai se au nanga wha ale tu la fono mo so o se ta ngata lava e na te le ngafotia ia le tau o se lo ia pei o le whaapupu lea ia ma le whaamani nonga lea o le Paul Kalame le nei o le vai ngā tupe ale malo e to tongi ai ia se lo ia e tū mo oe ia pe a whai e te lenga fotia i lea taimi ia re tau o se lohia. E le po se lilo e mō de sila fia
e so se mata upu ai ave se lo ia e le tau mo fie Mani. ia mai e to te le tātou ua ia i le vaenga ia e wha maa nia ia le wha mtalanga e whaisi mau lunga pe tau ngata o fees ia po o le totongi ma le tau o au nanga ia wha le tū la fono pe a whai tātou te mana o mia o le ala leo le ia lo polo kalame lea ai ole mole silo fia e le wha pe fo i o takata umai mo o mia e ui lava e mana o mia pe ole tūlanga iai le wha tūlangana o wha amsnonga ale mtanga alwenga le o le justice ia wha peo na maua e tangata uma le awa noa e maua i se wha ai unga tāla whea ngai pe se wha ai unga ami o tonu mo ia o le po o le wha upu wha apelta nia ho in nei o le justice everybody is entitled to justice ia o e whainga tā ona whaatino le tūlanga pe a whai ele malama ia le tangata i o nā ia tau ia male tūla whono o mafua ai ona whaapea ma whaapea se whaai unga e au mai o le upu lea e tātou te e whaonga ina e wha Samoa ai ia le justice o le wha amsinongs ia ai pe ele sao i la sisila i tasi o le pe o le justice pe o le ami o tonu o le whai mea tonu se wha ai unga wha maoni ma le tonu whai mea tonu awa o le wha amsinonga lātou o le court ai pei o le vanga tupe la nei ma le sosani le malo e to tonu o le mtanga luenga o le justice Department of Justice and Court Administration ia po luinga o le mtanga luenga le sue ai le ami o tonu le e awala la il famsnonga e fa il famsnonga e sue ai ia la ami o tonu i so se mata opua ai pei mo le tātou a tala noanga e winga i le legal aid fa pese fa ta ita inga ua molia i se o ta ua tas ia e tau mo fai a le mtanga luenga le Justice Department a fo e te tau na iai se lo ia e tū mo oi ina ia whaafai ngofia ia la tau ngā luenga ma ia mauti noa e maua o e la mi o tonu i se whaai unga e au mai e le whaapea sa ona e whai ai o ia lau defense ia po ono inga e te talia o i lo morianga e le whaasaha le mea e mwhai na e le fie whaisau ro ia ai fesili mo ia le si tu e tali oi e le ave sera na ia tau peitai o le whakutuanga malo si alamtanga aluenga e te tau ona ia isi te malama le il tu la fono e fe soani i le ua molia ina ia mauti noi maua iela ia tau male ava noa i se whaai unga ami o tonu pe o la nganga le e whai ai e so se mea ala e pe tau wha maalo si al wha te inga lao lau tala ona telefoi teimi o te whiai il wha amsnonga wha pea so se haso lava wha te inga o le tātou wha amsnonga leila lo Hagley Street i Porirua le o le wha amsnonga le ta o le wha amsnonga wha ai tū mā lo o le District Court Porirua ia i la mta upu po la hala mta upu e mori ai tātou ia lala i nei ia ona ngā inola le ilo lo i le aso ma le aso e fuafua i le teimi le ta umai i te alua tuai so se aso ala e iai ia lo ia e to tongi e le malo e tiute i le aso ma le aso e tau lātou o duty lawyers ia po lo winga o le lo ia o la e tiute i le aso o le tawhaioi la lo ia lea o lai whaatali le teimi e tala il whaamisnonga le sefuru ia ua ta amilo maila a le o se tama ita i po se li ilo ia tawhaioi ia leo o ia le whaasolonga o a pe e whaise lātou roster ho ile nei il mta ngā luenga
E o uma e ilo ia whaatino le pitola au lea o le duty lawyer. Ia ona wala au lola le tuama wala au alai whaafonga ia manu lai e au fiai. Pe iai se tasi e mana o mia se feso soani. A se lo ia. E o pe o le fesili na tu mai. A iai la ia na si leo lo lima ia na whapea mai leo le li po le tamai ta ilo ia su mai loa. Ona lua ole i te tonu o le potu. O le vaenga la leo o le whamisnonga tasi. E te le to tongia. E le to tongia o le tiute leo lo ia. O le feso soani ia oi. Ina ia e tu la ia tu e vala au mai lau mta upu. E tu i luma le whamisnonga ia ona whapea tu leo lo ia. O leo wa umana ma talanoa malawano. I le mele mo li ai. Ia mai whapea. Ia ona whaamaule i lalo. Ia e mauti noa lawa. I leise whaamisnonga e whaia i le taimi. Na o whaamaunga la ia mta ngā luenga. O leo watula i atu lo ia tiute. Whai masui o au. A whai au te. Ia ma mea umaha pena. Ia aile ai pei o le anganga na o le whaamaua o lea ua maa wheilo ai male lo ia. Ia leo whaamatala ia ile mta upu. Ai e tal sanga lo ia pa tu mai se steami se e fa ala tele ia le tal noanga le ma tal noanga ia ona ta pena tu ai le no vinga la le me ona si lo foi le fa am sino la inga lu ile aso ile dari fo nei po le fa so longo nga lu nga fa am sino i fa pe mai le o le le la tu le si tolu vai aso ta pena ai lo mta upu. Ia tātou toi wheilo ai nei ta mai le aso mo le taimi ma ia pe o le whainga lea maasani i aso ta itasi a o le piriota la lea wa te lua mai lo i whafo malalo ia lea na tū mo oe e tau i o ona whisili mai loa lea o le lo ia te au e hali ila wan whamata e te mana o mia se wheso soani i le mea la lea po le polka lame lea ta o le legal aid e lo inga la utala das o ha wa fa ia le fai a fai o lo manao e tau na fai sa ulo ia ole yes la le tani ia ona fa pe mai lo le le e me fai na o fa ia la utala sanga ia le pepa e fa tu e fa tu si elo swafa ia o me o malawa ona ave lo la le lo ia umano fa atumu ia ona pasi lo le ia ile vainga tonu ale fe ngai ma le legal aid ia ile ofisa ai o le mtanga lo o famis nonga e tau nu ia tal sanga uma lava la tau tal sanga pe amo o mile so sani ai pe ole mele pe fa isi le mal malama o le totele pe a faila ola e tal sanga ai to lio fai foi lo fa mstong lo tu silis e to tongi lai o le tupe po le tau o le lo ia a wa pe an o ta o mo e le tau mo fi e fai ta wa fe ia pili o lo ia ai pe o mena o lo fa alu sa si ai si ho ile ioe ia malele ai a pe na te mo mi se so sani o le talipu lava ioe e to tongi e moni e le to tongi e le taimi lea ai e iai ia le fuafuanga ho ile le fai ia pe ta isfulta la fai ona e to tongi ina e to e fa tu mo el tu pe le la alu ia oi e le fa pe tu sa la to tongi la le ofisa le loia ai to tongi e oe ia le se le ni le pe fia la val tau e ta mai ia tongi la il mtanga luen ai e pe o tali pu na e to tongi ia lo no winga e monia ia le fa opunga e tai foringa ho ile o se ai ta laf le wa e foia fai mo e tongi mul ai tongi mul ia o le fainga foi la le to tongi ai nei te o fa a vele me pe fa mata o se si ma musu e fai le legal aid e fu fo ile le to tongi ma le to tongi il au tupe maua lau income ia fa dit inga a fai o night nga lue full time das
Ia o mea tu uma I tono le application po le tārsanga lea. E mawhai la na, si sila e o visa e fua iai. Pe a whai e tau tongi lau. Pe fia se a whai wai whai mai ala tau, ia walafa se 5 tā la le vai aso. Pe a si sila atu, e leia ma se isi me te wha moe moe iai, wana o lau benefiti. Se wha te inga leo te whai tuai. Pe I wha pena le fua. E fua fua I le te leo le pili. I le te leo le sultu la fono le, e mo li ai oi. Pe fa penale fu I no o me fa pe ai mo le talia ia pe to tongi o le tansao I oe e te tau ona to fa ola le tupe le al malo ai fu al to tongi I lau tupe maua ia mo le me te ngafatia pe o le ai o lau tilo iai ia o pe o le system le na ma le awara le fa iai pe a fa iai e te mana o mia a fa iai te le mana o mia o le fa te inga a fa I o se morianga ho I le o le o e avta vale ona ia Ele se me la mana o mia pe a lo inga la le me o le o la o mana fa le test fo le I lo toto ma la mana e ke fiu finga ho e te lei ona na e fa mo ana o ele e mori ma wola ia leo na fua lo toto ia lo inga ele e mauti no la vai te sala e te le fa le pui a wa fo yo o sol tu la fono ia tau ta vale se fa le pui se va na o e fai mauti noa se mea e maliu ai se si. O fa te inga o e so a mauti noa se si lau ta avale. I po lea lava. A e pe o meo traffic offenses. E te lea o le sala au mai. I e paule mea o le apalapala ai lau suafa. I e ma te le na tupe o le aru. I e ma ono se ia lau lai se ne fua e le mamafa o lau sol tu la fono. Ai longa e te mana o mia, I se legal aid I le mea. Pe alo inga leo alo tala. Ai, e ia mata upu mamafa ho e tau ona si sila la iai. A fai o ia se mea matu ia. E te ono fale pui ai. Wow, o se so tu la fono au umo fu ina fa o senga. Ele tu la fono. Ia le umi e fale pui ai se si I lea sol tu la fono, ma lea sol tu la fono, pe a fai fa maonia. A o il taimi tu mai ai le fa ai unga sfa msnonga. E fa manino mai lawa ia te oe. O le sol tu la fono le o fa maonia oe. E fia tau sanga e te fale pui ai. Sfa de te inga. Pe tolu tau sanga. Ia ona fa pe mai le ai tar wai. O le a mai li poti al fa anofo wa ia. Ua uma na e aru e whaile pol kalame lea na whautua I nai oe. O lea a AWS e lesi fia maasina o mai li tolu tau sanga. Nga whapea ngā leo na AWS. I taruai e te lei toi o nā lava taru mai na mōlia oe. O lea AWS e hoi lesi fia maasina. Se io o lava I lalo. Ia e whai lava. Ono e le whapea la solo fua. A fai ona ma ngalo le te le alu le fal pui. Ai fa pe mai le se fai unga. Ia ai ole a polo ina lau sunga. E te alu fai le si polo kalame lea. I le fia maasina lea. Ina ia mauti noa ai. E te le alu le fal pui. A to e li po tia mai eila oi wa e te faia. E mauti noa a mai lo oi wa ave sa o le fal pui. Pe I fa benal fai ngau o mtaupu ai pe ona o tau whaamtalatu tas e le fa pe o mea uma e te mana o mi aile so rani le al malo e no inga e fu lava oe ile mamafa o lau sol tu la fono mo na isi foi le fa to a molia ia e tele lava ina le mautonu ai e o ngā la le teimi mua le feilo ia I mo le loia le duty lawyer a wa la fa tala I fo uma ia oe
ia me tau mo fa tuanga ai ele sa pili to ia le mele wa a lo fe lo mo le mo ia fa pe mai le lo ia wa fa mtalanga ia le leo o me ia le mo li ai lo su a ro ia o la fa tuanga fa lo ia e fa pe ia na e pa ho fa le ia ale la ta to wo tonu le la fa ia tau sanga ia o mai se taimi se ta pena le ia ona o mai lo le aso e te toi tu la ia ai te tu la ifo o mon te pena va nga ia pe ona a fa ia la o ila so lo fa misnonga ele ei so lo ia wa le te lo o ia le se me mafa ia a mon tu ala o fa o te pena ho ili poti ale no fo va ia mana tu la ma leo ma me uma ia no inga lena au lo io ana o mai lo le o le fa iunga ai pe o le fau tuanga ia le mtanga ele le fai o le lo ia tu mo o wa ia mana ia tele na ele fa misnonga ile au mai ngo se fa iunga ia pe o le tama da o pulena ai pe ona o ta o to tele si o ta tu tu ko i sa si li mo ia le vaenga ia fai fo ia si o uma ona ia fa nga ina le pol kalame le legal aid ai fia so sorry mai il tato pol kalame ia te le la va no te vala o mai ai fa so mai ia le tulanga na ai pe o le so sorry il tato pol kalame nei ta o mo le malu e auto va mai ile fa amsnonga ai ele o manino le pol hale me ai mai se lo na winga po pe to tongi ia pe le to tongia ia ai pe o le tala atu le ma le fa so atu ia o lo ma wa le avanoa ai e te tau ona toi fa ola le tu pe le malo o le alu ia pe a fai te mana o mia le so sani le fa lo ia i tonu o se mata upu e te tu la ia i luma o le fa no ma lo fa tairo fiona la wano ia tala tato leina te vala o mai ai te fa so mal tato proclame ia na o forsia to le fiona la wano ta o te le vai ngalea ia wai ele ia se ia alta me soltu la fono le tangata ia alta me soltu la fono le tangata ia le leila le soltu la fono ia le o mala mala le ia i tulanga e pe ona le ia pe fon mali le sa no ngalo ia soltu la fono fo le mana o mielo ia mo ile le leila o soltu la fono lunga la wala ele se me la wa mawa le fa maunga ma lipo te leo ia ele ai la si alo fanga fo ile te alo ia fa pe se le yo lo man fa mo le ia tulanga fo ina so le tula fono ia e pe ele sa o ele mana o mia ni lo ia i sol tula fono ia se vanga na sol tula fono onga fo ia ti tulo fa fo me le tino pe ole wa mali westa ngata ia pe nai tula fono nai sol tula fono na e tau lava ona yese lo ia e moni le lava ole ni la o mai tau ia o ele ngata i na o so ngatu la fono na o mai wai so i fu seisi ia ai e malo si telefoni o tato i me o sol tu la fono le o le fa o lima o le fasi tangata mani ia ma sa wanga fo i fa le ai family violence your common assault mai e foringa mana tu ma ai o tasi so ringa tu la fono ma fa ile tu la fono me io sa wanga mi se pa fa o lima i seisi ia po tono la inga il fa na po il tina la inga o fa tuanga te tau na fai sau roi a wai e mauti noa o soli ngā tu la fono ia a wha maa ni ai o e mauti noa te whal pui pui e le ai se ara ni whina ua inga e whaia il ko inga offense lea mauti noa ai te whal pui pui ai o lea ngā le whaia le lo ia e pe ana o tau whaamtala atu mua e whaamatala i o il whaamasino moi o sala mo lava ia le uso nei i lana mea na whai o le ua i loa e le se mea le lei ai le whapea e te o ia i le morianga po le sol tu la fon o le ioe o ia lava o manua ai ia pe po le ale mea o whaalegaina ale ainga
Ia male mau a ia watu po ile o le lipoti o le whaano whawa aia. E pe e lango ai. Pe tele mo li mau ia mai le whaiwhi au, ma le aonga, ma le kāle sia, e whaailoa mai ai. O le o mōlia nei, o si tangata lotu, a mio le lei, ia ai msalo po ua ovale o nā fua ile. Ia po le alawa nisi mā fuanga. E au ngā la ia nai, whaamtalanga ia tu ui oil whaamsino. E whiso sari pia ona au tāua. E tau whaapa ui fo i lalo se sala. Ia ma se taimi. A wai. E whaiwhai a ia li tua i ngā whaasalanga o mama. Ia ona o lola lea ina le alu ili fo pui pui. Ia ai au maise por kalame e whaapea e tau mwhai e whaatino ina ia a o ina il mahu whao. Ia o mauti noa i le toia ngā i le tua i ngā mio pe i whaapea nālea ngā o le mtanga luenga le whaamsinonga. Ia ma le so soani la le pe na utaua. Ai man tua e le mwhai ona e whaamatala ina uma ia mea whaapea. Pe a whai e le aisa ulo ia. E le amana ia fo i le whaamsinonga sau whinau atu. Awai foi le o me masani lava pe o le ngā luenga ia a whaamsinonga ma ia e ngā lua whaatasi malo ia. Alai ua iei lea o ngā whaapitoa lea e la tau te sisila il tu la fono ma whautua le ngāte leo mōlia. Pila watu ele lo ia whai mausui. Ma vea ono talia. Ia ma whapena ia se whai unga e au mai mō tātou. Ai o le wheso soani a ia le mālo o le vai ngā tupel na e tongi ailo ia. Ia pe a whai ia oi e kako umai le ai si e telengi tupe tongi ailo ia. So a whai te mana o mia. E ao ngā la le wheso soani ma le polo kalame lea. Awa e tongi fua i lo mawhai. E pe o le whamalosi ona tutongi lau tupe pe a whai te le ngawhatia. Wai e isi tangata whapea ua kauanu wai o la tau whale. Ia ona o mea whapea i o winga. Ona tua ma mawha o ngā sol tu la whono ona fua ile. Pe a whai ua o ina whaamau ai ma le whale. Pe a whai o le nā. Mei e le te tauna o le nā tu la. Ai o le tali a ia mō le sila fia. I oe e te tau ona toi whaaola e tātou. Ia tupe ia le mālo pe a whai tātou te whao ngā ina lea au nanga o loo iai. Mō e le ngā whatia i le taimi. Ia le tau o lo ia mō whaamisnonga. O le isi vai ngā lawan whia whasila tuai whamole. O sos tangata la, sos tangata e anga waa o na tarsanga i le sosoani le almano. Sos tangata pe iai an tangata fwile le e anga waa i le tarsanga mo le sosoani le almano le tongi nolo ia. Pe anga waa umai tangata uma. Ai tarsanga la. O le upsa o hala na whaafonga se tātu utunu. O tele hoi am tā upu te a fia ai. E oa ina i tangata hoi nao mai inu sila i meo pe mita po o visa asiasi po o visas. E le whaailonga ina le tulafono pe te nofo mau, pe te sitseni. Ona o le ngā ruenga ia le whaamasinonga i sa iri la mio tonu ma le whai mea tonu. Pe o le mafo anga nā i lau tilo i ai. Ai o le tali o lau saunanga. E le ai. E tutusa o mātanga ta e pe o nawinga sa o le leilo lo fisili. E le whapea se i longa o tangata e nofo mau, po o tangata e whai ngā ruenga. E po o tangata e sitiseni. Ono whai leo na tārsanga. So o seisia e mana o mia le so e whamatala e le loia. E le whailo inga mua lea. Le duty loia lea. Sila fia e loia e te mana o mia. E whautua tua ia oi. Aue te pole e mawhaiona e tārsanga il polo kalame lea. E a fo i sosoani a te oe malau ta upu. Awa o le tele o taimi. E le whapea a talia. Ona whapele o le loia lea na lua whailo. E le duty loia lea na lua whailo. Ai o le atu mo oe. E le ai. E pule mai le. Lea fo i le whaamsinonga. I le loia. E tofi mai e sau sosoani a oe. A whai o a talia lau tārsanga, ia ona
so ta ile la to se loia o le loia la vili atu ia o e po la se fa inga te lua feilo ia va tu fo se tusi fa pe te vili atu lua tala noa me fa pe te pena ai la ta up ai o tali o la fa si mai ta si ioe so se si lava e ma fai un tal sanga mo le so sani le al maloni sila i so sani fa le tu la fono ai mai se ta upu tau fa no alo patai ya na wa tala tu ta to le na mo la tu fia bala mai ta to o klame ma le tal no le ta ya o le atu fe vai dai o le tolu lima lu fatasi o fa fo to Wellington o le o fa tolu lima lu o fatasi o le tufu le tau tutongi ngā vaenga ia o le pe ona maua fo ila u saunanga le tau leila le folosianga le tātou pokalame. A whapera e o le taimi e tongi ai, e se taimi whaatapula ai tongi ai ia le pili lea le tupele malo lea pe se vanga na ua uma. Whapea o le ta irima tāna le vaiaso. Ia, pe isi taimi fo le tup mai e le vaenga lea e tongi ai ia o atui ua uma le tupele ana sa whaonga. O le tulaga masani ase I longa ua uma. Ia ai o le tele ao taimi. E ngalo ho I tangata ona te toki. O uma ho ina whaile whaamsinonga. Ia ona ta milo mamao ane. I pe ia au tulaga masani o le soi fuanga nei. Ia o le pe ua wawe ana ngalo ina ua po le altu langa o ia ila unta upu. Ia ona pe ile ufa ngalo ho istai. Ai o le whautuanga lawa ia. A whai sa e whaonga. Ia e se le ia le tau whai e toi tong. Ai e whainga whai ia tuunga po arrangements. Fo ia alo inga la. E mo mia o e te su ia o ila ofisa o le whaamisnong. Ia ona whai eile o lea tuunga. Wai e te lua tu lava malau pay slips fa de inga pa fa te ngalue fa pe si le inga pa leo la tu pe mau me umana e ave uma tono le taimi le e tau sanga ai pe lu inga la tala fo le pe fa pe ia e te adua ia e tau ia Paul mele o te mfaia a le lima ta la le vaias e pe full ta la e pule a oi a wa foi le ye le fa ma ninga o mei a foi na o la o benefiti le ia la si le fio ma la do foi fa so ta ia la do le wins mana me e pele fa ki pi ko se la to ruota la le vaias ai le na ino o le toi tu li mai murmuri en toi tu foi la ia fa se donga stem ia ona ma foi le a pe o le nganga ia o le malo a o le fiso soani na la fa ingo fie fa pena ai e mauti no lava e tau on toi fa ona le se le ni le o malo o le toi nei e fai kau milionga ia tu pe ia le tongia i to tonu e tele ma fuanga ia ai e le fa pena ua fodinga ua ngau malo awa tu se si fa punga o la ngau malo awa le o tongia le tele o a hoi o tupe nei sa fa nga isi ya so o mai ai le o tu uai pe o le pe lo winga ta le o tu uai la ele fa pe a te le nga o fa pe mai le malo le la ele ko ye se me se iwa na o tongi mai mo i tupe ia na luis ele ai se me fa pe po le ale nga o le malo e mauti noa e available lava I le nei so soani mo so stasi na te mona mia I luma le fams nonga e pe o tu langa na down si le fia ai ho e pe ona tau e le se me la datu fefe I fu ho le pe faunga ala al pol kalame e ma e ana na fai ona yelo na nga marona ta ua so soani ai I tangata malawa le na o se vaenga o tangata e pe o le mena tau si le fia o la ia lea so soani le malo mo tātou malawa e pe a whai tātou te mana o mia ai pe o le tūlanga na pe
o te i loa po i si o fa fongo mai a fa pesa ia pe ole nganga na ta si le tu fo mai o ia awa ona manino ai la le ai pe ole tau so ne atu ta do por kala bel nei ta ia ia ona sa fa si mai fo ini si i le fionga ia fam sanga ia Sevelina la por kalame e winga ile mta upu le nei pe ole ma fo ngale le toi talanoina ile tato por kalame ile so ia ona ole nganga e fiu so ni atu Malo vaftai ia na tala tu pel tato leina ia mo ila to afa pe se pe on ta o le fengola wan fa pe sa e yai fo i pe sa ia fie fo i tulanga fa pe ia mana i fo lo vala mai te fa so mai tulanga sa e wia ia pe sa family ina la tar sanga ia pe sa le family ina foi ia ai mana foi lo fa so mai fa pe sa ia sa i tulang fa pe sa e ubia ia i time fo io tulanga pe ona i tula fono e te le ana i vai nga masalo mo la to a fo ia masini ia computers das ia olo e maua ile tu lau so ta inga mtanga lo ia fa mtalanga malawa winga il mel ni tate tala no ai pe ole mafuanga ole watu fo nei tato por kalame nei ia ona ia husi vanga na le au foi ngaruenga e o ile officer ia ngaru lui computers o mai fo il fale a mai la laptops ia pe ole to tele onai te maha tina ma tua o se tatu tu no e fa ale fia ele meu le computer ai pe wa uta o fa ngale le computer ma le web page le justice ona e maua o mai fa mtalanga ele ngata ile fa pertania ai e maua fo ile fa sa mo fa le liunga fa sa mo o le mta upula nei o le legal aid le so ni nei fa le tulafono e tongi ai tau lo ia pe afa ia mo mia e fa sa mo anto ia no inga pe lau tala fa pe mo la ma tu fia mo al kopi sa mo le ia fa ai le to mai ti se tu ole aonga pe mana wa mai foi la foi ngaruenga ia no foi le ia e pe no lomi mai ia le tu lau le fa sa mo le me le legal aid ia ona fai tau au ili ale ia i fa stepu te itas ma mea ia ngai tonu ia il fa sili i mea o loo fia mahala malama tili ai e pe o le au ngā o le talanoina il tātou por kalamele nei ia ona o tele ana i tātou mātua ia fa le fia i le mea o le computer le masini computer ma lona fa au ngā ina tātou ia na le mata mo fai tau le wil tau wala au ia ia atala fatu wala au fa te tele lava le on sai mai ia alo fa lava ia tanu mai le fa fonga tu le fionga na wano ia alo fa lava le busuba ia malo se fua malo fo i se fua valangi ma vita fo alo fa malo lava se fua nu ia oi te sa no malo que mucho cuaculo tua foi numa oi ia ile a faina ai lá o carro que fez se segunda o foi pulanga né ia sa no ia de bele loyale ico ia esa de ya lo su condeno super malo e co congele lo ia au ka ikala de so pula fumo e co yer pupena malo moi a vesiri balate fiende que no vai na congya e o ya mona ku pipe di makala pe kala ai awala nge misi ai a misi la de vingi ma singa mo e que é o curso já mangia e coelho da cor a sagwala de uma e que é o ore colisi e o madia lá é a polícia com ganho pele malo ia wa pe le ni ko o le ia mo wa eu ia dei bicha so ko inga de que é o ko ave talo fai ia ngo wa o polisi e ma na ia
Au ka ika ia no ka paro ka la ko mo foi po. Ale ma ri o. Foi po ka inga lo wola lo jo tua. Ke lea swinga. Malo. Ke lea swinga o ya la e mo foi o mai foi belenga. Mo i lea ma ngai foi lea I o ese mai maptanga. Pai po I lo ku ya sa. O le lea va I mo ka kai o. A sia ko sa ngai marula ku I ka wan ko ku ku pen malo. Malo. Wai mo fa ka ki pese la pe piki. Te fai fu ngari o fisa po longo. Ko ka di makala pe su kala. Ma li lo. Yo. Pai sa o le ya ro su ka pe o ngai. E ka wa ka ko ku pen malo. Ya fai wo ngaro ngare ko ngero ku pe le ai ka u pen ko pen malo. Wa ke ko ka access pasa la ga o. Ya, wale ese me kwe kapai e kongia por kupe. Lo. Ya, yo se po nga. Ala I loa fa te tele lava so ni mai il tatu mta au pu ma lo fa so mai. Ya, la mata ya. Fa tai. Ya, pa se ko. Ya, so I foi ya. Ya le svai ngale fa mna tu tatu ila tu tau fai mai. Ya, tu se fa petele fina ngalo ta u mai lo swafa ya le se me yai. Iwa pe o moto inga mata ufa pea. Ya ele petele au foi ta o mai le soltu la fono sa fiai pe o fa so asi tamare o matu. Sa au le ta le fa so mai le uso le mo vai atu o e pe o tu la kana o la ula pa fa Italia ma le me ma fai. E fu la va ilo nga fatia. Ai foi so o la wa fu fuanga. E fua I ai le tupe te tongi ia pe fua fo I ai pe te mana o mia ia le so soani pe le ai awa ese uma tangata le tusa e ia la tau ia le amana ia ma le ano tele ia I olaim fa bela to ka ko ro ia ua sala lava sala ia ai na ia mai sia na I tangata fa to o le lumos fa msnonga ele to fo ile nei Maria ia le lopo le o le fau tuanga la malta tu pol kala me fa ngalo ia le malo fa ngale duty lawyer awa o la to ia e fe so swani mo o ile teimi mo mua ele fa pea e te lo tu e fa sa ton le ai e mo mua lava ona vala au mai pe te mana o mia se so swani aleluia lai tiute ia o inala a foi e te lua tala noa ai aleluia ona fa matala I fole ia te oe o wa ia te tau uma ia ma mea uma e tusa o se morianga fa sanga ia oe fai foi pe fai lea e te mana o mia se so swani ona o le ngangana ia wa pe o le tele o na isi ia o pe fa pena ona awa le popole o lo o yai ia leisi au nanga ale mtanga ruenga e mo tangata e fe so soani I le vahenga lea al fa dikta inga a fa pe te mana o mia ia seisi e fe so soani seisi fo le fa mtala upu mo oe I le lua tala noanga lea malelo ia lea e tiute ia e te le hava no na no fa ia le lo ia te mana o mia ia se fa ali upu se interpreter e to tongi ia mtanga ruenga tangata nei ia fa pe ona fe so soani o la o mai tau tas o le tele o isi mea fo e tinga lava ona mo mia le so soani Maria ai le fa ia ona pe o isi e mata muli e iai le manatu se hoi le pea o le ai loa ai e vai le na ngana Maria ia ai sisila pea ona o ta o mua o le nganga o tanga ruenga ia maua e tangata uma ia le amiuton ma ni fa ai unga amiuton o faia ia ila tau e mai se ala tau e tu la I lumo le fa msnonga o le famsnonga fo I le fa pea
e su e ai po ai le leila na nanu o ai fa le tonu e le se me fa pe Mani. e pa wala nga o le justice system o uzila ia tātou manino ma tātou malama le lei i le tula fono le o tātou wa faina ai e fua fo ila ia ia utali e wa lo wa no le ai te ai pe fa te ai ia pele ai ai ele o nga il manatu o mtanga ruenga le fai po insa ho ile le o fa mau ni lo soli nga tu la fono ona o lo le manino a to toa ile molianga ma le tu la fono le a fia ia ona oi pe o le mele tau no fa taua ele ai se suenga fa ia po ai le leila nga nanu ai le anga nanu il fa msnonga o lai fia mana o ia le fa msino ia e manino le leia das tu la fono lea ma ona ia inga ia o mafu ai no molia lo su io e fu la ia na utali le la fai lo ia il temi le fesili ngi ai o ina ia fa pe o la tu mai ala va no ia te oi na fai ala malama le lei e lei la se me fa pe fa lu sasi pangalea o le la fai fa ai ungol nei ai le o manino le o molia ai pe o le ta si le va ngata wa na so ni doi le manual tatu tunu o le fautongal tatu por kalame se fa nga va noi a o tatu te matamuli pe ele na o tatu fo isa moa e fa nga ia o nanga nei ma nga ruenga ia mtanga ruenga si sila ia o sainga o tunu Asia o tunu Europa e fa pena uma ole a so ni le ala ia le malo mo le ngana ina ia mauti noa e manino ma malama me uma mai se atanga te mo lia ni so nga tu la fono i lumo fa msno ya asa ole ala fiong la wan pe ole tulanga na te mai tawina fo ta tu tu i va nga yo fa msino pe e fa pe mata muli to nga va pe ono ngana ata tu va nei i saina ia fa te ingo se tu no saina tanga tanu saina ole tele lo va nanga ta te va ia e tumu a fa nga te tau le e tanga tanu nei ono ole pe amana mi so son e mo ile le e o ile me ole la ho il pepa le au mat le cold card ya si la ia fa nga la usai na le au si la mo se ha o tau i se istanga to motu ol datu tunu o fa nga ia va no ia o ile pasi po le train mo o tele mai lo pe ai sa ai pe o la sa la nga tasi le o se fa te inga e me o hava noa ia mo me ia de tau no maua entitlements nei fa manu yanga vo ia e tau no fa nga ia pe o le o pe se fa te inga le me o pe o tanto wa ia e fa pe o fe le a lo ko ele ko inga le nga train ma mau le ru po rua e si le a sa se po model ko inga le mal fa ia to e foi pe o tanto wa le fa inga e fa ta u le au ma tua ia ai pangale e avo ele fa nga ele au ma tua ia va no ia lai te tau na fi ai la to o ai ese a ho ia le ia ta anga au ma tua fa tu sa ile au right ma lo va tai ia ele o te revista to te mile o te valu minuti na tale o fumaltasi po kala memoria lava pe atar futasi ia ai no tala pela no pe isi se fia la mai nei minuti o tol tato proclame ma lo ia pe ole ka ruenga na sa fia o se tala ile i meo o fo yo te e na fo ia na fi i Wellington tas le o faro mo il taia o lo o ia i ma silia lai e pe ole be ma to tia ia ole fa opunga e te ele vai la ia ai o ina tātou mai tau ina ia winga pa a tangata ua ele nga alu vai la au o istangata ele fia i leo ele fia il bar mia ele fia la il media le autostan ia o le i lopo la sa o nei mea ai pe ole mea matautia i la o mai tau a sa ia e fo ringa fo i pe kau fa ka ia le te le a
I le mele na tupu i o i Washington i Amerika. Le ngau se fo ia e tangata ho ia Trump. Ia le fale ia le parlemene o fo ia o Amerika. Ia le fo sala ngona ia fa upunga fa pe a moise o fua. What? Ia ana fila ile la ule mai tau. Ia pe o wali ari mai ai. So le o me o swinga o ia so i fua ngai nei as. Mani. O la hoi. O le e fai atu le malo o le mele taun tātou waruai. Ele o wha malo sia hoi o le vantu mai la wano e fai tui. Ia e panga lea o le ae wha atau te wha asara ese ia se vaenga. O le walata ina maua le iwa se 4%. Ai pitai. O le fisili la, ile si se 4%. O se matua to tele lava. Mani. Ia ona pe e fa pole fo ile le pa fo ile tu la le la tatu wal la tatu lo nei stemi o le sola e malanga il par mi au kilani. Ia pe e ni te e o ne i ai. Ai ole tu langa ile mai te watu i ai ile aya te tau o tangata. Ia wa pe o mele le e a hoi e fa la mai la tau i te. Ia tau. Io e ave ese sa ia o foi nei wa fa ina na la to wa ya tau. E fa mai awal fa malo si fu al fa yo tui. Wa ale ai ni nga ruenga ale hotel. Ai asisila ia pe ole me sitting ia. O tangata ia fa ia le tonu tas. O tangata na pa lota ele atu no. Ole a hoi. Ole malo le iai. Ole malo na fuli iai ngu sila pa lota. Ole la o fa mai le malo a bela ona ole fa mai. Se ia lo fa faile kui ole o uma. Ona fa mau ni e fo mai. E mo tua saunga le mu. Mo le soifua malo loina o tangata uma. Ia ale ho ho fai mai isi ele fa pe o tau o malo ona soria ile o ma tau wa ya ta e pe la fai si fete nai ona la tal no fo il dado por kalami stay mi le mo mal ta o pol ni winga ya tau tangata e lasi ia le maua ya tau es e ale al tulanga ia tau no ia ole ave o fa ta ho ile mea ta le fe ngai e nei lo o le sasa solo e mfa peo na tupu la vesi o ai la wa ia na fi na matu asa un ya official leo i se me on tupu a wana loka a tol parliament fa tonu ia foi pule a ona ia no sei si fa a si la ia ile tu le sa tu ile leo e wala ki ala le o kalepe ila lo le pa le si o li ai o ifo isi to fa tu lunga lo pa ia no to mo lo o to ya le ia fa sta ile ia ni fa ri daul ia ai pe o me ia ta to te moli mawinai ia le swinga mo to tia o ta to o ia il nei vai ta o le sei fo mali ele ngata i fa fo ia mo isi anta to ia lo to fa le nei nu sila le o ta to amata mai ta wina mo si le foi ini winga e tua maholava mo le mea sama sani o na tātou sa wa. Malo, pa te tele lava e no whiunga la wano, ia e manatua mai al tātou poklame, ia o na leo whasau ni mele tātou poklame o le moni o le ama. Tai? Alo, ia, pa ia al tātou tunu, ia o se polo kalame nā mo le nei ho iaso, se fsoso ni atu ia o alva e ngau tu la fono, ia, fa mana tu fo ile tu lang o tātou whenga i pēr mo le wha mai. I le nei mai tau. Ia au tau mwhai e tuli le whai no mela iwas 4% o tangata o whai tuita i lua. O lea o whai ele tau wanga Porirua ma le Hutt Valley. Ia, o lono inga. E tau ana alo sulu le tātou whai ina ia mauha lea au whai inga ma awane i whai ina ia se pita no. Wa lea a whai ina Porirua o whai le pese al te mai ta i pule nu. I lunga le tio. Ai a mua tau nuu pole rua i leivas 4%. E alo inga, o le ele me fai el pule nuu a Hutt Valley. E alu e swingi i lungo la au i mo swingi fo i e pe o tulanga na o le nganga.
ina ia vawe ona tātou o il numero lea, ina ia tātou toi fo i il tūlanga masani, talai umasa, ia ai maua le sa o tonga feo iai, ia mata whao, ai ona o le tātou teimi, o manatu, ia o le a whapau mo ia le tātou ato e whewa, ia ai nei ho i tāi ao, wha moe, ia toi mua se wha awaponga i le teimi lau e tāsi, i le vai aso mua, ai mo le ni teimi, ia wha soifo ia le mamaru o le tātou tunu umale au wha whonga.
Sua whamanu mālo le tātou wali I whaola o Iesu Keriso. O te whātālofa atu ai Samoa I le nei tai au. Pa ia o Samoa I ona tūlanga whalupe. Ia fua mai lava ia tūtū le au mātutua. O e ua tua fuafu lo o tū soi fua. Mai se foi lau whai ngā luenga mālo lo, ma pensioni. Whātālofa atu foi le lau tele o tātou watunuu. Se ia o lava I alo mā tātou whanau. Whātalo whātut pa ia o lau whai ngā luenga I taitai o kāresia. Ma le lau tele o lau whai ngā luenga I kāresia esi. Whātalo whātu fo I pāanga māsani o le tātou pokalame o e o whaafonga mai. Ma e mawhai o na whaasoa I le nei whaasoa whaleanganga. E le ngata I New Zealand nei. O so se ngangana. Ia mai se fo I o le tātou watu nuu. O alala ma papa au ia tunu e mamao. O fea ngai ma ngā luenga mfe au. Whaitalo whaatufu ni tai au le tātou litio. I le ua fea ngai ma le pokalame le te mai tai a ana. A mai se fōi o le sunga ia tasi ma le fitarenga siriera ei. Ia ma le au vaa filifilia o le ne yaso. O le tātou pokalame le nei o le mōli o le ava e masani e yaso lulu teitasi. O le whaasoa whaalea nganga ia fionga le atua. Ina ia mau aise mawhanawhana o tātou loto mā nganga. A o tātou iai le sāwalinga ma le fōlaunga. Tau whae wi o le nei tau sanga. Ia ai alo maia. Alo maia malau sulu. Tātou lama tele ni fi ngota awani ai o le tai. Whalea nganga i le nei yaso. E ala le tātou polokalama o le mōli o le ava. Ai o le a o amateina le tātou polokalama. E se tātou te talo. Whawhitai tele le atua lo mātou tamā. Mātou iai le nei tae au, ma le polokalame whalea nganga o le whaasoa, whalea nganga le atunu. Mātou vi ia oe, pe ana le sea noa lo walofa. E mātou tele maua o le nei tae au. Ma le nei yaso e whaupopo yaso le soifua, ma lo mātou wola. Ua mātou wala au, whamone mole a nganga pa iae a fio mai. Tātou whaatasi ma oe le nei whaasoa whalea nganga. Se ia mawhai o na mawhanawhana ai o mātou loto. Ao mātou iai le nei sāwalinga. Whaapa ia le whaasoa i le nei aso. A wao lo suafa ke riso o mātou te tālo atu ai. Amen. O le tusi whaitau o le nei tae au e fia whaunga ina lava le whaasinonga le tusi whaitau aso le kalesia me tutisi Samoa mātou nui whafo. O le kenese lua sifuru ma le wha, whai upu e lua sifuru ma le lua o te whaita wina. Ia e tā ofi mai le whai upu e lua sifuru ma le fitu. Kenese lo nam tā upu e lua sifuru ma le wha, ia sila ane i lau tusipa ia. Ia ai o le a o whaita wina tātou le soni mai le whai upu e lua sifuru ma le lua. Tā ofi mai le lua sifuru ma le fitu. Ua uma o na whiinu o Kāmela. O na vatu lea e le tangata o le mama auru. O le vai luanga le mu o le sekeli lo na mamafa. Ma tau lima auru e lua mo na lima. E se fulu sekeli lo lātou mamafa lea. Ua whaapea atu foi o ia. Se e tau mai ia te au. Pe se afa fine oe oai. Po oai ea. Pe iai ea se mea i le fale o louta ma tu te api ai. O na tali mai lea o ia ia te ia. O au o lea whawhine o Petueli le tama ia a me leka. Na whanau e ia na kori. Ua whapea mai foi o ia te ia. O ia I mātou au o seito ma me ai e tele
a manu a toa ma le mea e api ai. Ona punou lea o le tangata mai fu atu i le ali. Ua whape atu foi o ia whawhetaia le ali o le atua o loo matai o apera amu. O le ua le tu ualo na alofa ma lona whaamaoni i loo matai. Na o i le ala, ona teita ina lea o au e le ali i le fale o uso o loo matai. Talo lava i le anganga o le atua e whapura ma whaamala malama. Ana fionga sa whaitauina. Ia matu maufo i a te ia luna vi inga nei se ia o i le whaavau. Ia e iai se fesili e fia tuina atu tātou te whaasoa ai. O le fesili e whaapea e tātou te whaasoa whaalea nganga ai le nei tae au. O le aso whamatala ina o le tū ma le anga lea na whaia e re peka i le la whiloa inga mai di sala le au na apero amu malana au malanga i lungo le vai eli lea sa whaitawini. O le aso whamatala ina o le tū ma le anga lea na whaia e re peka le la whiloa inga mai di sala le au na apero amu malana au malanga i lungo le vai eli. O le a fo se fe au lea ngai o inga. O le a fo se fe au lea ngai o inga, mo lea tū ma lea anga sa whatino ina e re peka. Ila la tu whiloa inga ma ili sara malana au malanga i lungo le vai eli. O le fesili na ufata oto atu e tātou te mawhau whalea nganga iai. E o le a tātou e tameta ia ana se tātou pesi. Ia ona o tau whapupula la i titi lea o le tātou le soni. Ia e maua iso mawhau nga whalea nganga i le nei tae au. Ala numela o le telefoni e wala au mai ai. O wha, 2 o whatasi. O wha, 3 o whatasi. 3 o whatasi. O le ata atu si tātou pesi. Ia ona tau whapupula leo le tātou le soni. Ia ona tali mai leo tātou fesili. Whamole mole a tali mai le fesili. Ia whaari so fina ngalo. Ia whaeloa mai lo suafa ina ia whaingofia ona tātou fisotai. Ia tātou whasoa whalea nganga. Mana nganga whaalo alo. Ia, se i tau whaapupula la i titi e tū lava, ma fia watu sina ata e tau whaapupula e tātou le soni o whaunga ina le nei tae au. O eri sara, o le au na matua lea a pera amo, o le toea ina mai le nuu e tāmaseko. O ia lea sa pū lea mea tō tino a pera amo, whai mai le mauli mau, pe ana whai e le aise a tali o a pera amo, e fai eri sara masuli o apera amo, na e mori mau eri kene se sfulma le 5 fai upu e lua. O ia lea na osi le la fea ngainga ma apera amo, ina ua tu ina atu ia te ia le mana o apera amo. E alulo na ainga o apera amo, ile i tui ma tu o Mesopotamia. E sa ili mai aise te maita i e fai ma valo na atari o isa ako. Aere i malanga eri sara e fatau nuu le mana o apera amo. Na fesidi ngia e di sara i apera amo i le tū le nei. A fai ai maua se te maita i matalia le manao. Ai musu le te maita i late o mai.
E mawhai ona la toe fo i ma isa ako le a inga o le tamaitai lea ua mana o ia te ia. O le tali a Abraham e le ai. Mua, auani e avealo ua tali i le a inga o le tamaitai lea ua mana o ia te ia. Lona lua, a musu le tamaitai e sau, ua sao loto ma mama o e Elisara. Mai le fea ngainga sa fai. O le mana o Abraham e su e se a balo na tali o isa ako i lona a inga. E tai a inga maleanga sa whātau nuina e nisi e fio anga i sa moa i aso o mawai. E ta ua o le ta tala o le vai fali. Teimi o le tau a mata o na wha tupu se nuu. O le wha moe ia vave o na tupu le nuu mata ngā tā le nuu au sangi. Po ngaile na o le ta tala o le vai fali nisi nuu. A o le mana o Abraham e ta tala le vai fali o lo lātou a inga. E iai le po ngai ma le mafua anga. O le teimi lea, o lea e kanana Abraham. E musu Abraham e nofo isa ako i se tamaita i kanana. Ina nei a vealo na nofo i se tamaita i kanana. E a vanga ilo na ola i tū maanga whapaupau a tua whapaupau o nuku atu a oi. O le mana o foi o Abraham e su e ilo na a inga, se a vā isa ako lo na atali. Ona o lo na a inga. O le a inga na tō fia mai e le atua, e fai ma po ngai o le Isara elu tau whātū. A o le maa lia o le mana o Abraham, e mana o e su e lo na a inga se a vā lo na atali. A ele mana o foi, a ele mana o e foi lo na atali i lo na a inga. Aisea, e mamafa ia Abraham o le fina ngalo le atua na au mai ai i kanana. Mawhai mao na tofi kanana, a e tuulo na a inga malona nu. O le langona o Abraham o isa ako, o lo na tofi lava o kanana. O le mea na fina ngalo i aile atua. O le pongaile na na tā pena i Elisara, maana au auna, ma tā pena kamera e se fulu ma mea le lei lava Abraham. E a veila la tu sa vali me Mesopotamia i le a inga o na kori le uso Abraham. E whātau nuu waile mana o Abraham i su e ise a tali, se a bālo na tali. O le mole mau, na tau nuu le malanga i le afi le vai eli tua o le ai le taimi tonu lava e o mai ei, utu ngā vai e tamaita i le vai edi. O i nāna whaato tutuli ai e Elisara na Kamela. Ua vai a wae ma mao le ala. A e whaia i nāle te talo a Elisara i le ali. E whaapea la te talo ia whaamanuia mai le ali i a te ia. Malona matai o Abraham. Ua tū nei lunga o le vai puna o le a o mai teine utu vai. O ai lava e whai atu ia i e tutu maila na kate se inu ai. Ma wha inu ai na Kamela. O le tamaita i le nā ua tō fia mō isa ako. O le mea fule nā na te iloai, ua lofa le atua i lona matai o Abraham. E le umi lava a saulua ma le utu ngā mai a Rebeka le awhawhine o Petueli, o le atali o nā kori. Le uso Abraham, ia me leka la nā baha. O le tusi whai taula o le nei aso, o lo tātou whaasoa i aisa moae. O le whailoa inga Elisara le au auna Abraham ma Rebeka le awhawhine o Petueli. Le atali o nā kori le uso Abraham i lungo le vai edi, e lata i le a ai Mesopotamia. O le fesidi u whaatu lai mo le tātou porkalame e tātou te whaasoa iai. O le aso u whaamatalaina o le tū ma le anga lea na whaia Rebeka. I le la whailoa inga ma Elisara le au auna Abraham ma lana au malanga i lungo o le vai edi. O le aso u whaamatalaina o lea tū ma lea anga, po le ngai o inga, lea na whaia Rebeka i lungo o le vai edi. I le tusi le sa whaita wina ma le baenga o le pakarafa le sa whaita wina. A o le a se fe au o lea ngai o inga, ma lea tū po lea anga sa whaia Rebeka i lunga o le vai edi. O le fisili le na, ua o tau whaapapula atu le amatanga o le tusi whaitau. Ina ia maua sa usi la fia sa moae tātou te whaasoa ai. O le aso ufa matalaini. O le aso usi la fia i le tū ma le anga lea sa whaia Rebeka i lunga o le vai edi. Ia, talar tātou leina, ia, sauna mai. Toto o lea. Ia, maula ua manoa, sauna mai. Talofa.
Maua le avanoa saunua mai. Ia. Ia talo foi le vala aule, sauno mai maua lo wa manoa. Fataro fatu i lau sunga e te au misionare. Talo fa. Ia. Ma o iringa noa re tau tala. Talo fa iringa noa. Talo fa lava, o ava malo fa alo alo. Ia, ole a tau mawhai e po i te whaasoa e tu sai manamata upu. Ia, sauno ia. Ole au tu e whapea, ole tali malo le lei. Ole fina ngalo ia, e fina ngalo ia ile atua. A le tato mata upu le saule i le tai au nei. E o te au mai ai le o sa u whamatalanga iai. O le whamaoni ma le anga le lei. Ma le alofa. Ona o le taimi lea na iai lunga. A tato whaitau atu iai. O lea sa whaiele rue ngā alofa i manu ma mea umalava. Ia. Se ia o lava i le te sili lea na wha te sili ai. Pai mai. Se e tau mai a te au. Te se a whawhine o ai. Ia. Pe ai se mea i le whale o lota mātou te api pe mātou te whamalo lo i ai. Ele i tali mai se tali whapea e te whalongo atu e te le fia fia ai. Tali mai lava i le tali maulalo ma le tali le whamaoni ma le alofa whamaoni whai mai o lae te le whale o lota mā e whamalo lo mā piatu iai. O so o lala ngona iai i se whamatalanga e whetau i le ia le autu le fo i o mai a tātou pe a tātou mawhau le o langa tātou te ola mai ai. E mua wa aile tangata e ulu whale atu i lo whale po o hafo ringa o hafo i e moni a lea sa peilua i lunga o le bai a lea lava na whaia se whainu manu ia le whaneta pātu i ai e mai ia mai so winu ele i whaapea na te te atato na sina whaaso at po ina le ua ulangona le iai ai mai o le asenga luenga le ialai o lo ua langona iai i le tato mata upune e sere te le o le a fo i ele ngata whamai na toi whaafo i ale vi inga whaafetaia le atua o apera amo i lo na lofa malona whaamaoni i lo matai lona winga tātou te iloa ina ele ngalo le alofa a le ngata fo ilea e whaia mea uma ma le whaamaoni ia o le alai o tamai o ngā ruenga le lei e ala i le alofa sa pia maua se vai e inwai le ala mana tali lava i ai pai mai o le tau i tangatanga le lei le sa ona whaamalo aina mua ato e whaafo ile vi inga i le atua pa mai whaafetai le atua a pera amo o le ala se te au mo i tātou o lo ulangona i ai te lele fe au lea mai ai ai tātou a tātou maua le anganga o le pitu whai ma le anganga o le alofa ma tari tonu i le atua ia o lona winga e tele fo i mea tātou te mau e fito soani mai ai o tātou mawhau whaunga vai pe la o ta wa o whaasoa atu lea o le fesili na te tala ia le mea na le tu mai ai na fesili ia po se a whapine se eta o mai po se a whapine ia wafoi e ale lei ia le te fo o mātua ale lei ni mātua lea o onga ia e watu ai aleanga ia o se tamai o ai o nga ta ili tātou ia a whaiala o a uele lei mai tongu po le tina po lea i le ngalu tangata te mea sa e whaia po soanga le lei po lea se mea
e alu ai talaanga ma tūlanga uma i le ngalo. Ai a whai e teleanga, ia po i leanga sa tama, ia a whiakali i oila, ia a oi e onga le am. A lea lawa whaari mai ai tātou le nei tūla po i tai au me tā upu matanga o pie. Le ngā luenga sa whaia ma le anganga wha maoni ma le alofa. Ai sa mua lava ona toi tapa i le tua e ona ia mea uma lava. Sa mua na awe whaftai i le whapea na maualoa ia mea ia. Maualoa fia whapeo le lawa ai le ai. Whai mai na toi to o tūli ama toi whafo i le bi inga i le na maua mai ai le fitostoani ia o tātou matai lea o le langi ia na o sina whaasoa atu ai o lo ia te oe lava le ia le whaamitalanga fu e malama umai ia malo uawa lava malo whaalo alo sia o whaasoa pupu atu lea ma le awa lava ia manuia fo ia le alo atu ta upu whaafitai lava mo le awa noa ia whaafitai te le lava whaasoa ia te ultina i ringa noa te tonu oe o se tasi o te itai o le lafu mamue po se whai ao ngā sosa ua lewa ia whaafitai tele mo lau whaasoa whaalea nganga i le nei aso tātou por kalame whamanuia le atua i whaiva ia mga ruenga fweo le nei aso mo le nei vai aso mo le nei masina ia tala pere tātou wavanoa tolu valu lima lua o whaatasi tolu valu lima lua o whaatasi ia wale tātou whaasoa i le nei tai ao talofa le walaau le wailunga leina lo wavanoa le nei ia whatalofa atu le angangol whaloalo i lausunga i whawhiangainga a talofa atu fo i le au whaingaluenga le tasu le tio i le tausala ia ana mo ngaluenga nei tai au a talofa i softele isu kero iso le au whafonga i nai tua le tunu ma lo so fo maumalang manui i lausunga i whawhiangainga ai au fo malo le onu sai ia sei fo manuia malo le langi mama aleluia ia o lo wingo lo to mama fa mon mon ta lo fa lo to mama fa sai lava fa talo fa tu fo i le ngangol fa alo malo lava so fo ma wele lo fa mai le tua au le avatu se la ngona vai fo i male fa ta valta so por kala me masango fi nei ta ia ia sa no ia le tua me uma Whaftaile atua fo iwa whamanatu fo e lau stonga whawhiangainga ele nei tai au. O te whaamua mua le upu o le alofa. O le loto maua lalu. Whaia mea uma ma le fia. Talistonu i le atua ma le whaamaoni. O na tātou wa aia leo wavenga le atua i le aunua. Aleluia. Te mai le tala e fo ile ia api kaila le a vana paru. Tu low. Te whaamua mua toi soma natu me tau le alofa. Na ngalo ya na palu le alofa pe on whaia ia le tangata le au na le antoi whafo i mai le atua ia api kaila. Mea umana whaia tā vita marona au tau le mea na lato leo manu ai. E le ai ma se mea na ngau ia pe whale tonu. A le waru atu o whaile tala o ai tā vita tu lau le upu malangana i lau sunga whawhiangainga. O ai tā vita o te leiloa o le a ave ai ai whawhetai le atua. Na tu ua ele wanoa ele atua le au na alu tau i api kaila. O lai sila fia ele atua. O lai ele anganga o le alofa mal whamaoni i api kaila. Tu lai lunga ta pena mea umalu.
ale tawile na mawe api kaila sai mi muli na foi mai o wa mavaile isa le so sa mai supo Israelu ai sau iva ya olai o na tu vai le loto maulalo le sunga le loto maulalo tina utu ye le tua fa atali se ite al o na ele isau pe ma to tina sa mo sa wa kingang vai akula o ngale mo se ono sai alu la to ye na o miso se vai inga o pole tunu a fe tawile o me amlesi o me e mo lo wila e alu le loto maulalo vi ia le atua i mea uma. Ale o onga le leilen au mai i oi ia apikai leilon to lua na palu. Ave ese le atua au mai lona tau i matango fie le atua. Na to a amia sa vita sau fai mana va. I loa sa vita o stina e la le lei to e anga lei, to e amio le lei e au ngā mo le nu o Israelu. Mai se le atua mlan finangalo. Na leo te au mai fo in leita e au este le matango fie. Tua tato ele mana o i o tu lou le stunga me whafonga le tunu. Alo tu fai atu o i o anga mea valea e vai mai o aule teino leo te anu lolo vai eli a ko mai fai mai na upa vasto te feinu. Ai whaafetai i le atua ua saunia i le atua mea uma. Ua saunia i le atua mea uma i le alofa e tu i loto nei ta mai tai. Ai noi le anga le na alu malata utinonga ma tau tonga uma na faia Abraham e alu o ame uma na faia fai me uma o le tonunga o Abraham aua te avela watali e loe e le atua e sila fia le atua le tangata fa maoni e lofa le watali le wala e o le mana o lofa i se tangata no ese ai au mai tangata tupunga tonu mai lo ainga na tupunga mai le ainga le atua Abraham fa pena fa awau ina pele mamalu le atua e aua le au noa vi ia le atua sa mai le nei mai tai fa tai fo ile atua o ia sa nia mea uma so tanga i pelo na lofa ile atua solo aso ian whanau ia vi ia le atua pe lava o na tato sila fia fo i tato iloa ele iloa e apera amil tanga te ina alu fa afe lalo la au ta pena mea uma vainan fa ia sa ta pena sa mea tau mafa le resto le fa feteina o a mea uma tau le lea au wase mea tau mafa tanga tau ilalo la au ale na mawai fa amanuianga le ana o son wa o ia o i mātou o tina e mo i ana iei fo ile ata sara na taimina avatu ele walo anga ma le fa amanuianga e tangata i a Abraham ai tātou startono ma amene o i mātou o tina o le ulua i whaia o ngā tulauta mā o i mātou o tina o i mātou o whaia o ngā mua i tonu a inga a wani o mātou oea o hao whanau a isi ai mua na o hao tonu lo a inga o na o i leo whanau ta o asu le mamalu o le atua o lato maua i tonu o lato a inga o lo manasu le male vai whamanuia le atua i lau sunga mal por kalame nei a fia ai nei tai au fou i eil whaunga le anganga pa i o tau fonga lo o so manasu malangona tele li anganga ia ina vai e tutu mau tato mau le ola i whavau wa oman saunia le atua o lo e lofa lava leo te whaamomua whaapena lava na lofa mai o ia le lalulangi wa ia au mai eilu na tali i pele to atasi ina ia malium whaalava au ilunga sa taro o na o i tātou le whanau tanga sala ia tātou mau le ola i whavau whamnia lofa fo le whatua mano whaalo e kale stia lolo taita ia whamanuia le atua whamnia fo le atua le tio whamnia mea uma ona usofa pele usu keristo whaftai mo lo ua manoa so whasai fua whaftai ia whaftai tele roto mama mo le sao tāua sao mamuri mamao mai ia vi ia le anga le lei lo tu so i fua ma le whaasoa i le tātou purkalame whamanuia le atua i ngā nuenga mwhi au le nei yaso ma le nei vai yaso whaftai ia alo mo pele avanoa tolu valu lima lua o whatasi ia wale tātou whaasoa
talofa le valaau ia maua lo valo ma lo sai fu la le la singa pe ngai ngavi ele li yo lo ngope nina ia talofa penina ia talofa ma lo sai fu ia fia fai at foi se fa so te sai mal ke tili wa tu ina mai pole asa fa msala ina le tu ma le anga le sa fai ne tama ita ila le le Rebecca ia o se manate fa autu iai lo manatu o fo linga tali malo ia te auia o se mena fa autu iai la fa so e tu sai mal fesili wa tu ina mai wa ni o fo linga fa ali to stangata e ulu fale ato so stangata e se lo tau ia ni o fo linga fa ali iai o fo linga tali malo o lea sa te talo le peona e famtatala ina foile peona e famtatala ina foile le te talo le au na ia le sa te talo le au na ale wa mai le atua o le atua na te au mai o le atua na te au mai so se mea o le atua tali te talo o le atua fo ia tali mana o fo ina tali le atua e au mai ale mela e tusa ma le mela e te o le atua o le atua le tatou te au nei o le atua fa fonga talo o le atua fo yo manuia vai le wa ia fa manuia le au na a se au na fo ia te au la utilo te e se fa ma o le au na no fa ia tua lo na li a per amo tu la i lo al a to ai malana tau tonga sa fai se au na fo ina fa ma o a le wa tali le atua le wa mai le ia le atua le me sa mana o le au na o ai le wa mai ton wa le ngasa le tene la le ia o le tene fo i mai le a inga o apera amo peo na poloa ia apera amo o le atua o apera amo o le atua e sili ese o le atua e fai vavenga ia o se au na tali ai o le tu le sa fai e Rebecca o se tu maseanga e matua fa alo tele o se anga fa tamali i fo ia te au ia o fo linga tali malo le lei ia e o Sofia ia le manuia i o le loto le tangata o le mea fo le fai mai ele tusi e tātou talia malanga male leilo wa tātou te leilo pini a ngelu tangata i le ala ua fai ele tene nei o Rebecca po le alo na leiloa po le alo na le masani e sa ia faali ai o na winga fatamali faali ai o na winga faalo pe o na ifo atu ia ele ngata ilea ia vatu ia ele mea lai mana na o ai talia le mea lai mana o ai le tangata e ole mai se bai ave iai o la ia te ia le whaamani yanga lea. A wā fo i o le sa te talo le au auna. Le wa mai tonu ai le atua le tali o lana te talo. I o sea lea whaasoa. Sea lea whaasoa nei tae au i whaamanu ia tele le atua. I le sua fo Yesu. Amene. Aftai pe nina mo le whaasoa. Te tonu lava o tō lava lea e whaile nei whaiva o le whaasoa i a solulu uma. Ia vi ia le atua i roto soifua. Ia malea o mai ona na fionga i le soifua ngā lulue, manuia ngā luenga mwhi au o le nei aso, mai se fui o le nei aso, pawhitai. Ia, o lo te tala pere tātou leina, tolu walu lima lua o whātasi,
mo pele ava no le tatou whasoa, ia, o le tatou leina o le tolu walu lima lua o whatasi, o lo mawalunga pele pasene o tina i le latu whasoa i le tala le lei, ia, whamalo lava i nei tina, a o lo maua pele ava no o le tatou whasoa whalea nganga i le nei tai au, o le tatou whisili, ua tuina atu mo le tatou whasoa, o le aso whamatala ina o le tū ma le anga lea na whaia e Rebecca i le la whailua inga ma Elisara, le au auna apura amo malana au malanga i lunga o le vai edi. Au le a fo i se fe au o lea ngai o inga, ma lea tū ma lea anga sa whaia e Rebecca. Ia o le numero le telefoni o le tolu walu lima, lua o whatasi, ia e whahau o mai eilau whasoa i nei tae au, ia manu ele i whao mai ina tātou pokalame o le nei aso.
whaasoa i ni tai au. Ia, e se fo ile mana i o whaasoa mai ana i lo mātutua ia, mana i tinālea na mua mai ni tai au. Ele lato foi whaasoa whalea nganga. Au lo mua pele avanoa, po inisi o lo fia whaasoa mai o whaasoa mamau mai. Ia o le tātou pōkalame. E se le maua lunga o le whaamati e ti e ina e le atua o le tūlanga o tina. Ia e se mai le tala le nei o le nei aso ai a manatu fo i le soi fua o tina ma le mori mau o le tuspa ia i lo latu soi fua ngā rurue ma le soi fua o foina mo le ali. E se fo i le maua lunga o le whaea ea le atua. A manatu i le taulanga rea na sauni e le tina mativa ua otila na tane. Ia nao le luana i tupe iti na ia la foina i le pusa lea ta ua o le pusa o le loto malie. A mai le nā taulanga na ia o foina a toa whaatasi malona ola ua o foina mo le ali. E le ngata na whaamati e ti e ai le soi fua whai taulanga. E na whaamati e ti e ai ma le soi fua o tina. Ia, lea fo e mōri mawina fo i le tala o le neitai au. Ia, le whaonga ina ma le whaamati e ti e a le atua, ma le whaaya e a le atua. Ia i le soi fua ma le ola ngā rurue o tūtina. Ia aolo maua pēr le avanoa. Menue le i whaasoa wha umar tātou po kalame o le neitai au. Ai eise tasi o fō mai se to o fō mai. Ia olo maua pēr le avanoa ai. Talatu le tātou leina o le lua, tolu varu lima lua o whātasi. Tolu varu lima lua o whātasi. Ia, whaawau tātou pespesenga. Ia ma atari atu ni to o neitai au. Talia peni whaasoa le neitai au, ia o le a whaau le whaasoa ma tātou tusi whaitau. O le autu o le nei aso i le tusi whaitau aso le kalesia me tisi ma le autu wa au mai mo le nei aso lulu. E whapealo na whaitauina o le tali malo le lei e fina ngalo iai le atua. O le tali malo le lei e fina ngalo iai le atua. O le whamatala ina whalea nganga lea o le ngai o inga lea na whaia e re peka i lunga o le vai eli. O le tali malo le lei. O le tali malo le lei. Lea na whaasoa mai aina i tina i le tae au le nei. Whawhetai tele lava i a te utou tina. Ia mo le whaasoa whalea nganga o le nei aso. Au le au tūre nā o le nei aso. O le tali malo le lei. E fina ngalo i aile atua. E
E se furi tā ua o le vaai wha lea nganga i le. Ngai o inga, ma le tū, ma le anga lea sa whai e Rebeka i lunga o le vai eli. Mea tonua lea ta ure tali ma lo le lei. Ua ia whaatau mafa e li Sara. Ua malie. Ua ia whainu ana au auna. Ua mali li. Ua ia whaafeinu ka mela e se fulu e li Sara. Ua mali li. O le kate lea sa whaunga ina Rebeka e utu ai le vai mai le vai edi. E le ngata o se kate etele a o se kate fo i e matua mafa. O Rebeka fo e whaalua na sau le aso e utu vai le vai edi. O le ka mela ua ngā lala pe a whai e vai aso o malanga i le ala. E o lava i le luas furu lima tama i ka lone. Vai e inu ai. Ia le ka mela ua vai aso o malanga i le ala. E matautia le ngā luenga lea na whai e Rebeka. Le alu i le vai eli ma le utu ngā vai. E utu mai se itali le ngā lalau e disala ma le au malanga. Pe iau na tā ua na tatalo e disala i le atua. Ina ia whae loa mai a te ia. Se ta mai ta i aunga i eile wha moe moe o lana sa ali. Le ua tali a fua i le i ka mela e se fulu ia na wha inu e Rebeka. O le matua ngā luenga tele a le ngā luenga. Alu i le vai eli. Alu i foi runga. Alu i le vai eli. Wha inu ka mela. E leo se ngā luenga whaingofi. E le ngata i lea. O le fesilia e di sala ia Rebeka. Rebeka, o ai sau tama. Ai o iei se mea wanoa i le fale o lau tama mātou te api ai. O le tali e Rebeka, o au o le awhawhine o Petueli le atali o nā kori. Mana tua whai o nā kori o le uso Abraham. Whai mai le tala Rebeka, o lo iei le mea tau te api ai, o lo awanoa le mea tau te api ai. O lo iei fo ia te mātou, ai au o seito ma mea ai e tele mō manu. O Rebeka o le mōli mau, a le tusi o se tamai ta ila le lei tele. O se tamai ta ila le lei tele. A o le tali mā lo le lei a Rebeka. Na mōli mawina ai e Elisara. Lona winga tau sa afia ma le au le lei o lona loto. O to tonu o lona loto. Na fua mai ai lana tali mā lo le lei. O le tali mā lo le lei e a fua mai le loto. O lana tali mā lo le lei fule nei. Na fina ngalo ai le alii. O ia o se tamaitai e iei wha moe moe manu ia mo Israel. Ma natu le whanau. A Rebeka. Ia ma Isaac. Ia, lea lava e manino le matau le vai. Tali malo le lei e whai ei upo le atu nuu. E mulinga fui ni oli au ni foli. E mulinga ta penanga oli mai. Ma sa uni mai i fo linga o tangata tali malo. O mea i e mua feiloa i ma malo. O fo linga o tangata tali malo. O lana tali luma fali. E a fua upo le atu nuu. Mulinga fo ni oli au ni foli. E mulinga ni ta penanga. I fo linga o le tangata tali malo. Au o ofa tasi fo linga la le lei o Rebeka. Male la le lei. Au le lei o ana ngā luenga sa whaatino ina. Ona o le au le lei o lona loto. Whai mai le upo le tusi e siri le manuia o le foa i le na te talia. E siri le manuia o le na te foa i le na te talia. O le tātou atunuu sa moa le atunuu tali malo. O tātou a inga sa moa a inga tali malo. O tātou e kale sia sa moa e kale sia tali malo. Whai le aso le nei. O le tali malo le lei. E whau popo ye ma le lei. O le tali malo le lei. Tali malo le lei lea e wha mawhai le aso le nei ma le au tu o le aso le nei. Au ai e isi tali malo
e whaalongo atu lava malo o fe ei mai ulo masipuni ma tipoti ma ipu. O lai lava iei malo i le fale aua pisa o le fe au tu whaasolo o le ngā luenga whawhai fe au sa moai. Aua ne i tu ua e se tangata lo fale le i tau mawhaina se na iputi. Pēnā o se iputi ua tali ai malo. E o a malo a tuu manuia mo le tangata tali malo. Po le a se mea tali ai malo ua e mawhaia i tutonu o lo fale. Aua ne i laa ese le vai o le malo. Mai lo fale ma lo lotoa. E le Italia o ia. Pe i pu vai, pe i pu ti. Aua lava ne i tu ua lo maota ma lo lawa ma lo fale. E le Italia au malo. Aua e o a malo. Ai tuu manuia mo le tangata tali malo. O le vai taule nei Samoa. O le vai taule nei o tali ngā malo e masani ele atunu. Vai tau aso fia Krismasi mo le tausanga fou. Malanga atu i Samoa, malanga mai Samoa i New Zealand nei, Australia, so se vaenga o le laulanga. Talo fai ua le mawhai o na mōli mawina lewa ainga i nei vai tau. E masani ai, le whaatali mai o na i o tātou a inga ma le kalesia. Ona o vai tau o whaamai. Samoa ai. Wa tātou wanga atu i aso fia Krismasi ma le tausanga fou. Sa uni o tātou loto e tali ai la tātou malo sili. O le pepe Krismasi. Ia tali i o tā loto fia. Lea li i o Krismasi. Ia tali ma le loto fia. Lea lii o le Krismasi. Sa moa foi o e sa uni e tali lau malo i se pāti tele. A foi o e sa uni i se pāti tele e tali ai. La tā malo i Jesu Keriso i aso fia. O te tau watu sa moa e. O se Krismasi maso sofa lo Krismasi. Ma o aso fia. Au tu o le nei aso o le tali malo le nei. E fina ngalo i ai le atua. O le tali malo le leia Rebeka, na toe faa fo i lava e di sara le fafitai i le atua, ona o lana tali mai i lana saabali. Ma ua faa sino mai i ate ia, le tangata e aunga i ai lana saabali. Le kale sia. O au tapenanga o fai ngā taulanga i le nei maasina, ma lau tali malo le lei, le tau atina ina o le kale sia. Paulava lea o le talia le kalesia. O le whaafoi o le whaafitai i le atua ma te talo whamanuia le kalesia. I lau tali ma lo le lei ma lo wola whaitaulanga. Aua ne i whaafele ina lo sila i lau tāpenanga. Upumonia na ona whaamoa mo tali a o le tangata. Ai saunia e le atua mea uma. Mea le lei, ma le au le lei e te whaia. O le ata le nā o le au le lei o lo loto e tali ai malo ma whaatino i nai ngā luenga mwhi au. O le tali malo le lei, e fina ngalo i ai le atua. O le tali malo le lei, e fina ngalo i ai le atua. O le soifu o mai o Keriso i le lalolanga. O le tō ai tau nuu leo le wha o le tanga i ou lau i le ele ma o tāwhanua. Sili o na whaamanoa o tātou loto, wha au le lei o tātou loto. E tali ei Keriso, i le Krismasi, ma le tausanga fou, ma so uma o lo wola. Alofa mai le atua ma whaamanuia le tātou whaasoa i le neita e au e ala le tātou mōli o le awa. Whaamanuia fo i le atua i le tamaitai a ana ma le polkalame ma le au whainga ruenga le tātou le tio, mai se fo i o lau whaafafonga mai Samoa. Manuia le nei masina, e a me se fui o le nei tausanga ilo na whaai una. Ono Iesu. Amen. O le a tātou te talo. Whawhetai tele le atua ilo wanga le lei. Whawhetai tele le atua ilo walofa ila mātou whaasoa ili nei tai au.
ua toe fafangu mai ai mātou le tāua o le tali mālo le lei. Mai se ao lo mātou wanga atu e whaatalitali le whamanatu o lo soifu o mai le lalolanga. Sa unia iai loto o te ngata o le au whaatua tua ma le lalolanga uma. Mātou te talia ma le fia ma le anganga whaafitai lo soifu o mai le lalolanga. E ui aina ua mawai tau sanga e tele talu lo soifu o mai. Ai mātou te hamanatu peo se mea fou i o mātou loto. Lo mātou whaatalitali atu i lo soifu o mai. Ia mātou te talo, whawhitai tele i manuia o lo watunu o mau e kālesia. Mai se fōi o le whaasoa whalea nganga i le nei tai au. Whamanuia a luenga ma au le nei vai aso, mai se fōi o le nei masina. Ia whamanuia i le whaawafonga sa moa i le ngata o New Zealand nei o so se vaenga o le laulangi. Mai se fōi o fuafuanga uma whae kālesia. Whamanuia le itio, ia maona tau ati na e maona polo kalame uma. Ia whama malu o au anga le lei. O le mātou te talo lea, whama ngalo i mātou umalava lo mātou wali. A wao lo suafa ke riso o mātou te talo atuai. A mene tu mau o mātou lunga lo manuia lo file mu, ta mā oe le alo male anganga pa ia. Nei se i o i le whaavavau lava. Amen. Amen. Toi whaatala whātua le whaapoponga o telefon ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. E na oni nai tū lana toi whaatu moi nei ngau o whale o loi au kilani mai le tapu ni ngau no le COVID. Ina ua toi tatala i tu unga i le asomo mo le lapta inga vaenga tolu i le si te pulo na lua beona ia i le so. Ma o le taimi mo le nei ua toi tatala ai talo mai le tolu maa sina ua tua nai. E talai fale o loa ai ai ma tuunga mo le saunga le mo e peo le whai o tali puponi o fufonga, resi tala ma whaonga le QR code, wha pei ma le wha vava ma mao. Nā mata mai lawana na whiona wha atali tali si tangata ilu mo isi fale o loa e peo le Silver Park, le ana tatala le vai luanga le poa na po. Pea ma le sifultolu wafe leo wha ingo fale o loa. E anga waa i lalo tuunga e tatalai i au kilani. Ina o toi wha mamai tuunga. Ma mawhai i fo i ona toi fo i leo o atu i le valu sifulu wafe o tangata whai ngā luenga. I a la tau ngā luenga. O isi no fuanga whai tele be o le City of Sales e mwhai ona toi e tatala. Beitai o le tele lava o isi no fuanga whai tele. E au fia i le whale mata anga ma le pā manu. O lo wha atali se i au lia le vai aso fowe mai ai a la tau tāpenanga. Mo le saunga le mua tangata siasi, wa au sia umai pulenga whaafale mai e tolu au kilane. Le iwa se 10% o tangata ua mai au lato toi mua, ma ua lata atu lava ina sifi au kilane le polokalame fou, mo le tali atu le COVID, le traffic light system, po whaatusto sanga i ngā yoinga mō li whaasino ala. E sifi au kilani lea polokalame fou, pe awhai au sia umai pulenga whaafale mai e tolu a wai te mata, au kilani ma Countess Manukau, le iwa se 10% o tangata ua mai a umatui pui ta ilua. O se mitanga mo le pulenga anu aloha hat, le mawhai lea o nāloa ialo lato i le lise o whaalapa tupatonga, mawhale whai ngāluenga ua amata totongi a lato tangata whai ngāluenga i le living wage, po le totongi o whaatulanga ina, e mawhaiona ngā whatia i le tau singo se ainga i totono New Zealand. O le pulenga anu o le Hutt City, lea ua atua ne iai le tolu o pulenga anu i totono New Zealand, ua whaonga ina le living wage. Nā matama le tau sanga i lua fesifulvalu le tāpenanga o lea fuafanga le pulenga anu a Lower Hutt, ina ua ioe le pulenga anu e totongi tangata whainga luenga i le living wage. Talo mai le nā taimi, sa ngā lulu e malo se le pulenga anu o, ma la tau vaenga umo whaakone karate, e totongi a la tau tangata whainga luenga i le totongi, lea ua ta ua o le living wage, o tangata e ngā lulu e toi whaalelea awala, whaamamaina awala titele, ma o le la pisi, e totongi umal ta ilua sfululua ta la fitulima sene, i le ito la. Na saunua le pule nu o Campbell Barry, o ila tau wia o lo tau sia le aina ia saunga le mo, mamama, ma sa ngā lulu e foi, e wha ngā ioi au nanga le taimi le COVID, mai lava le tau sangatalwai e o mai le taimi nei. E to whaatanga tana maali liu se whaalawlawe na whitau isa ta avale maseloli e lata 11 i le awaulia na nafi, ua mai a fwy ona whailoi o lata uainga pe ona ta ua, e se so upo leo, o lo o whaawau bea su enga le whaalawlawe, ma o lo o fia maua fo ini ta avale sa iaini a lata o masini po e ata,
I tono ta avale po le dashcam e ono mawaini ata o le whaalawelawe na tupo mai mawhai o na longo i nā tule ofisa o leo i le numera tasi o 5. Ua pāsia lo na whaitaunga whaatolu le tauteunga o le pili e tu o le fluoride i le sapalai o sa wawa i tau mawhai le atunu o. Talo mai le 5 tau sanga saulua i folasia i le amata upo na ta ua le minista langolango le soifo maloloina Dr. Aisha Verol. O le awha ititi e le atu la fono le afianga mamawhatianga o le atunu o mai le pala o oloa po o nifo. Sa mafuli le langolango whaipule o vaianga whaopwhai umai le pale mene i le pili ilo na whaitaunga mulimuli le asoana nafi. O le tupe whaavae valu tesima le 3 miliona ta la whaape Malaysia ta i 3 miliona ta la i tausanga ta itasi. O le a whaanganga e sao whanga ai i pōlenga i tō mālo mo ngā luenga tau le whaanganga le fluoride mo le suwa vai. O le taimi nei, o lo i pōlenga wha territory le matawhai oi. E whaiai a lātou lava whai unga le whaavai la aunga o lātou sapalai o vai tau mawha. Mai tu sama le awhal whai tau au whai o le atunu o lo a lala i no whaanga mawaenga o le atunu o lo o whaonga ai le a whainga. O le fluoridation o le whaanga solonga o le fitu na inga o le mawalunga o le fluoride wha le natura i le sapalai o vai tau mawhai pui pui ai nifo mai le pala. Na whaalia Dr. Aisha, e le talitonunga o le malo o le a o atu le 80% le whaitau au whai o le atunu o. E anga wa a mole sua vai whaavai la awanol to la fono lea ua pasia nei. O le soia sia le pale mia Jacinda Ardern i Aukilani i le aso momo wanga i ele ai le lapata inga tolu si te pulo na lua. Sauna ina malo spel pale mia na i asia si Aukilani. Peita isa ia ta ua le whainga ta ono tuunga mai inga na whaatulanga ina le fonga fitalai o le pale mia Trevor Mallard. Na tautu umamai na ia inga le vai astalwai, ma ua ta ue whaapea ono whelo i atu Ardern i tangata whai ngā luenga, au whai pisi nisi mala au whai ngā luenga, i e pita ilu malsoifua maloloina peitai, i ono lewa ai ele no fuanga whai tele, i se saunuanga le taitai le vaianga whai ele act David Seymour, na i e ta ua i e te tau ia Ardern, o nā siasile au te ulu, o pisi nisi tali malo, pe a whaifia malamalama moni le tūlanga, o lo ofeanga i nei ma Aukilani. E ele tali tonunga le minista mo le tali atu Covitis Fluiva Chris Hipkins, o le ama whaiuna maua tanga tau lātou tusi whaamaonia, o le tui pui pui i se teimi o le vai aso nei, e mo mia tangata o whai tui pui pui le atusi, ina ia mawhaiuna ulufa le atu le tele o pisinisi, ma whaata singa i le atunu, pe a oina nga i le atunu ulu polokalami fuafuaina o traffic lights. Po le whaonganga o suinga mo le whaatulanganga o tuutuunga, le o whaatustusai moli i whaasinoala, o lo o whaanga solo vaianga muli lava o whaata ita inga, i etu si whaamaonia le vai aso nei, pe ona sauno le minsta, ma le a whaiasana folosanga i se tūlanga waiai i le aso. Ita alonga, e ele talitonunga le whaia o ngā lupe soli aila auli Joseph Parker, o le ai se tūlanga sili atu ona le leile malo si o leli i fusu, i le taimi o le ato e whaiele isi fusu anga ma Derek Chisora i Manchester i le masina a sau. I le fusu anga talua i le vao Parker ma Chisora i le masina o me. Na ausia umai ta amirsanga isi fululua ai i le whaiunga na maana malo ai Parker i le whaiunga whaamsinonga e ui e ele taimi na paua i le fusu anga na ta ua Andy Lee le puupu o le taimi o ta penanga mo le fusu anga mua ma o le taimi nei o le usolonga le lava ta penanga talu mai le na taimi. Mai na o le 5 vai ason tabe nai mo le fusu anga mua, pe ta o le taimi nei, ua te lele malamalama o Paka i le mea o lo nau e whaatino. Na whaalia le anga fia o Paka i tōlanga i o whaalele o lana tau mawhainga, o nei le whaingo fia lana panga i le isi a la whailoa inga, le o le ato e whaipele ai nei. Tala whauia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whaatalo whātulu tātua tunu ule aso se fulu ni almasino November, ai o se whaopoponga o hotel Fome Samoa. O le tolu eli ni o vai aso o whaata milo le vaenga e to iwa, mai le matanga ruenga o whaatu angam whainga whaiva, whaata si ei ma ofisa o le malu le malo e to tolu. E mata i tu wina vaenga o lo au mai e reporti, e le whaata wina whaasori tu la fono pe le au whai whaiva,
O ia mawhingote la loi fo le fua wha te tau le wha tangaina. O le aso tō na ina te nei, na tāo fia mai ei le matanga ruenga ila na si singa wha fo sei, se au whai vai se tō tolu mai se tasi o supermarket il taulanga, o se vaenga e masani o lato wha tau i nā tuai le paa. Peitai, e tolu se fulma le wha paa na tāo fia wha tasi mai lato i e tō tolu, wa le tala whea ngai ma le mai tau le au whai ngā ruenga, i lano i fo le fua e te tau ona se fulma le 5 cm ngai lunga. O paa i e tolu se fulma le wha, na toe tu ina tu le au whai ngā ruenga o le whai ngā whaiva, e wha so latu le sambi molo latu saunga le mu, e na ia wha tu mawina le nau ta inga o le matanga ruenga, e na ia pui ai ala iti ma whingota la iti, e wha fufua mai ei le tele o isi whingota mai ia, mo le wha tupula ia pea ma lava tau ma wha mai ngā tai whaleo le atu nuu. Wha lia suisi ni o lo fiso whai ngā whaiva tolunga tālei lua, o se whaanono anga tele i le nei tolu vai aso talu na wha ngā solo le lato wasi singa ta amilo le atu nuu, o mai tau ina i pele solia e malu le au whaiva, le tūla whono lo wha ta atia mai le awhiva se la wivas fuma 5 pui ono, o lo wha tūla whono i nai, le te tau na wha tau i nātu o se i ama whingo tai lalo o se fulma le 5 i nisi. E se pepo whaamtalanga mai le ofisa o mtanga ruenga, wa wha alia e le sui ofisa sili le whionga mangele e tuati ropeti. O ta amilusanga nei e le ofisa wha ta sema mtanga ruenga o ofisa malu le mahalo. E wha malu sia matoea o au inai le au whaiva le atu nuu ma wha manatu pe iai. Le tā ua tele o le wha sau i nau i ala iti, ma whingota la iti. Mo se lumana i o tau mawha maua pe le ngā tai whale o le atu nuu. Sau nol sui ofisa sili, a whai o le aso lia pele au whaiva ia tū la whono ua wha ma malu nei, e leilalo mai o le se furua whetā la le wha salanga tupe, o le atu i nātu ia i la tau. Wa tāpā fo i le matanga ruenga le fsoswani mai o le atu nuu, e na ia vala au le numero telefone le lua o tolu o noiva, po le lua o 5, e ripoti ane pe a whai ai mai ta wina, o lo whaata wina whaasol tu la whono i ai pei ona ta ua e so se vaenga o le atu nuu. O le masina nei o le ua whaata unuina i le whainga malo fau nisi o ana folanga, na whaata amilo i ana whaalau i loa i le whainga palo ta tele le aso iwo a pe rilo le tau sanga le nei. O le umawhai o na whaapa u nei le 20% o le tau le unite o le elitise, whaapea fo isi vaenga i ana mata i tu wina, e le ngata i le pili o le suavai, whaapea fo isi au onanga o le valu tā la ua whaapa u iai le vaenga o le fo mai le se fulu tā la sa iai. Whaapa u fo i le tau o le tusi fo lau fau, whaapea fo i le tusi fo lau toi wha fau. Whaapea fo i ma le resta le ino ta avale le tausanga, le fo i wa iei se wha maa avenga. Whaapea fo i pase se o vaai fe malanga inga le vao motu e lua i sa vai ma upolu. Wha maunia mai e le whionga le tamaitai pāle mia le whiloa inga ma le autu stala le vai ason tea. O nisi o wha maa avenga le whainga maa lo. O pisi nisi ma company tu ma oti. Ona o a fianga le langi wha pe ai ma Samoa. Ona o le wha mai o le COVID-19 fuiwa. As mai e wha fonga se isi wha opoponga o tātu telefon mai Samoa. Mai le tofa le lua a me senetani elu. Ua mawai nei le sua vai wha mamai le fiu anga o manunu. O le wha mua o le manuia lau tele o tangata e au fiai man soifua maloloina. O le sini au tū le valeo ngā ruenga whaatino. A le whai ngā malo fau o le fas. Pei fo na moli mawina i le fiu anga o manunu le vai aso nei. I le tala alo i o le lato masini wha mamai le sua vai tā mafa. O le ploketi le nei po le atina e se fulu iai masini wha mamai vai wha pea. Pea ma le lua se la wafe tā la le tau. O leisi lea manga o le soso ani wha a wau mai e malo le Union Europa, ma le soso swa vaitu ma oti Samoa, o le malo Samoa, ma le CSSP le Civil Society Support Program 2. O le fionga minister so i fua malo loina, wa lasi lua pitu whanua to onga manga ta fito sele sele, na whai masui o le malo le samina o le vai paipa wha mamai manunu, ma ia wha aftai ai le Union Malo Europa, i mea lo fatupe, ua mawhai ai ona fausia lea wha manuianga mo le nuu.
Ai o se la sanga I luma tau sui fua malolo ina le fianga ai mai se o whanau I pe on sound no valasi. O le au whainga aluenga a le United Nations po o malo au whaatasi I Samoa e ana le whau tuanga I whaalea ngā. Pe ava e selva e ngol tula fono soli ngā tula fono o lo whaasai ulu ngā li tusa po whainga whaaso toma. O le isi lea vaenga na linga e le lipotel official high commissioner malo au whaatasi moa ia tau. Ma whaulua I le fono le vai salwa I lumo le Human Rights Council a malo au whaatasi. O le lipoti lava lea mo na whaamaunga. Na maita wina e le mana onga o malo au whaatasi whaataloanga o le mata upu. Maita wina e Samoa e ono whautuanga whaasanga e le whaasinomia. Ma le pui o sawanga tau whiusua inga. Ma le tu ainga o tangata e au fiai mal mana onga whaalea o ngā le vaenga o tula fono. Soli ngā tula fono lua o tasi tolu le whaasotoma. O lona whaasalanga o le whalpui o atu I le fitu masina. O le whai unga leo tātou telefou mai sa momo le ni aso lunu, manuia tere ngā luenga o le ni aso, whaasoi fōia. Sila mafaatatau Ia ui mai ia mafaingata Apio nga e mamala Ai nga tawana Se e maia Ai faatapatapa Ole au fia Ola utamalena Lau ita faifa Sino mana ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio mai la ia o ngava ua so otino so o papa ai nga o tupu ai nga o papa ai nga o tafaifa ala mai la ia I matau Sila mafaatatau Ia ui mai ia mafaingata Apio nga e mamala Ai nga tawana Se maia Ai faatapatapa Ole au fia Ola utamalena Lau ita faifa Malo whawhitai ia o le whawhiwhianga nā mai atu ia o vivinga nā o le awhio anga o whale la tai ia e toi whamaloa toi lau whafunga anga sa moa I le neifoi vaenga o le awauli ia ua sfumaliva minute te eile sfumali lua I le tautua nei al sifonga lau mua I Wellington ne ino no fisa fasa lau porua nei whamaloa atu ia toi whatalo whatu foi pa ia mle malo tato au whafunga I le nei awauli mātango fiele sulo la I whawhatu o tato o fisa whasara lau I Porirua nei.
Ia mo le tfoi le nganga whawhitai ia i le sunga le whawhenga ia missionary tui tā mai ia mai le e kalesia me to tisi sa moa i tawa ia le sa ia na whafoi ma le pe whafoina foi ia le polkalame o le mōli o le awa. Ia na whau mai ale toi au inatu whapuponga o tatou talafou mai sa moa ma tatou talafou i New Zealand nei. Ia au te iloa o li whapene ia o pespesenga lava musika sui whewhiloi ia lea e fia whaafongafonga i le malo la tunu. Ia o whianga i fwoi mtama whatanga lea uli. Ia ai la vatu stato whaasisilanga lea, tasit whaasisilanga le i ia ona au inatu no leo tato musika sui whiwhiloi wha maloa te e la tau ua malolo mai ngā ruenga le watarisi mo korsfunulua wha maloa tu lau ngā lulue wha maloa tu fo ia i la tau lo o mafuta mai tutonu o maota malawa ta mama tina matutua ia ai mai sei foi nei tato ta mama tina matutua le mafuta mai tutonu o maota ngase ia po fale foi ia le e tau se nei tatou ta mama tina matutua ia vatu whaasisilanga lea ia mafuta mai pia tau tua si fonga lau mua i Wellington. O le ata oto pe ia whaangalu e le whati au pa ia ma sa moa e le mawhaiona ngā whatau lima ina i sa mātou upu pe au talatala ina i so mātou leo whaatau waa. A wā o pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o se ala o. Ai ole a whangatonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatuloa tu foi, a walo we e whaafonga i le ava ma le whaalolo tele lava, ina ne isala senga ngana o na whai lea mō mātou lape mamasei. E mātou te whaaleole nei whaasilasilanga, ma le nganga whaalolo tele ma le mi ngao e te tau wai e whape nei. E talu wai o na e langlango ina malosi, e le nei e kalesia, ka toliko roma i le lalulangi atoa, e amata mai i lona taitai pope falani sisi, papeona uso e pikopo umai le lalulangi, e mai sele taitai ol pule anga fa aki pikopo i Wellington nei. Le afionga katina le John Dew, o le vala awa tuai malfa alol tele i tangata katoliko umai le Hutt Valley, fa pia fo iso o se tafa Wellington e atoa, o le afa ataunu wina la tatou tuyo COVID-19 fuluiva, i lalol fa amalu Samoan Catholic Vaccine Clinic, e va alua ma le Pacific Health Service Hutt Valley. O le nei wha moe o le a whaia lea so sa luas fultasi o Novema lua fe lua tasi. No fuangai whaiai Lower Hutt COVID Vaccination Center, lua tasi Valu High Street i Lower Hutt, amata mai le lua i le awauli e o atu i le ono i le afiafi. O le nei wha moe e langolango ina malosi wha atasi malana wha amanianga, a le taitai o le kalisia katoliko i Wellington nei le fionga katina le John Dew. E wala ulia fo iso o se tasi e fia maua le tui o le COVID-19 fuluiva. Mo so o se tangata Samoa whaapia fo iso o se atunu o le Pasifika e talia maleanganga fia e whaelo atu foi. E maua lau se leni o lau penisini pe a umona whailo tui i le nā aso. Wha moe o le atatou whelo ia i le nā aso e peo na ato whaina whaafetai tele lava o lo sainia e le fionga pa tele ma le kotufunga ma le komiti whaafoe COVID-19 fuluiva Katoliko Hutt Valley. Tasiva o le tausanga Sa whaafua se i ona tu le puapuanga O le taunuku mai o le sitima Na taula i le tauna Au e fefe O le whaama i peise a wha Au e fefe se apa ai lava ole e apua ina mai inu umamao
se fulu I le pasina o no matua E le ai se te te I le wala au mai I luna E le ai se te te I le wala au mai I luna Ia ngalo la vale le tamsala Paata pea I se nu'u Ele o aingana e tanata Ia ngalo la vale le tamsala Paata pea I se nu'u Ele o aingana e tanata Ia, tina taua, ia, nai whawhiwhianga. Ia, si mea le mo, ia, ma si mea wawe, ia mo I la tolo whawhiona na tue amatalia whainga luenga nea uli. Whamalo atu fo ia I la tole mafuta mai I lunga o le tatou ala ata, ia po le YouTube, ia ma le Facebook Live. Ia, le ngata fo I leo le tatou app, Samoa Capital Radio app, awane I ngalo, mai tato YouTube e whaasoa atu I tato ainga mawo ia o omi le whaamaumumuna le subscribe ia te subscribe mai tato le le tio ia po le tautua si fonga lau mua ia po le Samoa Capital Radio awana I ngalo ia atu pea tato whaamanatu atu pea o fo inei whaamalu lua atu foi pea whaapeo
a whaina fo ia tau talinga le whafonga so o mai wha manata to tui. Las tona i nei pe on wha ilo atu fo ia nafi. Ia le whai ili tu inga ilo ngai i le mato pitono i o i Waitangirua. Ia i le aso sfultolu o Novema ia las tona i nei. I le itu lai iwa. Amatalia le itu lai iwa. Ia se ia pa ia le itu lai 5. I le afi. Ia ono sawi fo i amana au mia se taavale. Ia po se sa fo i te malanga mai ai i tuinga. Ia mana ia fo i numera whafso tai. Ia ono maua lungo penga te whailangi. A le Poiro City Council. Ia pe te alu fo i lungo o le COVID-19 vaccine.co.nz. Ia te le lavo penga te whailangi nei te mawai ia nisi whamatalanga mo tuinga ia whailas tonai. Ai whamanato te fo i o las tonai fo i las tonai nei fo i ia le fufu ai fo i pe fo i ona whailo mai le vai aso leo tonai. Whailo mai fo i ia por kalame fo i se tasi fo i o Keni. Ia le fo i o lunga fo i a mātou i Waitangirua. Ia le fo i whatinoi nai fo i las tonai. Ia le pa u whaatasi lava mawhai ngā tui e whai i Waitangirua i le as tonai nei. Ia mana ia fo i no fota pena i fo i pe ona whamanato tu fo i. Ia le sunga lawa ai atu fue. Ia mal sunga ia tasi. Whamanato tu lava awane i tatou whaata ua fo i lea vaenga ia po ni nei fo i tangata. Ia ai mana ia lava ai lava ni wha lave ia po se vaenga fo i te finangalo i leo sao i la oe sila. Ia mana ia laia vanoa leo fiso leo ia e longo iai ia ai awa tatou te tamawhai whaatau atu. Ia ni te iwa ua tupai foi ni wha lave ia tatou. Ia ai wha malo atu ia i latou. Ia no mafuta mai malo i le uso ia lua petelo le mafuta mai au kilani. Ia ai le ua vela le lau ulu maloma toa ia loto ma talo whai amu iau tau. Alo whatu fo i tali vui. Alo whatu ia pānapa nau mativa. Ia o seti kome, lea fo i mafuta mai. Lo watu leilani Ioane, whaftai le mafuta mai tatou tautua o ne ngalo, subscribe le YouTube. Ia pe whaasoa atu foi, ia le tatou Facebook Live, ia i au ainga mawo. Ia watu pe tatou whaafifianga su i whiwhilo i tali, tulai tasi, whaamuta fo i tatou tautua lungo le tatou frequency, tasi o ono tesi mal tasi whaamo. Ia ai awina atu il tatou update. Ia pe fia fo i tatou cases, ia po tangata fo i whaamau ni el virusi, to tono New Zealand ili ne yaso vivingo la fio anga toa mua mai a whaai u Perebon. Bye.
Ani se tu fale moe ma le pese na tia ina le alofa ia. O aina ua na tia lo na alofa le nea uli ia. Inu le vai. Malo atu. Nei tato wo fo ia mai tau atu le fato a mafuta mai mo le taimi mua mua. Ia ele tato tautua. Ia o le sunga ia va aloa se fuiva. Le mafuta mai i Queensland i Australia. Ma lo lava ia fa pe ona taimi mua fo nei wai mafuta mai ai ia o le tautua le nei o le tautua le sifonga lau mua ia i Wellington ia i rona ofisa fasala lau le purua nei sa fa vaina mai le tausanga i tasiva i valua ia na fasala launga o lana tau fa mamau po lana manu lauti ia ina ia taita ia fasala launga fa Samoa i tono New Zealand ia o lana ta ia la fa tino po lana mission ina ia fa fia a o fa ailoa la patai ma fa aula ola tu manga nu Samoa fa atasi ma soi fuanga fa alenga nga ala le ai fa nga ina o lana lavanga ngana ia i tono nei atunu ia le tato te mafutai a fatalo fatia tango vai ese lofi ia ma sei o sila le mafuta mai foi i Queensland tai mana ia tato pa anga ia mafuta mai Australia ma lo lava wa mai o tau fa mai alo fatu nau fa le tolu le mafuta mai Perth ia e ala mai le tato ala ata lunga le YouTube lo fatu por kalame mo o tau ia tal tono foi ia wa mo foi ona mai a foi ona faia se fasinga malosi foi ia ile nea wa uli ia o matou li nei New Zealand lea ua toe 15 minuti o Natalia o le tula e tasi i le awa uli. Ai mana e o maumanga le pi talaula mai le waenga i maela maumanga toi titi lava all time i fafai ai ia pe tolus futa la tau talo pe te o tau fia tau sami mai ai ia le fai mai sini la e mana ia maumanga la wasola al fale alo fatu pol kalami mo oto o malama lo mafuta mai le tula e tasi le auli nei le foi sa vatu e Savelina yan telefon ia le foi ole a fai fola sanga ale minista wa onga ia por minista foi le tali mai i le fa mai il coronas fumaleva ia fai mai lan fola sanga i winga foi ia inga foi tutono a onga ia ona foi le mai tau atu o le asonga fual vai aso fou a le aso 15 lea o Novemba ia lea e whamamalo se tutono a onga ia ona le mwhai ona toi o atu ia whai a onga ia lau whai nganwenga a le a onga ia po nisi foi ele i whaatino ina la tautui po tangata ia ele i whaiani o la tautui ia o te ilola leo le a au ili atu foi il tato minista ia ile itu la e tasi i le awa uli nei. Pata alo fatu ia Miriama, ia le mafuta mai mastone alo fatu. I le nafo i tu o le maunga, wahenga ia le a e alu mastone le te alu pi onga i umai fua ni niva lo urupe a tau no i mastone alo fatu a tau malelei. Ia le mafuta mai i taua, ia vatu peta to whaafifianga, ia e vai malua i fo i lau whaafunga anga le nei awa uli malo lava.
anga ile babea oe ta ulo kuango fafadale ia oe sa umalu mapea lua i ile ana pe e tawia ta uma ile tafa mai o ata tamo ema e ita ile anga Bitawi matanga toto e no ianga I isisipo ta ino isia mea pa awale walea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea tamo ema e ita ile anga I isasa we matanga toto e po ia na I isisipo ta ino isia mea pa avale valea wa ela mea tele ile la muleva o tele kea Ia tato whawhiwhianga wa Samoa na ia e sa mai ai. Anei tamama tina matue. Mai se anei tina matue mafuta mai tunu mo tamalawa. Pi whiwhia la tau pe a tātā tu sina pise fo ilea whairisi wa Samoa. Ia e whamalo stino mai ai. O to iwa minuti o Natalia li tu lai tasi. Ma nei a tele ia nei tato wompa anga e whaasoa mai lungo tato Facebook. Ia le songa ia wa aloa si fuiva. Le mafuta mai Brisbane. Ia po Brisbane. Ia le whai mai matua fia lava ua ma hei au na whai tui pui a lātou ia I Brisbane. Ia, ma lo lava ese tau le lei, ma tau I New Zealand nei, ia o lotu lei lava, ia tatou tui pui, ia te le fwoi matou whaalawi loa fwoi, ia matou whailonga fwoi e maua tangata pe a lue whailon tui. O le taimin nei au kilani le whairfolsanga, o loi au kilani i le tatou Palemia, ia le tamaita ia Jacinda Ardern, ia whai mai o lana malanga mua lea talu mai ia ona loka la tunu I le masina o Aukuso. Ia o le taimila ne o lo whanga solo lana tautalanga ia I Aukilani le taimi nei. I tu lai tasi ia whatatari fwoi pe eis tato update, ia po le update fwoi mai tato minister I tu lai tasi. Ia au te lofoi, a vea nei taimi e tātou te whatou whātua I nei tātou tamama tina mātutua I lātou lo mafuta mai lungo o tātou a la leo I o le tātou frequency o le tasi o ono te si mal tasi whāmo whawhataina mafuta mai por kalami o le si whongo lau mua mai lava le fitu I tai au na leila se iau o mai fo I le nei au aoli. Whamangalo fo I tautua, ia pia whapeo I se lape lan tautua le nei aso, ia ai alo whate le atu lawat po kalame mo o tau whamanuia le atua I fuafuanga ma tiutem whaiva le atau whianga I le nei aso. Ia o tātou nungo le Facebook, ma nungo le YouTube, whapea fo le tātou Samoa Capital Radio app, ia tātou mafu tātou lava se ia paha ia fo I le itu lai lua. Pacific Love Band ma le pese, Eva mai I le Pacific Love. Tatou te ewa le Pacific Love e wha umai o le pō le apatuna e le lolono e te le mai fo iai ewa mai ewa iai wha te ai no vai vai ia ti, tais, tia, seka, pisa musika te fia fia ai sauma mai lau panga wha amanga iai lau e manga e uma o le pōrua koe fo ia ko fisi oi wha ama whangawhanga a le ai fo i o le ngā ko i sau kasi ma whangawhanga Seki ai au fika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down.
Maya, Simpan, say Pamaros in a way. Make it kasi, make it was so let's say 544. Fayo lima, fayo wai, bea na malawai. Ese malo música, ese fue Maya. Ya ti, tais, tia, seka, visa, música ese fiai. Sau mai lau panga, wha manga ia I lau e manga. E uma ole polua koe foi e ko fisi oe wha ngā whangawhanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, ko I sau kasi mā whangawhanga. Wha seki ai au fika ole e ua ko I mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Hey, move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Sau mai lau panga, wha manga ia I lau e manga. E uma ole polua koe foi e ko fisi oe wha ngā whangawhanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, ko I sau kasi mā whangawhanga. Wha seki ai au fika ole e ua ko I mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Hey, move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down.
matanga Afiro mai le usu ali imalala imaota Mamalu mai le fale fao sale apanga Faapea foki le ituala O pa iana o matatufu Eleva e ale fala o otoma le amatanga Good afternoon, everybody. I'll hand over to the Director-General so that he can run us through today's numbers, and then I've got a bit of an update on schooling in the lead up to Christmas and next year, and then we'll take your questions. Dr. Bloomfield. Thank you, Minister. Kia ora koutou katoa. So today there are 147 new cases in the community. Of these, 131 are in Auckland, 14 in Waikato, and 2 are in Northland. We've also got 2 cases in returnees in managed isolation. There are further details and breakdown in our 1 p.m. statement from the Ministry of Health. Sadly reporting a sudden death of a man in his 60s who had COVID-19 overnight. He was isolating at home in Glen Eden in Auckland. Now the cause of death will be looked into by the coroner, including whether it was COVID related. Any deaths that could be COVID-19 related are fully investigated, whether they occur at home or in the hospital setting. Obviously our thoughts are very much with this man's family and friends at what will be a stressful time. In terms of hospitalisations, we have 81 people in hospital with COVID-19, 11 are in ICU or a high dependency unit, and they're all in the Auckland region. Good to see testing continues a really good volume, particularly in Auckland, and yesterday just under 28,000 tests processed around the country and 3,423 swabs taken and processed in Auckland alone. Further on Auckland, our team up there has identified 6 suburbs of concern because there is a higher risk of there being unidentified cases and transmission there, and so
anyone in the suburbs of Ranui, Sunnyvale, Kelston, Birkdale, Manurewa and Mangere are encouraged, if you have any symptoms at all, whether you are vaccinated or not, please go and get a test and stay home until you receive a negative result. Moving down to the Waikato, as I said, 14 new cases there. Of these, 10 are in Otorohanga. That includes 6 in one household who were known contacts. 3 of today's cases there are from Hamilton and 1 in Ngarawahia. Some of those cases are as yet unlinked, but interviews are underway at the moment. There is testing widely available through Hamilton and across the Waikato again today. And there was one location of interest identified yesterday, and that is the base in Hamilton, so please check the Ministry website to look at the time and date where that exposure event was and look at the instructions there. Up to Northland, the 2 cases to report, both in the same household in Dargaville, and there are probable links already known to cases in Auckland that have been identified there. One of those cases is a child under 1, and this highlights that COVID can affect anyone of any age, and all the more reason for us to think seriously about vaccination, because it's one of the best ways to protect our tamariki. Good testing capacity across Auckland again today, and really good to see vaccinations continue to go well in the Northland area. Encourage anyone who hasn't been vaccinated yet to get along and do so today. Just coming back to COVID-related deaths and clarifying our reporting of these, we're going to be changing the way we're publicly reporting deaths associated with COVID-19 to make sure the data are provided in a timely way, and also to indicate where there may be other causes of death potentially. So the clinical criteria will continue to be guided by the WHO definition, which is basically to report any death where the person had an acute COVID-19 infection, regardless of what the cause of death might be. We will be now publicly reporting confirmed deaths as those where the death documents or an investigation has shown that the cause was COVID-19, and we will report other deaths where the cause of death is not certain, but the person had COVID-19. We will report them separately, and the latter group will be classified as under investigation while we await further information from the clinicians, or indeed a coroner's follow-up investigation. Just an update on our modelling. Last Monday, 1st of November, I showed some modelling from Dr. Gary Jackson, one of the team up in Auckland, regarding forecast case numbers, hospitalisations and ICU numbers, as well as the R value. And that modelling had forecast around 200 cases per day by the end of this month in Auckland, around 1,400 cases a week, based on median numbers. And if we look back at cases last week, as I mentioned on Monday, they were virtually spot on with what the model had forecast in terms of case numbers. Hospitalisations were somewhat higher, but ICU numbers a bit lower. And just to show that by the end of November, to reiterate, the modelling predicts each week around 150 new hospitalisations and around 11 ICU admissions. But I do want to put that in context. There are more than 1,700 hospital beds across Auckland and over 100 ICU beds. ICU bed capacity does change on a daily basis depending on what the local needs might be, planning and staffing, and so those numbers can be increased both in Auckland and around the country. It's important to know the hospitals in Auckland will have and do have capacity, so anyone who needs care for any reason, do not delay in seeking it. The hospitals are safe. However, we do want to limit the impact of COVID on our hospital system and indeed our wider health system. 2 things people can do there are to be vaccinated, and secondly, to abide by COVID-19 restrictions. And most importantly, if you are unwell, don't go out. 2 vaccine updates. First around an update on our portfolio. As you know, we have the 4 vaccines in our portfolio, 3 of which have had provisional approval from MedSafe. To date, our program has focused on the rollout of the Pfizer vaccine with a high level of success to date and ongoing progress. That will continue to be the primary vaccine available in New Zealand. However, we know there is a small number of people in New Zealand who cannot have the Pfizer vaccine, and so we think it is appropriate to have an option available for them. So those are people who cannot have Pfizer for medical reasons, and that's likely to be just a few hundred people.
There are other people who may have a different reason for wanting another option. And that includes people who are required under an order to be vaccinated to be able to continue in their work. We are requiring them to be vaccinated to protect themselves and the people they work with, which might be patients in a hospital setting or, of course, children in school settings. So on the basis of advice from our technical advisory group and some work from our vaccines team, we are in a position to be able to make AstraZeneca COVID-19 vaccine available as a second option for people aged 18 and over. And like the Pfizer vaccine, this will be a 2-dose course. We'll have more details about this next week, including the timing. The availability is likely to be in late November. But there is quite a lot of work to ensure that the workforce is trained to administer a second vaccine, that clinics are available to do so, obviously cold storage and logistics are in place for that. So there's some work to do there, but I'm just signalling that that's an option that will be available. Not for everybody. Again, those two groups, those who cannot have a Pfizer vaccine and those who are required to be vaccinated but are not prepared to have an mRNA vaccine but may be willing to have the AstraZeneca vaccine. It won't be available as widely as the Pfizer vaccine, and I do want to reiterate that Pfizer remains, for good reasons and based on scientific advice, the mainstay of our vaccination program. And continuing with Pfizer, as you will know, on Monday, MedSafe approved a third booster dose of the Pfizer vaccine for people aged 18 and over who've already had the full 2-dose course, and recommended that that be for a minimum of 6 months since their second dose. I've now received advice from the COVID vaccination technical advisory group with some recommendations on priorities for boosters and how that should be rolled out, and we'll be providing advice through to our group of vaccine ministers on Friday. But again, we are getting closer to being able to roll out that booster program, starting with those who were vaccinated first and who are at the highest risk, which is our healthcare staff and our people 65 and over, and those who were vaccinated early. Further details next week, once ministers have made a final decision. But again, we're anticipating late November as the timing when that program will get underway. And just to reiterate that this is separate from the third primary dose that has already been available for people with severe immunocompromise and has been rolled out already successfully. Thank you, Minister. Thank you, Dr. Bloomfield. We're now in a phase where we're looking to ease restrictions and reopen to the rest of the world. But we think it's absolutely vital that we do that carefully and safely. And looking forward both towards the end of this year and into next year, we do want to ensure that we're providing as much certainty as possible for students, teachers, their whānau and their communities. Nobody wants to be in a situation heading into the summer break or ahead of term 1 next year where we're still unsure around how children and young people can return to school, kura and early learning safely. Today I'm outlining a plan to return to face-to-face learning this year. That will look slightly different to what we're used to. We'll all need to become comfortable with the idea, and we'll all need to get used to public health measures that will now be in place. For years 9 and 10, they'll return to school, joining those students where there are already year 11 and to 13 students back, preparing for their exams. That can happen from the 17th of November. For children and young people in years 1 to 8, students will also be able to return from that date part-time. That can include alternating days or half days through year levels or through whānau groupings. Full-time learning will continue on site for the students whose parents have needed it. For example, when they're going to work, those students are already back full-time now. Each school or kura will get a bit of flexibility to decide what works best for their learners and for their community, and they'll have full support from the Ministry of Education's regional directors. Schools will be in touch with their communities directly about how they are going to be structuring the return to school and what that means for their communities. Public health advice supports a return to on-site learning. Some further measures do need to be put in place, and they will be. That includes mask wearing for year 4 and up, ventilating classrooms, which will become a lot easier over the summer break, limiting the number of students on site, and making sure that groups of children distance from each other. The health advice also tells us that in other countries,
out of school activities actually create a greater risk of transmission than what happens in a place of learning. So what's clear is that the risks of reopening schools are outweighed by the benefits of kids re-engaging in their learning in a face-to-face context. The balance of risk is shifting as we continue to see vaccination rates throughout the community increasing. Auckland is already at more than 90% first doses, and that does provide a good layer of protection. When schools go back next week, all teachers on site will have had to have at least one dose of the vaccine, and that further helps to reduce the risk of transmission. The ongoing restrictions have been incredibly hard on children and young people, and of course their families as well. And returning to school, interacting with their friends and their teachers, and getting back to face-to-face learning will have a positive impact on their well-being as well as their learning as they head towards the Christmas break. We also know that COVID-19 has been pretty tough on the staff working in our schools, our kura and our early learning services. And we know that they'll need a bit of time to build back from that disruption and have a bit of time to focus on their own professional development as they and their students to make sure that they've got the best chance of success. So the government's decided to ease the requirements on schools for the National Curriculum and Assessment Program changes that we are making to ensure that they've got time and space to manage the return to school following the disruptions caused by COVID-19. So that means resetting the timelines for the refresh of the curriculum, the introduction of New Zealand history, and the NCEA change program. For early learning services, it means delaying the consultation on gazetting of the early childhood curriculum, Te Whariki. These changes, these programs are still critical, and they're still very important parts of the government's work in the education space. But they do require considerable effort, and we acknowledge that between now and the end of the year, we need our schools and our teachers and our early learning services focused on supporting a return to learning. So I believe that that time spent reconnecting with communities, focusing on well-being, and of course teaching and learning, will serve our communities best over the next few months, and that's what they should be focused on. So happy to open up for questions. Jessica. Why did you decide to make it part-time for primary school kids to go back? How did you land on that? There's only a month left of the school year. So we're looking at public health advice. And you'll notice that, yes, it will be part-time for most students, and schools will manage that in different ways. Toi whamalo atu ia, whamarulu atu al tatou whawhiwhianga na ia ese I avatu as tatou updates lea spe ona wholasia mai foi I le tatou whomai ia po Dr. Bloomfield ia mal tatou minista wa onga ia po minista foi le tali mai I le whaamai. Tatou o la whainga o tatou cases o nei ia po tatou whaamau ni vai rusi I tutono New Zealand lava ia se lau fast food malfitu. Se lau whaaswhan malfitu, se lau taurus whan maltasi, ia nei tangata I Aukilani, se furu male wha ia cases I Waikato, ia ma le toa lua I Northland. Pe ona sau noa ia Bloomfield, o le toa lua le I Northland, e mai lava I tutono le ainga e tasi. E au fia ila masi tamaititi I lalo I fo le tasi tau sanga. Ia, pe ona sau noa Bloomfield, ia ele o whaawasenga ina lava, ia le sau al whaamai, I po ai lava ia ele o whawasenga ina lea ua lea fo iwa a fia I si lea fo ia lo toto ia o lo tu le ia mai fo I lava ia tangata I o e whaila e tatou tui pui pui o le tamaa lea na mali wana po
lea le va le ono sfulu ma le fitu sfulu tausanga ia lea na whaamaonia sa maua le koviti ia ai lea whaisu suenga ia pena whaiso na tui pe le ai ia po afo inisi mai po ngase ultino e mawai. Tau wale sfulu tasi tangata o lo whapeon whatau tau lia i mau ngase o lo maua le corona sfulu maleiva to sfulu maltasi la tau i potu tinga aina ia po le ICU ia o la tau uma ia e aukilani uma ia po le ai aukilani. Folasia mai fo il tato minista ia Chris Hipkins o le aso sfulu fito Novema ia o le aso lulu leo vai aso fou leo le amawhai eona toi fo ia tuwhanau ia i le vasenga iwa ma le vasenga se fulu. Ia o la tau ia mai le vasenga whapea na fo i mai le vasenga tasi o le vasenga valu. Ia ai te le ala ia inga ia o le toi fo ia tonai whanau ia awa ai fo i lava i le pui puinga ia i le mai le whamai. O le vasenga whanau mai le vasenga whanga i lunga ia whamalosia le whai o puni fofonga ia po masks ia o le awa pia fo i ona limit ia tamaiti fo i whai ai inga la onga pia onga tamaiti lisi aso ia ai o mais tamaiti lisi aso e limit ai lea ia numero tamaiti i tutonu ia po whafo fo i ia mawhata ua le lua mita fo i lea vai lisi tangata ma lisi tangata. Ia o te iloa ia na ua te iloa fo i lea watu fo i liuso ia sagalina i antala fo i lea so tai au. Ia au te iloa musika su i whiwhilo i le fia whafunga mai toa te leo i la tau ia mafuta mai ma alo lava le pale ma alo leo nsa i le nei aso. Mr. T ma le pese sa leu tongi ia ma le vii o solo solo. Sauna e alu ua umatama ua taitasi ma le nofoanga Sauna e nofo sa leu tongi e Sauna e alu ua umatama ua taitasi ma le nofoanga Sauna e nofo
ta mau ta ta si male no foanga sauna e no fo
emotions inside. Yeah, 'cause I want you to know I want to grow old with you. I wanna be all that you will ever need, and I want you to be the first thing that I see when I wake up in the morning time. I wanna roll over, see you laying by my side, feel your touch on my skin while we watch the sunrise inside. It's hurting for you, heart's turning for you, yeah. Through thick and thin, I'll be right there, there, there. Whether we lose or win, I'll be right there, there, there. We'll go through it all. Whaafifianga sui whiwhiloi ia e te sa mai foi ia pe whaisa whamalostino ia au e whaafongafonga mai le tautua le sifonga lau mua ia e lunga o le Facebook ia pōlunga foi o le YouTube ia pōlunga foi o le Samoa Capital Radio app. Ia nau mai an au inatu il tato update mo nei aso ai ana leila tai au le sa tal noa toi foi ia le fitaranga ia silia la e ia ma songa atasi i le tāwale foi lea leana a whanau i soifua o nei tangata i to a whai 11. Ai lewa vai atu lewa mai le update ia po se tala lata mai foi. O e eilea o ngā tūlanga lua po le intermediate i ta ua o Devon Intermediate School i New Plymouth. Tu sa o le toa wha lea sa wha pe ona whanau soifua i lea soana nafi. O le toa tolu o tangata i e o whaia onga umai i lea onga lea tūlanga lua a Devon Intermediate. O le whaia onga o le teacher aid ia po le whaia onga fsosoani fo i lea i whaia onga ia ma le caretaker ia po le tangata lea le e fsosoani fo i lea wha mamaina o le whanua ia fsosoani fo i lea onga i nganuenga i fafo ia maso se mea lava lea la te whaia toa tolu wa o le van pefa me o le taavale foi lea o le van sa fetu ai se tu lo lava le whaafunga o la tunu lea sa fetu ai ma le loli ia lea e maliliwa ni tangata i toa wha ia pe o le toa tolu e la tau lea e wa vea foi lea ma vaenga foi lea wa wha ina i foi ia ma whau foi pia po le mental health so i fu malolo ina foi on ma whau ia o nai whanau ia o ngai foi lea o nga ia ona foi pe o whate ia foi lea i lea foi tala whanau noa. Pe lena sa wana leila le tala e tau mai na o tangata e toa wha ia ai pe lewa au ili mai ia nai ia foi talo whai ia watu foi whao tuanga ia whapea foi le te mafuta mai tono lau sa ia whai maa lia lau sa nia udi o lau whapea o na susulu mana ia la ia mātou ia i pōrurua nei. Ala whaawa watu pea tatu whawhiwhianga ia to e luas ful tonu minuti ona tale o le lua ia tafo le lua tato wha mawai wha muta whai leo tautua si fonga lau mua i le nei aso wha whiwhianga mai poni a lava au.
kai se popole le uma fai mo fie e fa mole mole tau fi ma lo pale samo ole ano fa la usamo le tau fi ma lo pale samo ole ano fa la usamo le
that song seems to say what I think, and it's heard inside of me. Ain't never gonna end. Oh, but I'll be alright as long as there's light from a neon moon. Oh, if you lose your one and only, there's always room here for the lonely. Watch your broken dreams then sitting out of the beams of a neon moon. Watch your broken dreams then sitting out of the beams of a neon moon. Oh, watch your broken dreams then sitting out of the beams of a neon moon. Ia whaafifianga mai a Brooks, ia male whaafifianga ia o le Neon Moon, ia whaamaloa tfoi lau whaafonga le nei fwoi au auli, ia a Daltonu le fwoi ua toi fwoi nei minute ia ona whaamuta fwoi leo tato tautua, ia te ilo fwoi ua le halo tfoi ia nei tato mātua, ia e piki fwoi nei whanau ia onga nei taimi, tautua nāl saunga le mō ilunga lala tele, i lea ta fwoi leo la tō leo sauni atu mōnga luenga la fiafia nā nei, manu ia tele tōnga luenga, i la tō leo la mānawa, ia tato si o sa o le whale se, ia whaamalo atu, ia vei fwoi nei taimi, ia mo le tfoi le anga whaafitai, ia le pa ia ma le malo le tato au whaafonga, ia pa anga umalawa si fonga lau mua iso se tua nei lau langi o lo e maua mai lan tautua, ia whaafitai le mafuta mai, ia whai fwoi o le astau whaafonga mai, ia isi tautua ua tau lau ulu mawhita ai whaalo le mga, ia e matua atu lava ina, ia aia le atua i o manuia, ia whafua loa soifua ma leola, ia vea ia ue whai masui o le awhionga le lipule ma le ofisa whasala lau nei al si fonga lau mua, ia mo le toile anga whaftai, ia mo le nei taimi whaftai at fwoi a tatu toi e whtapa ai fwoi le tai au, i nona taimi maasani ne i tu lai fitu, ia ai manui a te le lava fuafuanga, tiu te mawhaiva o tutoi o le nei aso, ia whaasoifua ia. I'll let
pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Ia tawi atu ele